DPK PPNI Pendidikan is Mrs. Nes Yulidia Nur Pratiwi MK. The Honorable DPK PPNI Pendidikan is Mr. Nes Angga Saiful Rahmat MK SPKPCOM. The Honorable Dr. Regi Bautista from Philippines. The Honorable Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA from Malaysia. The Honorable Mr. Nes Sukani SK from Indonesia. The Honorable Mr. Nes M. Muhammad Irfan Firdaus SK from Indonesia. The Honorable Mrs. Nes Rahmani Sakina SK MKMS and Moderator. The Honorable and beloved all of participants today. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy so that we can attend by platform Zoom today and participate in second day of this webinar without any obstacles. Let me introduce myself. My name is Inggit Marlita. You can call me Inggit. It's a precious chance for me to be master of ceremony on this very special occasion of International Nursing Webinar. I'm together with my friend, she's Mrs. Nes Rahmani Sakina SK MKM, where she's a moderator. She would like get of material presentation from our speakers. On this special event, we have several agendas as follows. First, listen to Indonesia Raya Song and Mass PPNI. Second, main event. First presentation will be presented by Dr. Regi Bautista with the title is Acute Coronary Syndrome and Stroke Management from Philippines. Second presentation will be presented by Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA with the title is Bradycardia and Tachycardia Management from Malaysia. Third presentation will be presented by Nes Sukani SK with the title is Management Team Advanced Nursing Care in Cardiac from Indonesia. Fourth presentation will be presented by Nes M. Irfan Firdaus SK with the title is Cardiac Arrest and Post-Cardiac Arrest Management from Indonesia. And for the third agenda is Listen to Hymna PPNI. And for the last agenda is closing. Before we begin for our agenda of this event today, let's pray with each religion. Pray, begin. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Finish, berdoa selesai. Well, let me to begin this event. First agendas are, first is listen to Indonesia Raya Song. Please, for all participants, listen to Indonesia Raya Song. Di sanalah aku berdiri, jadi
Thanks to for all participants have listened Indonesia Raya song. And for the second is listen to Mas PPNI. Please, for all participants, listen to Mas PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Thanks for all participants have listened Mars PPNI. Well, next for our agenda is main event for the second day, which is we can get new knowledge about advanced nursing care in cardiac from 4 speakers. We have 2 guest speakers. They are awesome people, yeah? Let me introduce my guest speaker. They are, first presentation will be presented by Dr. Regi Bautista with the title is Acute Coronary Syndrome and Stroke Management from Philippines. And the second presentation will be presented by Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA with the title is Bradycardia and Tachycardia Management from Malaysia. They will be guided by Mrs. Nes Rahmani Sakina Eskep MKM as a moderator. So before we get from by Mrs. Nes Rahmani Sakina Eskep MKM, so I wanna give you inform about curriculum vitae from Nes Rahmani Sakina Eskep MKM. Well, for the education background for the 2006, Nurse Rahmani Sakina graduated from the Bachelor Nurse from FIK Universitas of Indonesia. Then from the 2013, she is graduated from the, what's that? Ya, di sini ada dari tahun 2013, Bu Nina lulus di S2 FKM dari Universitas Indonesia. Then from the what's that employment of the background. So for the first is 2007 until 2009. So she's work at Budi Asih Hospital, and 2010
2009 until 2011, she's worked at Ajiat Emergency Hospital at Makkah. Yeah. Then from the 2011 until 2013, she's worked at Akbar Yaspen Tugu Ibu, and until 2013 until 2016, she's worked at Klinik Pratama Rawat Inap Al Zamzam. And from 2016 until 2019, she's worked at Nursing Corporate PT Bunda Medik. And from 2019 until 2023, so she's worked at PT BMHS Diklat Indonesia. And for now, she's worked at Nursing Corporate Centra Medica Hospital Group. And she has motto, and just do the best and let Allah do the rest. Wow, so she's awesome people, yeah? So, Mrs. Nina, so are you ready for the get of two speakers from Philippines and Malaysia? Okay. Yes, Miss, I'm ready now. Yeah, so Great. because Miss Nina is already, so time is yours, Miss. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Wow, how are you, everybody? Is it so interesting and really appreciate for all of you? I give a big applause for all of you because you came here to join again in the second day seminar in Sunday morning. If everybody usually in Sunday they are sleeping or maybe go around and go shopping like that, but all of you come here to join a seminar to upgrade your knowledge. It is really a big appreciate for all of you, especially because we are all nurses. We are nurses, we have a big impact in the quality of the hospital because we are the most biggest number of the healthcare worker in the hospital. So it's really important for all of you to upgrade your knowledge. And nowadays, we will go again in our second day seminar about advanced nursing care in cardiac. If yesterday we will talk about respiratory, now we will further go about advanced nursing in cardiac. As the same yesterday, we have two speakers really experienced and excellent in their capacity, competency in about our topic today. So today with us there is Dr. Regi Bautista and Professor Dr. Abdul Ali. How are you, both of you? Are you have a good day today? Yes, thank you very much. Good morning. Okay. Okay. First of all, I will again introduce day CV. Miss Ingrid, can you help me, please? Yes, Miss. Wait a moment, please. Yeah, sure. Okay, this is Dr. Regi Bautista. Wow, handsome, isn't it? A doctor of education, Philippine Christian University, Manila. And he was also master in nursing, Angeles University Foundation, Angeles City, Bachelor of Science in Nursing in Angeles City also. And he has experience in National Reviewer, Nurse Licensure Examination, Dr. Carl Balita Review Center, specialization in maternal and child health nursing. He is also a nurse instructor and also a dean in and also a lecturer in System Plus College Foundation. Wow, really great, doctor. So we have to follow him. If you are now only D3 or only S1, we can further do to increase our knowledge and our capacity in education by become a master on doctor. Okay, thank you so much, Miss Ingrid. So, Dr. Regi Bautista will discuss about
acute coronary syndrome and stroke management. So, this Dr. Reggie Bautista, how are you? I'm fine. Thank you very much for the wonderful introduction, Ma'am Mina. Okay, ladies and gentlemen, now we will go to our main session. Before that, I will explain about the rules. First of all, the speaker will talk about their topic. This is about 40 minutes because each speaker only have 1 hour time. So the speaker will give a topic about 40 minutes, then there will be a question and answer session is about 15 minutes and 5 minutes closing. So I hopefully everybody now is really focused and you can hear the lecture from Dr. Reggie Bautista. Okay, Dr. Reggie Bautista, now time for you to deliver your presentation. Floor is yours. Thank you very much, Mamina, and I'm so very grateful to be here again, okay, to our international nursing webinar, that is Advanced Emergency Nursing Care in Pediatric and Advanced Nursing Care in Cardia. And to all of you here, magandang umaga, mabuhay from the Philippines. Oh yes, mabuhay. This means good morning. Good morning and Good welcome. morning. Welcome. Welcome to Okay. our international webinar. To my also partner speaker here, Dr. Abdul Ali. Good morning from the Philippines. Okay, so for our participants here, okay, I was tasked to give my knowledge to you, to share my knowledge to you in terms of acute coronary syndrome and stroke management. Okay, so let me share my slide to you. Okay. Do you see it? This is clear, Doctor. Just make it, yes, just make it presentation. Okay. Okay, thank you very much. Okay, so we are now in the acute coronary syndrome, and here actually is did you heard any of the coronary syndrome in the heart, and there is this is a simple term as an heart attack, or there is an unstable angina. Okay, so these well-known conditions are both acute coronary syndromes, and this is an umbrella term for situations in which the blood supply to the heart muscle is suddenly blocked. Okay, so in short here, in acute coronary syndrome, the blockage is usually due to a blood clot, and can be a sudden and complete. The blockage also, it could be because of fat depositions, specifically if you are obese, or you are loved to eat high fatty foods. Okay, you are high risk to have this type of disease. Okay, so if a clot forms and due to a plaque rupture, this a part of a clot that may break away and the clog one of the coronary arteries, causing now acute coronary syndrome. And though less common, there are spasms in the coronary artery that may also limit the blood. Sorry, sir. Sorry, your presentation is not moving. Yes. Still okay, no problem. Yes. I thought you already started. Okay, no problem. Okay, so in this area, in our objectives for today, we'll define what is ACS, or the acute coronary syndrome, the signs and symptoms of these, the gender and the age-related difference of this, the pathophysiology, the treatment, and also the protocol. Okay, for the patient experiencing chest pain or heart attack. Okay, actually, chest pain or discomfort may immediately signal that something's wrong with your heart. Okay, so but other symptoms here may leave you unsure of what's wrong. So take note of this. Okay, common signs of acute coronary syndrome. Okay, so you have to watch out here. There is a pressure, or there is a chest tightness, or there is a fullness, in the chest cavity that signifies that there is a problem in the heart. Okay, so actually,
here, okay, in the worldwide statistics, okay, each year there is a more than 4 million patients are admitted with unstable angina and acute MI. What is MI? That is termed as for myocardial infarction. Okay, so actually here, acute coronary syndrome, it refers to a group of diseases actually, okay, in which the blood flow, okay, in the heart is decreasing. Okay, so there are some examples of these. There is an ST elevation, myocardial infarction, and there is also non-ST, okay, elevation, myocardial infarction, and unstable angina. Okay, and this is now a condition wherein majority of the people, okay, who are high risk of this, for those patients who are obese, those who are loves to eat high fatty foods, those patients who are in old ages, okay, these are high risk of coronary syndrome. So from 1 to 4% of patients ultimately proven to have acute coronary syndrome, and they are sent home from the emergency department. Okay, why? Why there is a from 1 to 4%? Because some, okay, it just only signifies that it can be controlled. Okay, that it can be controlled by diet. It can be controlled by other factors. Okay, and only about 2% of patients with cocaine-associated chest pain have acute coronary syndrome. Okay, so in this area, actually, in my research, okay, that acute coronary syndrome, okay, is usually a result of a plaque. Okay, there is a disruption of this there is a disruption of blood flow in the heart. That the common risk of this is actually is smoking. Okay, because of the effect of this, because of the ingredient of nicotine, and the nicotine is a vasoconstrictor. Okay, that constricts the blood vessel and that decreases the blood flow. Okay, in the blood system. Okay, also if you are having a diabetes, okay, because as you all know, diabetes, it has a high level of sugar, okay, in the blood. So that's why, okay, your sugar here or your blood is slightly viscous. Okay, so there is a decreasing of the blood flow, okay, in the blood system. Okay, so here, coronary heart disease, it affects at about 15.5 million, okay, in the United States, okay? And actually, according to American Heart Association, it estimates a person has a heart attack every 41 seconds. Okay, so heart disease now actually is the leading cause of death, okay, in the United States and also in the world. Okay, chest pain is among the top reason for emergency department visits. Okay, so actually this acute coronary syndrome is an umbrella. Okay, it's an umbrella term used to cover all the diseases. Okay, that there is a signs and symptoms of chest pain. And number 1 is your stable angina. Okay, that chest pain with activity. Unstable is even you are at rest, even you are not having an activity, there is a high risk of heart attack. Okay, there's also other two here, the myocardial infarction with positive EKG or electrocardiogram. There is an ST elevation of MI, and it is termed astrostemy. That is ST elevation myocardial infarction. And the other one is myocardial infarction with normal EKG, but there is a non-ST. That is non-ST elevation myocardial infarction. So what is this? Okay, actually ACS is a clinical spectrum. It's a very broad disease. Actually, it is a general term of heart attack, but there are degrees and there are specific problems, okay, here under in this disease. Okay, it will be an STEMI, it could be a stable angina or unstable angina. And these changes may be a dynamic. So a patient here presenting with unstable angina may progress to a STEMI or non-STEMI. So here is the major part here is there is a block. There is a blockage in the blood flow in the heart. And as you all know, our heart, okay, it compensates. So once there is a decrease of blood flow, okay, our heart, it will pump harder. Okay, it will pump harder because he knows that he lacks blood, he lacks an oxygen. So as a part of compensation, it will increase the heartbeat and there is a chance of what? Of heart attack. Okay, so what are the clinical features of this? Okay, of course, there is a chest pain.
Okay, there is an anxiety. Okay, there is an impending doom. Okay, there is a fear of impending death and nausea and vomiting, breathlessness, and there is a high risk of syncope or fainting. Okay, actually of this is you have to watch out here that chest pain, um these symptoms is very serious. Okay, and if you experience this, okay, these symptoms, okay, don't hesitate to call, okay, the 911 immediately, or you have to refer the patient as soon as possible to the nearest hospital. Okay, because chest pain is caused by an acute coronary syndrome that can come on suddenly, as is this is the case of with the heart attack. Okay, other times the pain also here can be unpredictable, okay, or get worse even with rest. Okay, even you are rest, even you don't have an activity, there's a chance of heart attack. And actually, this is a hallmark sign of a heart attack. Okay, so people who experiencing chronic chest pain resulting from a decreased blood flow, okay, to the heart due to the years of cholesterol, okay, that build up in the arteries, can develop an acute coronary syndrome if the blood clot forms, okay, on top of the plaque build up. Okay, so here, as you can see, okay, in our slide, okay, if the patient will have a checkup, okay, it will the doctor, he will order an ECG or the electrocardiogram to determine, okay, the beats, okay, of the heart, okay, if there is an ST elevation. Okay, and there will also the doctor, he will order cardiac biomarkers to determine, okay, if there is an ischemia, okay, if there is a problem, okay, in terms of perfusion in the heart, and to determine the final diagnosis. Okay, and as you can see here, okay, as you can see in the picture, this is the artery, or this is the blood vessel that it composed of a plaque, okay, that composed of a deposits, okay, that decreases, okay, the blood flow in the area. Okay, that's why, okay, there is a tendency the patient here will have a heart attack. Okay, so there are clinical classifications of MI, or myocardial infarction, and spontaneous MI, okay, or myocardial infarction, is related to atherosclerotic plaque. This is terms that there is a fat deposition, and sometimes, okay, there is also a hardening of the blood vessels. That's why there is also a chance of aneurysm. Okay, so here, if you are obese, okay, you are eating of high fatty foods, you are drinking a lot of coffee because of the high level of caffeine, it's much better you have to drink decaffeinated coffee, okay, rather than caffeinated, because of the vasoconstriction property of this. You are a cocaine takers, okay, you are also high risk to have coronary artery spasm, okay, and even also you are a smoker, okay, you have a high level of cholesterol, okay, that's why menopausal women, they are prone to have a heart attack because of the low level of estrogen. Take note of this, once the estrogen decline, okay, the cholesterol increase. So what will happen now here, the patient might have a gallstones, the patient might have a heart disease or a liver problem, okay, just like that. Okay, now, actually, the acute coronary syndrome, it occurs due to the atherosclerotic plaque, okay, that rupture of this. Okay, that's why, okay, here, you have to watch out, okay, the degree, okay, of the occlusion, okay, the presence of collaterals, okay, and the presence of inflammation. Okay, so occasionally here, okay, you have to watch out here the certain conditions. What are the factors that can affect you to have acute coronary syndrome? Okay, so here sometimes acute coronary syndrome, it can be a secondary to vasospasm. Okay, it can with or without underlying conditions, okay, or with or without atherosclerosis. Okay, so the result is this, okay, there is now a decrease of blood flow to a part of a heart in musculature. Okay, so there is now a problem. Now here there is a chance of ischemia, there is a decrease of the blood flow in the heart. In the latter part, okay, it will lead to a necrosis, okay, and there will be a chance of infarction. Okay, so
you have to watch out here, okay, your area of your oxygenation. That's why the number one nursing diagnosis here is there is an inadequate tissue perfusion. Okay, so if there is an inadequate tissue perfusion, there is a decrease of blood flow, okay, in the blood system. Okay, so what will be now the historical assessment here is you have to watch out the chest pain, and the chest pain is quietly burning, it's crushing, it's pressing your chest. Okay, and the severity of the pain is variable. So you as a nurse, you as a midwife, you have to ask, okay, what is the pain scale of the patient from 1 to 10? Okay, from 1 is lowest and 10 is the severe. Okay, you have to ask, okay, if the patient is what is the pain scale, because pain it varies. Okay, so here also there is also a chance of the that the pain, okay, from the chest, okay, radiates to the shoulder. Okay, actually the classical symptom of this of ACS, it's there is a substernal chest pain. Okay, so it described as crushing, pressure-like feeling. There is a radiating to the jaw, okay, or on the left arm. Okay, and this classic presentation of this, okay, is not seen always. Okay, and the presenting complaint, okay, can be a very vague. It can it's quietly blurred. Okay, it's quietly cloudy of assessment. Okay, so sometimes, okay, the patient might have also a lightheadedness or a confusion or a syncope because of decrease of blood flow in the brain. Okay, so you have also to watch out, okay, the area of nausea and vomiting, epigastric discomfort, okay, and even also signs of weakness, okay, signs of weakness in the lower extremity, and diaphoresis also. Okay, so in the physical exam, general distress and diaphoresis or excessive sweating, okay, it are often seen. Okay, heart sounds are frequently normal. Okay, at times there are gallop, okay, or there are murmur can be heard, but the lung exam is normal. Although at times, okay, there are crackles that may be heard, okay, that is pointing toward associated that there is a high risk now of congestive heart failure. Okay, so you have also to watch out, okay, the edema of the legs. Okay, that means that there is now a problem, okay, in terms of fluid shifting in the body. Okay, so in patient with these presentations, okay, or this type of problem, a family history you have to watch out. Okay, you have to assess if there is diabetes, there is a cardiovascular problem, they have a history of hypertension, there is a history of obesity, and this is now a signs, okay, of predisposing factor that can be a great help to your assessment. Okay, so the physical exam, of course, okay, you have to be objective, you have to be a very good assessor, you have to interview the patients or the significant other for this. Okay, and as I told you earlier that sometimes, okay, there is a signs of crackles in the lungs that indicates of congestive heart failure, and you have also to determine the pulse, okay, in the lower extremity, in the upper extremity, to determine also the extension of the blood, okay, to determine, okay, if the blood is circulating in the body. Okay, and also here is the doctor will order electrocardiography, okay, or the ECG, and the ECG here will determine if there is a problem, okay, in the heartbeat of the patient. And once there is an ST elevation, okay, that indicates that there is a myocardial infarction. Take note of this, okay, if there is a heart attack, okay, and that is just only less than 15 minutes, it is termed as angina. But beyond 15 minutes and there is a pain, okay, and the pain is not reducing, okay, the pain is increasing, it's pressing, it's crushing, it is termed as MI. Okay, so MI is myocardial infarction, and MI is much life-threatening than to angina. Okay, so here, what will be the drug they are giving? Okay, in angina, they are giving nitroglycerin, and nitroglycerin, it must be given sublingual under the tongue. Okay, and how would you know that the nitroglycerin is effective? There is a burning sensation, okay, under the tongue, because nitroglycerin is a vasodilator. It dilates the blood vessel to increase the blood flow.
Okay, but take note of this, nurses and midwife. Before you give nitroglycerin, you have to check the blood pressure because, okay, the nitroglycerin, it will decrease the blood pressure. The patient will lead to hypotension. So you as a nurse, you have to check first the BP. You have to monitor the blood pressure before you give the drug. Okay, now, what drug they are giving in MI? The answer is morphine. Morphine is a pain reliever. Okay, they are giving this, okay, for those patients who have severe pain. That's why morphine it gives to a patient to have to those experiencing more pain, more pain, more pain. Yeah, okay. So they are giving this drug, okay, to a patients who have an MI. Okay. Now, of course, here is you have also to watch out here the BBB, okay, the bundle branch block. Once there is a blockage, okay, in the heart and blood vessels here has a blockage, a multiple blockage, this is an evidence that there is an infarction, okay, that there is an evidence that there is an ST elevation upon seeing in your presentation. Okay, so there are cardiobiomarkers, there are the patient will undergo is your CK. CK, okay, is your it is termed as your creatinine kinase. Okay, it is your creatinine kinase MB. Okay, they are giving this CK as part of a biomarker to determine, to confirm that there is a problem in the heart. Okay, so they will get a blood sample of this. Okay, so to determine, okay, there is a problem, okay, in the heart system. Also, the troponin T and troponin I, okay, this is also a highly indication of our heart. Okay, so once there is an elevation of this, okay, that indicates that there is a problem in the heart. Okay, so actually, which is more confirmatory, they are using, okay, in the Philippines they are using CK, okay, as part of the confirmatory to determine if there is a heart attack. Okay, so as you can see here, okay, there is a time course of elevation, okay, of the serum biomarkers. Okay, and actually, okay, in this area, it's CKMB, it's much better rather than the troponin. However, there are certain hospitals or facilities here, health facilities, they are using the two, the CK and the troponin, okay, to determine, okay, the extension of the heart attack. Okay, but there are other diagnostic modalities they are using here is your echocardiogram, okay, to determine, okay, ischemia, to determine if there is a decrease of oxygen. Okay, as you can see here, okay, in the area of this, just like an ultrasound, there is a visualization of the blood vessels to determine, okay, the perfusion and the blood flow. Okay, so what's your management here? Of course, you have to immediate relief of ongoing ischemia. Okay, if there's a chest pain, you have to refer it to the doctor or you have to refer it to the hospital immediately because chest pain, okay, is a signal that indicates that there is a blockage in the heart. Okay, sometimes, okay, there are some people, okay, they are ignoring, okay, the chest pain. However, okay, if it is more than 15 minutes, okay, the chest pain experiencing this, okay, just like an elephant, okay, under the chest, you have to refer it, okay, to the doctor immediately. Okay, so here is there is also a prevention. Prevention of this is you don't have to eat a high fatty foods, fast food restaurants. Okay, you have to remove, okay, these stimulants, remove these factors. Okay, it will be the stress, it could be also your food, okay, or your diet, okay, and even also the high level of fats. Okay, if you are obese, okay, you are high risk of this. Okay, so here the prevention of this is you have to give an aspirin, okay, as per doctor's order, okay, or an heparin as an antithrombotic to decrease the clot, okay, to dissolve the clot, okay. But you have to watch out here the aspirin.
once the patient is overdosed of this drug, there is a ringing sensation in the ear. Okay, so you have to refer it. And aspirin, it has an antiplatelet property, so there's a chance of bleeding. Okay, once you are taking a high level of aspirin. Okay, so the management of this is you have to admit it to the CCU. Okay, on the coronary care unit. Okay, you have to closely monitor it every 15 minutes. Okay, or every hour of vital signs. There is a high flow of oxygen. Okay, there is also a giving of morphine, okay, or metoclopramide, okay, as a pain reliever, and they are also giving a nitroglycerin as a nitroglycerin spray, or it could be a sublingual. But now, okay, there are new drugs. They are giving nitroglycerin patch. They are just placing it, okay, in the left, okay, side, okay, of our chest, okay, where is the location of our heart. They are also give that. However, okay, before you give the nitroglycerin patch, okay, you have to shave the hair if there is a hair, okay, in the part of the chest. Okay. Second, you have to wipe it, okay, by clean wipes before you give another patch, because there's a chance of overdosage. Okay, so here you have to watch out for that. Okay. Of course, okay, you have to determine also here the oxygenation. Pulse oximetry is also good. ABG is also good to determine the oxygenation. And 96, 97, it's okay. Okay, of oxygenation saturation. That indicates that there is a good perfusion in the body. Okay, and also the fingernails, okay, you have also to watch out, okay, the capillary fill or the Blanch test. Okay, now, as you can see here, okay, the biomarkers, okay, if there is a positive of CKMB, if there is a positive of troponin T, of troponin I, that indicates that there is an MI, okay, that indicates there is an ischemia, okay, in the heart, or there is infarction, okay, that needs a antithrombolytic and heparin, okay, they are giving this. Oh, sorry. Okay, so as a part of this is they are giving this as a part of to dissolve clot. However, okay, what will be our first intervention here? Because there is a chest pain, you have to give first pain reliever. You have to give first pain reliever. After that, you have to give oxygen, okay, and the nitroglycerin and the aspirin. Okay, so as a part of this, okay, the word is MONA, morphine oxygenation. Okay, so morphine oxygenation is very important, okay, for those patients who have oxygenation. So what if okay, if it did not work out, okay, what will be the complications of MI? What will be the complications of myocardial infarction? These are the complications, as you can see, okay, in our presentation. It can lead also to circulatory failure and heart attack or cardiac arrest. Okay, pericarditis, embolism, cardiac tamponade, ventricular septal defect, mitral regurgitation. Okay, so as you can see here, okay, in our presentation, I will summarize this. There is an ischemia. Okay, if there is an ischemia, there is a decrease of oxygen in the heart. So if there is a non-ST segment elevation, okay, it will be an unstable angina. If there is an ST segment elevation, that means there is an acute MI. There is an acute myocardial infarction. That's why your history assessment, your physical assessment is very important here. Okay, so as you can see here, what happens during ACS, there is an atherosclerosis, there is a plaque there, okay, there is a thrombosis there, and there is a fat deposition of this, okay, there's atherosclerosis. There's also a hardening of the blood vessel that indicates now a decrease of blood flow, okay? So as a part of this, it's what will happen now here, the blood here now, okay, it will not circulate. So what will happen now here, there will be now an inadequate tissue perfusion, that the heart here, it will lead now to a necrosis, okay, and there will be now a big problem, okay, in the heartbeat, okay. So history of this, what are the factors of the acute coronary, for if you have a history of heart problem, of course, you are high risk, a high blood pressure, men are more than 33 years old and women more than 40 years old, they have a blood vessel disease, they have a diabetes, they are a smoker, overweight, high cholesterol, menopausal also, and no exercise. That's why exercise is very important in order to reduce also fats, okay, and also your diet.
Okay, your diet, it must be modified, it must be controlled. You don't have to eat high fatty foods, high caffeinated foods. You have to eat fruits and vegetables, okay, to lessen, okay, the heart disease. Okay, so as a part of this, okay, as I sum up, okay, this lecture, the symptoms of this is you don't have to forget the chest pain. And the chest pain is quite the pressure, is tightness. Okay, there is a feeling of fullness. There is a feeling of elephant, okay, sitting in your chest. There's also a chance of nausea and vomiting. There's also the pain radiates in the shoulder, shortness of breath, sweating, and weaknesses. Okay, so the gender differences of this is women are usually older. Okay, women, okay, they are more on high risk of this to have an acute MI. Okay, women, okay, because of they have the stage of menopausal. Okay, yes, for the men, they have also a high risk of menopausal, but okay, here is because of the estrogen. For the women, because of their during menopausal, there is decline of estrogen. What will happen as a part of this, the cholesterol, it will increase. Okay, so you have to watch out it. Why men, okay, is at risk? Yes, they are also at risk, but not a high, okay, for women. Men, they are at risk because of the vices. They are smokers, they are they are alcoholics. So there is a chance of acute myocardial infarction. Okay, once the patient here, a man, okay, is drinking a lot of alcohol, just like of beer, just like of vodka, tequila, or some alcoholic beverages, it will soften the heart. Okay, there is a chance of softening of the muscle of the heart. There's a chance of cardiomyopathy. Okay, and there is no problem of the heart contraction. Okay, so also you have also determined here that um you have to assess, okay, both genders. Okay, so patients are older, more often women, and patients are at risk for heart renal failure and cardiogenic shock. Okay, and the pain, it may be perceived, it may be altered due to neuropathy. Okay, so as I said to you earlier, that the treatment here is they have to give an antiplatelet, anti-ischemic, and anticoagulant. It could be an aspirin, it could be an heparin, it will be the morphine, okay, as part of pain reliever. Heparin is an antithrombotic. It decreases the blood. It dissolves the clots. Okay. The aspirin also it dissolves the clot. However, okay, the problem here, okay, there's a high risk of bleeding, so you have to watch out for the bleeding signs. Okay. And the current management of this is acute therapy, oxygenation, of course, beta blockers, okay, nitroglycerin, bed rest, okay, antiplatelet and anticoagulant therapy. Ayan, okay. However, okay, if the patient now discharged in the hospital, there will be a maintenance of drug they are giving to the patient. They are giving anti-cholesterol drugs, okay, beta blockers and calcium channel to prevent from hypertension, because once the blood vessel is quite narrow and there is a high blood pressure, there's a chance the blood vessel will rupture. There's a chance of aneurysm, and this is a life-threatening condition. Okay, so what if your patient, okay, has chest pain? Okay, you have to stay on the patient's bedside. Okay, you have to check him or check her, assess the patient's vital signs, and you have to implement, okay, for the patient experiencing chest pain. Okay, so here, these are the protocols. Okay, as you can see here, so you have to notify, you have to call 911. Okay, you have to call in your nearest hospital here. There is a CKMB, troponin I, and troponin T. There is also an ECG. There is also an oxygenation, a morphine they are giving here, and notify the doctor immediately. Okay, so as a part of this, these are my references. So before I go to my next slide, let me share my video to you regarding acute coronary syndrome. According to the World Health Organization, cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide.
Hello? Hello, sir. The video, there is no voice. There's no voice? Oh, Yes. okay. I'll check it on it. Maybe you want to explain direct during the Yes. video. There's a voice here. Oh, actually, voice. Yeah, there is a voice. I'll fix on it. Give me seconds. Thank you. According to the World Health Organization, cardiovascular disease is the leading Is there a voice now? Ma'am Nina? There is a There voice. is. Okay, Can you thank you. get maybe the speaker? Can you make it loudly? Okay. Can you increase the volume? Thank you. Okay. cause of death worldwide, as well as in the US. Of those, a large proportion are caused by heart attacks, also known as acute myocardial infarctions or just myocardial infarctions, sometimes just called MIs. The word infarction means that some area of tissue has died due to a lack of blood flow, and therefore a lack of oxygen. Myo refers to the muscle, and cardial refers to the heart tissue. So with a heart attack, or MI, you have a death of heart muscle cells because of a lack in blood flow, a process called necrosis. Now, the heart's main job is to pump blood to your body's tissues, right? Well, the heart also needs blood, and so it also pumps blood to itself, using the coronary circulation. The coronary circulation is the system of small arteries and veins that help keep the heart cells supplied with fresh oxygen. Heart attacks happen when these small arteries become blocked and stop supplying blood to the heart tissue. And if this happens for long enough, heart tissue dies. Almost all heart attacks are ultimately a result of endothelial cell dysfunction, which relates to anything that irritates or inflames the slippery inner lining of the artery, the tunica intima. One classic irritant are the toxins found in tobacco, which float around in the blood and damage these cells. That damage then becomes a site for atherosclerosis, a type of coronary artery disease where deposits of fat, cholesterol, proteins, calcium, and white blood cells build up and start to block blood flow to the heart tissue. This mound of stuff has two parts to it: the soft, cheesy textured interior, and the hard outer shell, which is called the fibrous cap. Collectively, this whole thing's ominously called plaque. Usually, though, it takes years for plaque to build up, and this slow blockage only partially blocks the coronary arteries. And so, even though less blood makes it to the heart tissue, there's still blood. Heart attacks happen when there's a sudden, complete blockage or occlusion of a coronary artery. So let's see how that can happen. Since these plaques sit right in the lumen of the blood vessel, they're constantly being stressed by mechanical forces from blood flow. And interestingly, it's often the smaller plaques with softer caps rather than the larger ones with harder caps that are especially prone to break or get ripped off. Once that happens, the inner cheesy filling, which remember is this mix of fat, cholesterol, proteins, calcium, and white blood cells, is thrombogenic. And this means that it tends to form clots very quickly. So platelets, or blood clotting components in the blood, flow by and get excited, and they adhere to this exposed cheesy material. In addition to piling up, the platelets also release chemicals that enhance the clotting process. Now this happens super fast. Think about how quickly a small cut stops bleeding. That's a very similar process. It happens in a matter of minutes, right? And now that coronary artery is fully occluded. So now let's change views a bit. If we take a slice of the heart like this side being posterior or the back, and this being anterior or the front, with the left and the right ventricles here, and then we have the three most commonly blocked arteries, the left anterior descending or LAD, which supplies blood to the anterior wall and septum of the left ventricle, which accounts for about 40 to 50% of cases, the right coronary artery or the RCA, which covers the posterior wall, septum, and papillary muscles of the left ventricle, accounts for about 30 to 40% of cases, and finally the left circumflex artery, or the LCX, which supplies the lateral wall of the left ventricle, about 15 to 20% of cases. Notice that the majority of these areas supply the left ventricle. Most heart attacks therefore involve the left ventricle,
where the right ventricle and both atria, the upper chambers, aren't as often affected. Each of these areas is called the artery's zone of perfusion, and if we take a closer look at one of these zones, we'll see that basically you've got the endocardium, which is the smooth membrane on the inside of the heart, and then the myocardium, all the heart muscle, and then the epicardium, the outer surface of the heart, which is where the coronary arteries live. Let's say the LAD gets blocked. The area of perfusion is now at serious risk, and within about a minute, the muscle cells in this zone don't see enough oxygen and become ischemic, and the muscle layer's ability to contract is severely reduced. This initial stage is extremely sensitive, since the ischemic damage to cells in the perfusion zone is potentially reversible. After about 20 to 40 minutes, though, damage starts to become irreversible and the cells start to die, and this zone changes to a zone of necrosis, or dead tissue. Once lost, those cells can never return or regrow. That's why quickly identifying and treating an MI is super important. The first area affected is the inner third of the myocardium, since it's the farthest from the coronary artery and the last area to receive blood, and it's subject to higher pressures from the inside of the heart. If the blockage suddenly lyses or breaks down and blood flow returns, sometimes patients' damage will be limited to the inner third, and this would be called a subendocardial infarct. An ECG, or electrocardiogram, done at this point typically shows an ST segment depression, or in other words, it doesn't show ST segment elevation. So sometimes we call this an NSTEMI, which stands for non-ST elevation myocardial infarction. Other causes of this sort of subendocardial infarct would be severe atherosclerosis and hypotension, anything that ultimately leads to poor perfusion of the heart tissue. After about 3 to 6 hours, though, the zone of necrosis extends through the entire wall thickness, called the transmural infarct, which this time shows up as ST segment elevation on ECG, which is why they're sometimes called STEMIs, or ST elevation myocardial infarctions. So the difference between NSTEMIs and STEMIs is that NSTEMIs don't have ST segment elevation, and these are caused by partial infarct of the wall, whereas STEMIs have ST segment elevation and involve the whole wall thickness. Patients that have an MI will most commonly have severe and crushing chest pain or pressure that might radiate up to the left arm or jaw. They might have diaphoresis or sweating, nausea, fatigue, and dyspnea. All of these are either a direct result of an end organ, like the heart or the brain, not getting enough perfusion, so think chest pain and dizziness, or from the sympathetic response from the body to help the heart work harder and preserve blood pressure, so think sweating and clammy skin. Many people also have referred pain, where the nerves in the heart are irritated, but that pain can be felt in the jaw, shoulder, arm, or back instead. In addition to an ECG, labs can be very useful in diagnosing an MI. When there's been irreversible damage to heart cells, their membranes become damaged and the proteins and enzymes inside escape and can enter the bloodstream. 3 key ones are troponin I, troponin T, and CKMB, which is a combination of creatine kinase enzymes M and B. Both troponin I and T levels can be elevated in the blood within 2 to 4 hours after infarction, and usually peak around 48 hours, but stay elevated for 7 to 10 days. CKMB starts to rise 2 to 4 hours after infarction, peaks around 24 hours, and returns to normal after 48 hours. Since CKMB returns to normal more quickly, it can be useful to diagnose reinfarction, a second infarction that happens after 48 hours, but before troponin levels go back to normal. A second heart attack happens following 10% of MIs. A major complication with MIs are arrhythmias, or abnormal heart rhythms, with the highest risk being immediately following an MI, since the damage or injury can disrupt how the cells conduct electrical signals. Kind of along the same lines, depending on how much contractile or muscle tissue is affected, patients' hearts might not be able to pump enough blood to the body, resulting in cardiogenic shock. In the days following an infarction, the tissue around the infarcted area becomes inflamed and is invaded by neutrophils, which can lead to pericarditis, inflammation of the pericardium. In the next couple weeks, macrophages invade the tissue, and the healing process begins with the formation of granulation tissue, which is new connective tissue that's yellow and soft. At this phase, the tissue is most at risk of myocardial rupture. After 2 weeks to several months, the cardiac tissue scarring process finishes, and the resulting tissue becomes grayish-white in color. Since the scar tissue doesn't help pump blood,
over time the remaining heart muscle can grow or change shape to try and compensate for these lost cells and pump harder. But they ultimately continue to fail, which can lead to heart failure. Now, a potentially life-saving treatment that can be done immediately following an MI is fibrinolytic therapy, which uses medications to break down fibrin in blood clots. An angioplasty might also be done, which is a minimally invasive endovascular procedure where a deflated balloon is inserted into the blockage and then inflated to help open up the artery. And finally, percutaneous coronary intervention might also be performed, where a tiny catheter is used to place a stent in the coronary artery to physically open up the blood vessel. Each of these focuses on re-establishing blood flow to the dying heart cells, since time is tissue. If early enough following blockage, some of these cells that haven't entered into the irreversible stage can be salvaged and saved, while the others will be destroyed and removed. This can improve both short-term and long-term function as well as prevent further damage and reduce the overall zone of necrosis. Now, an important complication of re-establishing perfusion, or reperfusion therapy, is reperfusion injury, where tissue is damaged by returning blood flow. And this is thought to happen because of a couple mechanisms. First, blood flowing back to the cells brings this influx of calcium. And since calcium leads to muscle contraction, the irreversibly damaged cells contract. And since they've been irreversibly damaged, they get stuck like that and can't relax. This shows up on histology as this characteristic contraction band necrosis. Also though, blood brings along oxygen, right? Yeah, it does. But that oxygen, paradoxically, can actually lead to more cellular damage. The conditions in an ischemic heart seem to cause an increased conversion of the returning oxygen to reactive oxygen species, which can go on to damage more heart cells. In addition to reestablishing blood flow, though, there are a number of medications that might be given in the acute setting, including antiplatelet medications like aspirin, anticoagulants like heparin, nitrates, which relax the coronary arteries and help lower preload, beta blockers that slow down the heart rate and thereby cardiac demand, pain medication to help relieve discomfort, and statins which help improve a patient's lipid profile. Now, there are a ton of individual factors to consider when it comes to acute management of a myocardial infarction, and of course many long-term issues to consider as well, the most important of which is to address the underlying risk factors like an improved diet and quitting smoking. Alright, as a quick recap. Heart attack, also known as a myocardial infarction, or MI, is the death of heart muscle cells due to the lack of blood flow, most commonly caused by atherosclerosis of the coronary arteries. The most common symptoms of myocardial infarctions include crushing chest pain or pressure that might radiate up to the left arm or jaw, sweating, nausea, and dyspnea. Treatment of myocardial infarction includes re-establishing blood flow using medications, angioplasty, or percutaneous coronary intervention. But underlying risk factors should be addressed for long-term management. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have Okay, hello, sir. Your video is stopped. Yes. Okay. So I already end up my presentation for the acute coronary syndrome. So let me share my slide to you about the stroke management. Okay, sure. Okay. Can you see it? Okay. Okay. Can you Ladies see? and gentlemen, if you still have any question during the presentation, you just can write down. So in question and answer session, I just read. Okay, please, sir, your time again. Yes. Okay. We are now in the stroke management. Okay. So what things have you been told, okay, or have heard about stroke? Okay. And as you all know, a stroke, okay, it could be an ischemic or hemorrhagic stroke. Okay, so ischemic stroke, it occurs, okay, when the blood supply to part of the brain, okay, is interrupted,
or reduce, okay, in preventing the brain tissue from getting oxygen, okay, and nutrients. So the brain cells now here, it begin to die, okay, in minutes, okay. So what is stroke? A stroke is a medical emergency, okay, and it's a prompt, okay, treatment is crucial, okay. So there is an early action, early prevention, early treatment, okay, can reduce brain damage, okay, and other complications. So the good news here is that many fewer uh, um, uh, people in the world, okay, die of stroke now, okay, than in the past. Okay, so effective treatments now, okay, can also help prevent disability from stroke. Okay, so here is there are two types of stroke: ischemic and hemorrhagic. So ischemic, there is a blockage, okay, in the bloods in the blood vessel, okay, in the brain. So there is now a problem now, okay, in the perfusion in the brain. So hemorrhagic is there is a rupture of the blood vessel in the brain that cause now bleeding, okay, internal. Okay, so ischemic is a blockage in the artery in the brain that caused by a blood clot. And hemorrhagic, there is a bleeding into the brain, okay, when a blood vessel bursts. Okay, so what are the symptoms of this? Okay, the symptoms of this is there is a high risk of sudden weakness. Okay, there is a numbness. There is a sudden loss of strength. Okay, in the face, in the arm, or sometimes, okay, it will be double. Okay, it will be the four extremities. There's also a sudden troubling speaking. Okay, there is a difficulty to speak. Sometimes there is also a difficulty to swallow, okay, liquids or foods. There is also a sudden problem in the vision. Sometimes, okay, there is a blurring of the vision. Okay, so you may suddenly have a blurred or a black vision, okay, in one or both eyes, okay, or you may see double. Okay, also, there is a sudden headache, okay? A sudden severe headache, okay, which may be accompanied by vomiting, okay, dizziness, and altered level of consciousness, okay? And that may indicate that you're having a stroke, okay? Sudden dizziness, of course, okay? Sometimes there is you may lose your balance, okay? You may stumble, or you may also have a sudden loss of coordination, okay? So if you or someone you know, okay, is having a signs of stroke, you have to call the 911 immediately. You have to refer your patient as soon as possible. Okay, so seek immediate medical attention, of course, okay, if you notice of any signs of this. Okay, so you have to think, okay, your area of this. You have to remove the risk factors, then modifiable and modifiable. And what are these non-modifiable? It will be the age, the older you are, okay, you are high risk of stroke. Okay, if you have a family history of stroke, the gender, okay, this occur more in men than in women because of the vices, the smoking, the alcoholic beverages, and ethnicity. We Asian countries, okay, Asian people, we are high risk to have stroke. Okay, certain medical condition increase your likelihood of having a stroke or another stroke. Example of this, you have a hypertension, you have a diabetes, you are high risk to have a stroke. Okay, and your doctor here can prescribe specific treatment to control these conditions. Okay, and what are these modifiable risk factors? These are medical conditions. Example of this, you are obese, you have diabetes, you have a high blood pressure, you have a heart disease, and these diseases can also a triggering factor. It could be a stimulant that can lead to stroke. Okay, so there's certain strokes actually risk factors are controllable through healthy lifestyle. Okay, you have to do exercise, you have to do yoga, you have to eat fruits and vegetables, lesser your fats, lesser your cholesterol in the food. Okay, so that's a part of controllable measures. Okay, so here is those patients who have sedentary lifestyle, those who don't have exercises, they are overweight, excessive intake of alcohol, they have a very stressful lifestyle, okay, they are high risk of stroke. Okay, so the easiest change of this actually is the lifestyle. Okay, so you have to do exercises, lesser weights. Okay, you have to remove the smoking and also the alcoholic beverages and also cocaine. And because of this lifestyle, it's much good to improve, okay, your condition. Okay, so as I look at this, is I want to determine this one. Okay,
when to see a doctor, you have to seek immediately medical attention and you have to think fast. Okay, what is fast? Face, arms, speech, time. Okay, repeat. Face, arms, speech, time. What is face? You have to ask the person to smile. And does the side of the face drop? If the face dropping on the left side, okay, it determines there is a problem now. There is now affectation in the brain. You have also asked the person to raise the both arms. Okay, so does one arm drift downward? Okay, there is a paralysis. Okay, or the one arm is unable to rise. Okay, so that's a part of your problem. Okay, next, speech. Ask the person to speak. Okay, ask the person to repeat a simple phrase. Okay, and if his or her speech, okay, slurred or strange, this is an indication that there is a problem now, okay, in the brain. And also the time. You have to observe of any of these signs, okay, and you have to call 911 or other emergency medical help immediately. Okay, so the longer a stroke goes untreated, okay, the greater the potential for the brain damage, okay, and disability. So there is an early prompt, early intervention, and early screening of this, okay? So before I go to the stroke management here, I just want to share my video about the ischemic and hemorrhagic stroke. For a while. Okay, so in the area here is, just wait for a minute. What happened to my laptop? Okay. Okay, maybe just close and again started. Actually, sir, we already There are 2 main 9:23. types Oh, of okay, video. an ischemic stroke. have a which lot is good when there is a video. blocked artery Yes, Ma'am Nina? Yes, sir. Sure. Okay, play again, sir. Okay. that reduces blood flow to the brain, and a hemorrhagic stroke, which is when there is an artery in the brain that breaks, creating a pool of blood that damages the brain. Of the two, ischemic strokes are much more common, and the amount of damage they cause is related to the parts of the brain that are affected and how long the brain suffers from reduced blood flow. Now, if symptoms self-resolve within 24 hours, it's called a transient ischemic attack, and there are usually minimal long-term problems. Okay, let's start with some basic brain anatomy. The brain has a few regions. The most obvious is the cerebrum, which is divided into 2 cerebral hemispheres, each of which has a cortex, an outer region, divided into 4 lobes, including the frontal lobe, the parietal lobe, the temporal lobe, and the occipital lobe. There are also a number of additional structures, including the cerebellum, which is down below, as well as the brainstem, which connects to the spinal cord. The right cerebrum controls muscles on the left side of your body and vice versa. The frontal lobe controls movement and executive function, which is our ability to make decisions. The parietal lobe processes sensory information, which lets us locate exactly where we are physically and guides movement in a 3-dimensional space. The temporal lobe plays a role in hearing, smell, memory, as well as visual recognition of faces and language. Finally, there is the occipital lobe, which is primarily responsible for vision. The cerebellum helps with muscle coordination and balance. And finally, there's the brainstem, which plays a vital role in functions like heart rate, blood pressure, breathing, gastrointestinal function, and consciousness. The brain receives blood from the left and right internal carotid arteries, as well as the left and right vertebral arteries, which come together to form the basilar artery. The internal carotid arteries turn into the left and right middle cerebral arteries, which serve the lateral portions of the frontal, parietal, and temporal lobes of the brain. Each of the internal carotid arteries also gives off branches called the anterior cerebral arteries, which serve the medial portion of the frontal and parietal lobes, and connect with one another with a short little connecting blood vessel called the anterior communicating artery. Meanwhile, the vertebral arteries and basilar arteries give off branches to supply the cerebellum and the brainstem.
In addition, the basilar artery divides to become the right and left posterior cerebral artery, which mainly serves the occipital lobe and some of the temporal lobe as well as the thalamus. Finally, the internal carotid arteries each give off a branch called the posterior communicating artery, which attaches to the posterior arteries on each side. So together, the main arteries and the communicating arteries complete what is called the circle of Willis, a ring where blood can circulate from one side to the other in case of a blockage. The circle of Willis offers alternative ways for blood to get around an obstructed vessel. In general, the brain can get by on diminished blood flow, especially when it happens gradually, because that allows enough time for collateral circulation to develop, which is where a nearby blood vessel starts sending out branches of blood vessels to serve an area that's in need. But once the supply of blood flow is reduced to below the need of the tissue, it causes tissue damage, which we call an ischemic stroke. There are two main ways an ischemic stroke happens. One mechanism is endothelial cell dysfunction, which is when something irritates or inflames the slippery inner lining of the artery, the tunica intima. One classic irritant is the toxin found in tobacco, which floats around in the blood damaging the endothelium. That damage becomes a site for atherosclerosis, which is where a plaque forms. This is when a buildup of fat, cholesterol, proteins, calcium, and immune cells form and start to obstruct arterial blood flow. This plaque has two parts to it: the soft, cheesy, textured interior and the hard outer shell, which is called the fibrous cap. Branch points in arteries, and particularly the internal carotid and middle cerebral arteries, are the most common spots for atherosclerosis. Usually, though, it takes years for plaque to build up, and this slow blockage only partially blocks the arteries. And so even though less blood makes it to the brain tissue, there's still some blood. So strokes happen when there is a sudden and complete or nearly complete blockage of the artery. So let's see how that can happen. Since plaques sit in the lumen of the blood vessel, they're constantly being stressed by mechanical forces from blood flow. And interestingly, it's often the smaller plaques that are more dangerous. Their fibrous caps are softer than the large ones and are prone to getting ripped off. Once that happens, the inner cheesy filling is exposed to the blood and is thrombogenic, which means that they tend to form clots very quickly. Platelets adhere to the exposed cheesy material, and they release chemicals that enhance the clotting process. Within a minute, that artery can be fully blocked. Another mechanism for ischemic stroke formation is an embolism. An embolic stroke typically happens when a blood clot breaks off from one location, travels through the blood, and gets lodged in an artery downstream, typically an artery, arteriole, or capillary with a small diameter. These blood clots typically emerge from atherosclerosis, but they can also form in the heart. For example, stagnant blood flow can form a clot, and blood can stagnate due to atrial fibrillation or after a heart attack. If a clot forms in the left atrium, it moves into the left ventricle, and from there it has direct route to the brain. On the other hand, if a clot forms in the low-pressure veins or right atrium, then it goes to the right ventricle and gets lodged in the pulmonary capillaries, with no way of getting to the brain. An important exception is if a person has a heart defect, like an atrial septal defect, that allows blood, and potentially a blood clot, to wander from the right side of the heart over to the left side of the heart. In that situation, a venous or right atrial blood clot will have bypassed the pulmonary circulation and established a route to the brain. One specific type of ischemic stroke is called a lacunar stroke, and they typically involve the deep branches of the middle cerebral artery that feed the basal ganglia. Lacunar refers to lake, and is called that since after a lacunar stroke, the damaged brain tissue develops fluid-filled pockets called cysts that look like little lakes under a microscope. Lacunar strokes classically develop as a result of hyaline arteriolosclerosis, which is when the arteriole wall gets filled with protein. This can happen as a result of hypertension or diabetes, and can make the artery wall quite thick, reducing the size of the lumen. In addition to problems specific to an artery,
Something like shock can lead to reduction in blood flow throughout the entire body. In these cases, the tissues that are the furthest downstream are affected the most. This is because healthy tissue continues to extract what it needs from the blood flowing by, leaving little to no oxygen and nutrients for the tissue furthest away. The furthest downstream tissues in the brain are at the border of two different blood supplies. When the blood flow throughout the body is diminished for any reason, they get damaged, and this pattern of injury is called a watershed infarct. Regardless of the mechanism of an ischemic stroke, it's helpful to remember that there is an ischemic core, which is the brain tissue that will likely die from ischemia, and then there is the tissue around the core, called the ischemic penumbra, which is preserved for a period of time by collateral circulation and has a chance to survive if blood flow is restored quickly enough. Regardless of the type of ischemic stroke, without a steady supply of glucose and oxygen, cells run out of energy within minutes, and you get a high buildup of sodium and calcium levels in the cells. High sodium levels draw water into the cell, making it swell, and this is called cytotoxic edema. And high calcium leads up to the buildup of reactive oxygen radicals that react with lipids in the membranes of mitochondria and lysosomes. Damage to these organelles allow apoptosis-inducing factors and degradative enzymes to seep out of the cell. Over a period of 4 to 6 hours, immune cells begin to haul away damaged cells, and the resulting inflammation damages the blood-brain barrier, allowing fluids and proteins to get into the brain tissue, causing swelling or vasogenic edema. Because the skull creates a fixed volume, the swelling leads to a mass effect where the swollen brain tissue pushes into the unaffected side of the brain, called cingulate or uncal herniation, or slips down and out of the base of the skull, called cerebellar tonsil herniation, which is particularly dangerous because it can push onto the brainstem and affect breathing and consciousness. Stroke symptoms depend on the exact part of the brain that is affected. For example, an anterior or middle cerebral artery stroke can cause numbness and sudden muscle weakness. If a stroke affects the Broca area, which is usually the left frontal lobe, or the Wernicke's area, which is usually the left temporal lobe, then it can cause slurred speech or difficulty understanding speech respectively. If there's a posterior cerebral artery stroke, then it can affect vision. An acronym to remember some common stroke symptoms is FAST: facial drooping, arm weakness, speech difficulties, and time. Time is obviously not a symptom, but just a reminder to help as quickly as possible to minimize cell injury and maximize the chance of a full recovery. To diagnose and confirm the location and size of an ischemic stroke, medical imaging with a CT or MRI can be used. Also, angiography, which uses a contrast injected into the blood, can help to visualize the exact location where blood flow is blocked within an artery. In addition, using flare sequence MRIs, it's possible to distinguish a new stroke injury from an old one. In an ischemic stroke, the ultimate treatment is to re-establish blood flow as quickly as possible to prevent further cell injury, particularly in the penumbra. Every minute counts. So, thrombolytic enzymes like tissue plasminogen activator or TPA are used to activate the blood's natural clot busting mechanism. But TPA does have a time limit of when it can be used. Aspirin is also used to prevent platelets from forming additional clots. If TPA is unsuccessful, surgical procedures can be used that push a wire through the artery and physically remove the clot. In mechanical embolus removal in cerebral ischemia, called MRCI for short, the wire grabs onto the clot and draws it out of the artery. In suction removal, the wire is used to physically break down the clot, and the clot fragments are removed with suction. After a stroke has occurred, there is an elevated risk of having additional strokes, so it's important to minimize risk factors, the main one being quitting smoking, but others include having a healthy blood pressure, normal LDL cholesterol levels, and controlling other diseases like diabetes. Occasionally, a surgery may be necessary to help clean arteries obstructed by severe atherosclerosis. For example, in a carotid endarterectomy, the internal carotid artery is opened up and atherosclerotic plaque is removed.
Alternatively, a stent might be placed to keep the artery opened up. Okay, as a quick recap, an ischemic stroke occurs when there is an acute decrease in the arterial blood supply. It can be due to atherosclerosis, a thrombus, or an embolus, or a global reduction in blood flow. The goal is to identify symptoms and reestablish blood flow to prevent long-term damage. To remember this, a common acronym is FAST: facial drooping, arm weakness, speech difficulties, and time. Ma'am Nina. Okay, thank you so much. It's really good, the video. Maybe after this, we will start the video so everybody can understand about the pathophysiologies like that. Wow. Okay, ladies and gentlemen, now it's time question and answer session. There is a question here from Ferry Yuliani. Does every HES patient have to take thrombolytic for this lifetime? Maybe you can answer, sir. For the first hospitalization, okay, of this patient, it will be given an intravenous, okay, heparin as a part of an antithrombotic. However, okay, upon discharge, okay, there will be a maintenance, okay, to be given to the patient, and specifically they are giving an clopidogrel, okay, or it will be an aspirin, okay. And it will be a lifetime, okay, in order to prevent, okay, certain clot for the future or in the future. Okay. But they have to be aware, okay, of the adverse reactions or toxicity of the drug. So if there are certain complications or side effects or toxicity of this, they have to stop, okay, the drug immediately. So must given immediately. Okay, because time is the gold, yeah. Okay, ladies and gentlemen, still we have a question and answer session. If there is any questions, you can write down in the chat Zoom. Any question again? Because there is a two topic here about acute coronary syndrome and stroke management. It's really complex actually, isn't it? We choose the two important thing in the case cardiac management. Okay. So how about there in Philippines about the rate of the number patients in acute coronary syndrome and stroke management? Is there is a lot of patient with these Yes. cases? Yes, Ma'am Nina. Heart disease also and stroke here is also one of the leading causes of death, okay, in the Philippines, because Filipinos loves to eat foods, and specifically they love fatty foods. That's why, okay, they are also at risk to have this disease. Okay. I think there is no other question here, and the time is up because it's 9:40 now already. Yes. You can give you closing statements, sir. To all the participants here, okay, and Indonesia and other countries, and also to our moderators, to our co-speakers here, thank you very much for a very, very successful event, okay, of this international nursing webinar. And I hope you've learned a lot about the acute coronary syndrome and about also the stroke management. Okay, just remember, okay, you have to be healthy, you have to be in good lifestyle, okay, in order to prevent certain diseases. Okay, and if you have these problems or these signs and symptoms, you have to go to your nearest hospital or nearest doctor, okay, for an immediate and early prevention of this. Thank you very much, and terima kasih. Mabuhay. Mabuhay. Okay, thank you so much, Dr. Reggie. It's nice to meet you here. You give a lot of information and good video we can share to everybody. Ladies and gentlemen, because the time is up, we go to the next session. Thank you, sir. Hopefully we can meet again later on. Thank you very So much. the important thing is the time, because yes, we go with the time. Okay, thank you so much, sir.
Thank you. Dr. Abdul Ali, thank you very much. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, again, we meet our second speaker here in our second day, Professor Dr. Abdul Ali. Again, I will read his CV. Miss Dr. Abdul, yes. Miss Just wait a moment, Miss Nina. Yes. Associate Professor Dr. Haji Abdul Ali Raja bin Muhammad. This Haji is your name also, or because you already take Haji? Dan ya haji. Ya udah naik haji. Yeah, because you like this, you face it like Indian, isn't it? But in Malaysia. Dr. Malaysia. Abdul Ali Raja bin Muhammad has he has a lot of very wide experience. He was formerly the head of trauma emergency department for 20 years. Wow, it's a really long time, isn't it? At University Malaya Medical Center, University Malaya. Since 1989, he has been actively involved in the development and teaching. He is emergency medicine program at Faculty of Medicine. He's co-author of emergency medical service. So we believe he is really expert about this title. He will talk about bradycardia and tachycardia management in this beautiful Sunday. Okay, thank you so much, Miss Ingrid. So, Dr. Abdul Ali, are you okay today? How are you today, sir? You can Okay, hear my very good. voice? Yeah. Wow, very good. Yeah, very good. Okay, time is yours, sir. Yeah, thank you so much, Nina. So, welcome to everyone, for this Sunday seminar. Welcome to this good day. As usual, we thank Allah Ta'ala for all His excellence, as well as all the prophets for all the in our religion. And we also would like to thank the organizers for organizing this topic, which is a management of bradycardias and tachycardias. This is of importance for all the nurses, especially those working in the emergency department, in the wards, as well as in the critical care areas. So and I welcome all the participants who have come from all over Indonesia as well as outside, and would like to inform this hadith: whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make it easy for him in paradise. Truly so. And it is important that we continuously keep ourselves learning. So in the learning process, I'm from Masa University now. This is one of the center of excellence in this part of the region. It's a private university. They are leaders in nursing. We have certificate too until PhD. There are lots of nurses from Indonesia doing PhD currently, as well as master's programs. We are the Center for Paramedical Development and Studies. We are the Center for MBBS. We have one of the largest MBBS students. We train them, as well as we have got one of the best dental programs. So this is one. And also my experience of talk is from this, one of the best centers in this part of the region. This is University Malaya Medical Center, and I built this trauma center, which the experience will be showing. So what is the learning objective today? At the end of this, you'll be able to appreciate the advanced cardiac life support skills, which are very important for critical care nurses. It will help you to differentiate 3 categories of arrhythmias. You need to know apa dia tu arrhythmia, apa dia tu tachyarrhythmia,
Apa dia tu bradyarrhythmia and apa dia tu pulseless arrest, which are ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia, as well as pulseless electrical activity, and then asystole. And to understand what is an unstable patient. Patients can have all of this, but he can be stable, it's okay. We can refer to them to a cardiologist. But it is unstable that we are worried about, because these patients can collapse in front of you and they can die. So describe the drugs used in treating these arrhythmias. We'll go touch upon these drugs, because the doctors will ask for it. So you need to be slightly familiar about it, as well as to treat patients with common life-threatening arrhythmias, how to go about it. And because you are part of a team, so you need to be aware. So remember, heart disease is the #1 cause of death all over the world. Especially so in our part of the world. The whole Malaysia, Indonesia, we have got the #1 cause of death is heart disease. Because we have got this major problem, common risk factors, and many have this problem. Which I think Dr. Reggie has already, through the videos and all that he has shown. So these are common diseases which will have a heart attack, which can cause, arrhythmias. So it's important, for us to, understand. One of the major problem is, it also is one of the causes of medical errors. Walaupun the patient's got arrhythmias, kita salah bagi rawatan. And then this becomes one of the most common causes of medical errors. So while you're working in this is one research room. We have got 10 research rooms like this in the University of Malaya. So a nurse, when she is managing a patient, or looking after that patient, she must be familiar with this. She must know minimum BLS, basic life support. Yes, you got advanced cardiac life support or pediatric advanced life support, which we heard yesterday, some of you, or ATLS will be very good for them. So we'll be going through this very quickly. So these are the manuals which you have. And so for our purposes, BLS and this ACLS, we'll be talking about this too. Yesterday we talked about PALS, PLS. We are going to talk about this and how it will assist us in managing the patient. So if a patient has got any of this problem, either any heart attack, as you learned just now, heart attack, stroke, as well as a patient who's got a chest discomfort, a patient who's got an intense headache, lightning kind of a headache, straight away you're going to call for assistance, and each of the assistants, it will give you this whole of the thing, and we have got now, in the 6th ring, your system is as good as these rings. Kalau any of this ring linked to tak berapa kena, tak berapa elok, then you're going to have complications. The 6th ring is also important because especially in heart attack and stroke. If a patient has got a heart attack or stroke, the next 3 months is so very important because he can have a repeat stroke or repeat heart attack. That is why, the 6th ring is added. So there are 6 rings in this, and it is important. Remember, many studies have been done. Apa dia kata adherence to ACLS protocols increases ROSC. If you wrongly manage, then the patients die. ROSC means return of spontaneous circulation. That means patient can be alive. If you are going to wrongly manage or you don't do the appropriate steps, then the outcome will be very poor. So this is the researched. And they show you very clearly that you need to know this. So this is chapter 1 in the manual. This is chapter 1 in the program manual. It says that healthcare providers who either direct or participate in management, cardiopulmonary arrest, or other cardiovascular emergencies, they need to know.
BLS, as well as ACLS. ACLS provider, if you are an ACLS provider, it will help to improve the outcome. So it is important that you need to be leaders. I hope, in this group that we have, ada banyak pemimpin, pemimpin yang competent. Apa dia pemimpin? Jokowi dah kata dah. Research mesti ada pemimpin. Pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu-ragu, dia kata. So when you are managing this, tak ada ragu-raguan. You must be very clear in your management. So we come to the topic. What is arrhythmia? Arrhythmia is any change in the regular, even rhythm of the heartbeat. Any heartbeat must be regular, must be even. If it is not regular or if it is not even, tak sama-sama dia, then you call that as arrhythmia. So most arrhythmias are harmless sometimes. They are harmless, but many can cause life-threatening condition, especially if they have got a heart problem, especially if they have got a diabetes problem, especially if they got a stroke, especially if they are smokers. Then any rhythm which is too fast or too slow will cause a major problem that will result in sudden cardiac arrest, as well as because it's arrest or the irregular failure, the patient can get kidney problems, liver problems, and they will die very slowly or quickly. So how does this arrhythmia occur? Remember, our heart, effective pump, should not get a heart attack. But how does it work? It works because of this modified muscle cell. Modified muscle cell which forms like a nervous tissue. Bukan nervous tissue tau. It forms, it works like a nervous tissue, but not a nervous tissue. So it's a modified myocardial cell. So each of these cells are the action potential here, as you've seen here. There's an action potential, and each of these cells gets summated by this SA node or AV node or ventricular node. SA node, AV node, these are the control centers. So once they control this, then as these action potentials are got together, then the current forms this P wave, QRS wave, and then the T wave. Very regular. Then you say this is a regular rhythm. At the rate of, if it's arising from the SA node, 60 to 100, if it's arising for the AV node, atrioventricular node, 40 to 60. If it is anywhere from the ventricles, it is very dangerous. Patient can be stable anytime, unstable anytime. Then you're going to have some problems. The node is from 20 to 30. So if you look at the cardiologist, ask the cardiologist, ada banyak-banyak jenis arrhythmias, ada banyak jenis arrhythmias, because they are experts in it, and they'll tell you, various syndromes dan sebagainya. But for us, for general purposes, this is a simple method which is taught by the ACLS is to ask, is it slow? Is it fast? Is it pulseless arrest? Tengok, dia cara saja, 3 cara saja. Is it slow? Is it too fast? Is it pulseless? That means ada rhythm tapi tak ada pulse. And then these are all life-threatening. This can become life-threatening. If they are unstable. So kena jaga-jaga dia tu. So let us consider this too slow first, and then too fast, and then we'll go to the pulseless arrest. So too slow, what is it? Points in managing bradycardia. Too slow means bradycardia with a heart rate of less than 60. You must be able to differentiate between the signs and symptoms because of the heart rate. Is there a atrioventricular block? How to use the atropine? When to use the atropine? Decide when to use the TCP, when to start epinephrine.
dopamine to maintain HRC, when to call for expert consultation. So all this, we need to decide. So the types of bradycardia are, you can have a sinus bradycardia, which is slow heart rate. First degree heart block, is this. It can be second degree heart block, which is type 2 and type 3, and a third degree atrioventricular block. This is how the rhythm is. We'll go one by one. So first is when a patient comes to you, heart rate is low. The heart rate is low. It comes to you. So quickly you would assess the history, the vital signs. Give the patient oxygen. All monitor the IV access and all that. You assist the doctors, and then you ask yourself whether the patient is conscious or unconscious. Whether the patient is unstable or stable. What is a stable patient? The patient who is stable is one who doesn't have a low BP. He's clear. He's not altered mental status. He has got no chest pain, no heart failure. And he does not have any complications. So these patients are stable patients. So if it's a stable patient, then you've got various steps to do. If it's an unstable patient, then you would have the urgent managements. So we are going to see each of this, bradycardias, macam mana nak rawat dia. So the symptoms of bradycardia, you need to ask ourselves, is the heart rate slow? Yes. If the heart rate is slow, then is the patient having symptoms? Kalau heart rate is slow, if the patient's got no symptoms, say the heart rate is 58, and you're asking, apa masalah ke? Ada berdebar ke? Ada lemah ke? Ada letih ke? Ada chest pain ke? Ada headache ke? If you've got no symptoms, then find out whether he's got an athlete or not. He's an athlete or not. Usually some athletes, athletics, strong athletics people, strong, they can have a slower heart rate. They can have a maintain a slower heart rate. Or sometimes they can be thyroid may be slow. Then you call hypothyroid. They'll have a slower heart rate. But if they have got these signs and symptoms, if the chest pain, you've got shortness of breath, they've got reduced consciousness, they've got weakness, they've got fatigue, lighted, dizziness, giddiness, or they have fainted, and they come to this. These signs, low BP, postural hypotension, oxidative posturation, they've got severe sweating, severe sweating, diaphoresis, pulmonary congestion. So they're breathing like that. They've got crepitations all over, congestive heart failure, pulmonary embolism, or they've got this. Then you've got to have a supportive therapy. Quickly assess, give the patient oxygen, take the vital signs, do a tropic ECG, and then start the patient oxygen IV drip, and you start the patient on atropine. Atropine 0.5 milligram, and then for the BP is low, you can start the patient on dopamine or epinephrine, and then if it's still no improvement, then transcutaneous pacing. Itu dia. This is the way that you manage. Let us look into some of the rhythms. Slow rhythms. So bradycardia, sinus bradycardia, is this. It can be severe parasympathetic tidal nodal disease. That means the SA node has got some problems. Surely the patient will have hypoxia, all the unstable signs. Unstable signs. So once patient has got this, you must treat the cause. You must treat the cause. If you don't treat the cause, that means, he's got hypoxia, you don't treat. He's got hypothermia, low drugs. If it's taken the drugs, treat. If this patient got myocardial infarction, treat. And then, you give atropine. And if the BP is low, dopamine, and adrenaline, and follow the various protocols. So if you see the ECG, you have got the sinus rhythm. PQRS ada T, PQRST, PQRST, semua ada. So this is a sinus rhythm. Actually, rate saja
is less than 60. Yeah, okay. The next thing is second degree heart block, type 1. Yeah, second degree, yeah, atrioventricular block, type 1. That means there's a block between the SA node and the AV node. SA node is a P wave. Yeah. What is the block? That means it is slow. The block is, yeah, causes the slow of the heart rate, yeah, every heart rate. See there? Yeah, this is normal. You can see. Immediately the next one, there's delayed. It's delayed longer. You can see. Suddenly the QRS is disappeared. And then it forms back again. But stay normal. See that? Yeah. Slow, slower, and then it disappears. So this is a first degree heart block. Yeah, first degree heart block. It can be normal or can be delayed. Yeah, so the treatment is IV atropine. Yeah, oxygen or all ACLS protocols, treatment is IV atropine. Yeah, and see if there's improvement, no improvement, then cardiac pacing. Okay, so this is, yeah, second degree AV type 1. What about type 2? Dia ada lecture. Yeah, second degree type 2. That means P waves are there, but completely no QRS. Tengok dia. Yeah, no QRS. P wave ada, no QRS. Here P wave is buried di sini lah. Yeah, you can see that P wave ada, no QRS. See P wave ada, no QRS. So what does it mean? Yeah, some P is not followed by some. Yeah, some other. Tengok dia, sini ada. Some they don't have. So this is called as type 2. Type 2 is more dangerous because they're high risk of collapse. So how do you know they can be collapsed? When they are unstable. How do you know they are unstable? They will have continuous chest pain. They have continuous heart failure signs. They might be shocked. The BP might be low, and they got altered mental status. So what do you do? Quickly, vital signs, yeah, oxygen, IV access, and then you give atropine, IV atropine, and then you need to think about transcutaneous pacing, IV dopamine, adrenaline, and then ACLS. Follow the ACLS protocol. Yeah, so this is type 2. Type 3 is, yeah, this is a third degree AV block. That means there's a block between the SA node and the AV node. Yeah, SA node, AV node, there's no transmission of the flow of current. Therefore, you see it's got P waves, P waves, P waves, P waves. Yeah, P wave, P wave, P wave, all regular. But there's no QRS. See that? Suddenly QRS appears. There's no QRS. Suddenly the QRS appears, and it is wide. Yeah, it is wide. So no relationship with QRS. P wave is present. Yeah, yeah, and the QRS is wide. Yeah, and the rate is around 40 to 60. See that? Generally around 40. So this is no good at all. Usually, all these patients will be unstable and will usually be followed because of an MI, myocardial infarction. Yeah, because they've got a myocardial infarction for a short while, and then they'll get this rhythm, and then they suddenly will collapse. They'll go into AV rhythm if you don't treat it. So treatment is IV atropine, transcutaneous say dopamine, adrenaline for the low BP, and then the ACLS protocol. So all these are all for AV, or all for bradycardia, bradyarrhythmias. So what is transcutaneous pacing? Kita dah sebutkan. Transcutaneous pacing, you will have your monitor machine. Usually your monitor machine is like this. If you see the monitor machine, this is your standard monitor machine kan. Dia ada 3 button di sini. You must roll. All staff nurses must know their monitor machine. Check it out. There will be a VF button. There will be a sync button. This is for cardio version. After you can see the pacer, you must press this button. For transcutaneous pacing, you put the pads, and then you must press this button, and then slowly from 20, 40, you slowly increase the heart rate, then it will catch up the heart rate that you want.
Yeah, so these are all simple methods. Yeah, complete, especially for complete heart block, as you have seen. Yeah, automatic, you use it comes either automatic or manual punya, and then slowly increase the current. The current is increased or decreased to capture. Yeah, until you capture that this thing. Then of course, patient will be discomfortable. Like you see, discomfortable, you give him morphine, yeah, or diazepam. They'll be all right until you refer the patient to the cardiologist. Yeah. So if a patient has got a severe bradycardia, you must have this monitor machine standby. Yeah. You must have this machine standby untuk dia. That means if the heart rate is slow, less than 60, and it's got symptoms, you must get the pacer ready. If you don't have the pacer, the patient will slowly die. Just IV atropine and you give BP, but you must have the transcutaneous pacer. Okay, so sinus bradycardia, to look into the flow chart. Yeah, the patient as soon as he comes, you take the vital signs, put the patient on the ECG, trigger 12 ECG, and then oxygen, IV access, and you find that the vital signs are not good, and the patient has got these unstable signs. Kalau ada patient unstable, then you must have this atropine straight away, and transcutaneous pacing, and then dopamine, as well as epinephrine, either one. So you need to start this. If the patient is stable, then you can refer to the cardiologist. So bradycardia, that I know. What about tachycardias? Tachyarrhythmias, are ones with a heart rate of more than 100. So you need to ask whether adakah dia symptom macam bradycardia saja, adakah symptom dia, and the next question asks, is he stable or unstable? And check the QRS. Is it narrow or wide? Is it regular or irregular? And then of course polymorphic, or monomorphic, single or polymorphic. Kita tengok contoh dia nanti. So if you ask a cardiologist, ada banyak-banyak jenis perfusion. Tapi you refer to a cardiologist later. But if you are in patient presents to you, then these are the rhythms which a patient can go into big problem, major problem. It can be sinus tachycardia, atrial fibrillation, atrial fibrillation macam ni, atrial fibrillation, atrial flutter macam ni, supraventricular tachycardia, you'll have an ECG. This rhythm can be monoformic ventricular tachycardia or polyformic, macam ni, with a wide complex ventricular tachycardia. We will see how to manage each of these individual rhythms. So the ECG, you have seen the ECG. So the patient comes to you, the flow chart, you do all the vital signs, managing, take the history, and if he has got these signs, hypotension, acute automatic status, signs of shock, chest pain, acute, then he is called unstable. Then you got to start the patient, in each specific thing, we are going to go through. If the patient is stable, bukan unstable. If the patient is stable, then you manage the patient appropriately. So a tachycardia is one that is beating so fast that the cardiac output is reduced. So what is so fast? So it's important. Any rate of more than 100 is something you need to check. More than 100 is not normal, Of course, after an exercise, you run 1 kilometer, 2 kilometers, the heart rate will be fast. But quickly, within about 5 minutes, it must come back below 100. But if it's continuously more than 100, there's something wrong. So you need to check, this. Has he got anything? So because if it beats fast, the cardiac output will be reduced. If it beats irregularly, if it's irregular, like what you have seen just now, type 1, type 2, or complete heart block, then you're going to have incoordination of the atrial beat and the ventricles, and the patient is going to become unstable. Immediate. He's unstable. The BP will be low. He'll have alternate chest pain, and acute heart failure. He'll go into shock and he'll collapse and die. Berapa lama? Dalam 5 minit.
Ya, 5 minit, setengah jam, 1 jam, dia akan meninggal. Ya, so you've got to be aware about this. So these are the various management protocols: supportive therapy, vital sign ECG. So you ask whether perfusion is okay. These are the various drugs. Yeah, various drugs, and you do a synchronous cardioversion. Not in all patients. Yeah, in certain patients, we are going to see this now. Each one. Sinus tachycardia. What is it? In India. ECG rhythm will be like this: neat, clean, PQRS, PQRST, 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 PQRST. If the heart rate is more than 100, you can see that 300, 150, yeah, so 100, you can see, yeah, the heart rate is fast, and you're going to have a sinus tachycardia. The common causes is like this, yeah, it's exercise, fever, anxiety, hypovolemia, hyperthyroidism, anemia, congestive failure, yeah, or even if you give too much of atropine, patient who can have this. So what do you treat? You treat the cause. If you treat all these causes, you exercise, you stop the exercise, you'll be all right. If you got a fever, reduce the fever, you'll be all right. If his patient's fever is very high, septicemia, you need to check, is the patient septicemic? Yeah. If the patient anemic, treat the anemia. If the patient hypovolemia, then treat the volume. So this is, all treatable causes. Sinus tachycardia are all treatable causes, and kita boleh managed here. Yeah. The next one is atrial fibrillation. See this. Atrial fibrillation, there's a problem in the atrium. That is P wave. You can see that P wave and the QRS, and they're not regular. You can see that they're all irregular. The rate, can be very fast. They can be very fast. It can range from, macam ni. Over 300 and all that. You see P wave. There are so many P wave that the tracing, is difficult to trace. The patient is unstable. Usually the patient will be unstable. If it's stable, then it's okay. You refer to a cardiologist. Unstable arrhythmia, he has got this rhythm, he's got chest pain, he's got heart failure, he got shock, a low BP, he's got altered mental status, then quickly you need to manage this patient. You need to give them IV procainamide or IV amiodarone or sotalol, and then follow the protocol. And one of the things that you do, unstable patient, in spite of no improvement dengan drugs, you do a synchronized cardioversion. Apa dia? We'll check afterwards. Atrial flutter is like this. What's the rhythm? You can see it's sawtooth. Macam gergaji. So you can see that. Sawtooth wave. Very easy to identify. There's no organ. P wave, P wave, P. You can see 250, 300 rhythms. Even if you go to even 500. So quickly you check whether the patient is stable or not. Maybe he's got chest pain, heart failure, shock, hypertension, altered mental tested. Then you can give IV procainamide, amiodarone, sotalol, and check whether he, within about 5 to 10 minutes, he should recover. If he's not recovering, then you need to do synchronized cardioversion. Bukan defibrillation, this is synchronized cardioversion. We'll check on it, what it is. Then you can have supraventricular tachycardia. This is quite common among females. Supraventricular tachycardia, what is that? P wave ada di sini, buried in the T wave. And it is buried, you can't see it. You can't see it. You can see the QRS. So it's very fast. You can have 150 to 250. So if a patient has got this, because it's beating so fast, it has got not enough of time for the blood circulation, coronary circulation. So the heart will become weak, and the patient will have a continuous chest pain. You can get a heart failure, low blood pressure, patient go into shock and develop altered mental status. You call that as unstable. So first thing you can do is Valsalva. That means you get a carotid massage here. You want to stimulate this carotid massage so that you can stimulate the, reduce the rate. If that is not working, then this drug that you give, IV adenosine, excellent drug. This is a drug that you want to give, IV adenosine.
yeah, IV adenosine, yeah, is this drug you give 6 milligrams. Quickly it will come down to normal. Very good. That's why it's important for you to identify SVT. Immediately give IV adenosine. Within 5 minutes, yeah, you IV push. Yeah, within 5 minutes it will appear. If it's not pushing 10 minutes, then you can give another 6 milligrams. You get a recovery. So it is an excellent drug, yeah, adenosine. Then you got this ventricular tachycardia. That means a P wave, no P wave sitting. Broad QRS. You see that? P wave, broad QRS can be 100 to 200 plus. Yeah, this is a monophobic. Yeah, it means a monomorphic thing. Yeah, one side only. It's coming from only from one side in the ventricles. Yeah, this is monophobic. Usually, it will be last for a few seconds, few minutes, and then it can become pulseless. So you've got to be careful. So if you've got a pulse, then quickly, yeah, you got to check whether it is got a stable or not. Whether chest pain, heart failure, shock, hypertension, automatic. If it's unstable, then quickly you must get ready to resuscitate. This will be for a few minutes, yeah, 2, 3, 4 minutes got pulse. Suddenly it will become pulseless. And suddenly the patient will collapse. No pulse, no breathing, unconscious. And then, of course, you've got to do the BLS. Yeah, high quality CPR, synchronized. Yeah. If it's stable, that means the patient's the pulse is still present, then you can do a synchronized cardioversion. Yeah, we'll do a synchronized cardioversion. Then you've got this polymorphic. Yeah, this is torsades de poa. Yeah, we call that as a polymorphic. Yeah, you can have like this. You can be stable or unstable. Usually it is unstable. Yeah, like this. Yeah, usually it is unstable. Yeah, you want to give IV magnesium. IV magnesium and then follow the protocols. Yeah, if you don't give IV magnesium, the patient will go into ventricular fibrillation. Yeah, and then you need to cardiovert, synchronized cardioversion. It's not fibrillation. Yeah, so you see that you need to press this button here in your monitor. You see the sync. Yeah, synchronized cardioversion means. Yeah, all the ECG monitors will have this. You press this button and then you press this button, and then shock is delivered. You need to choose, how many joules. Usually you start with 50 joules. Yeah, start with 50 joules. Yeah, you can press a button. Yeah, you start with 50 joules, and then you get a consent. You must give a consent, get a consent, sedate the patient with the IV diazepam, and then you have all the equipments, and then you press a button, and you shock. See whether it immediately must cardiovert, become sinus rhythm. If it doesn't, then do that again. If it doesn't, do that again. Or suddenly the patient will go into VF, ventricular fibrillation. Then you've got to be careful. Yeah. So tachycardias, running through the rhythms. Yeah, you take a history, quickly do a TOFI, the ECG, and check. Yeah, whether it is bradycardia. So tachycardias, so check whether the patient is unstable. If it is SVT, you give adenosine. Yeah, if it's SVT, you give adenosine. Yeah, all other rhythms, you want to cardiovert. Okay, so we have talked about too fast, too slow. Now pulseless arrest. Yeah, what is pulseless arrest can be these three things. Can be asystole, ventricular fibrillation, or pulseless PEA. Yeah, pulseless ventricular tachycardia. So you can get a patient. Yeah, you get a patient, he comes to you with a sinus rhythm, say 58 years old, he comes to you with you don't see the bottom, he comes to you with the 58-year-old, looks like a sinus rhythm. Yeah, within about 5 minutes, he can go into this rhythm. Yeah, you can see ST depression, without chest pain, you can see ST depression, that means it's got unstable. Then within the next few minutes, you can go into ST elevation. You can see this is a myocardial infarction, ST elevation. Within the next 4 or 5 minutes, the patient will go into a ventricular tachycardia. He can have 2 or 3 minutes of pulse. Then suddenly he becomes unconscious. You check the pulse, no pulse. Yeah, now you need to defibrillate. If you don't, it might go into a heart block. It might go into a heart block or within last a few minutes or so, and then it will go into VF,
And if you don't do this, then you'll go into asystole, systole. Meninggal lah. Yeah. So these are the procedure in which a patient will die. So we have got to know when to do each of these rhythms. It's excellent way of managing what to do. So mesti kena tahu. Pulseless ventricular tachycardia, when to do, you need to know when to do, what to do. So we are going to look at that. So this is the protocol that you will have learned in basic life support. Ada kan? Yeah, as soon as you do, you perform. Yeah, so patient's unconscious, no this thing. Yeah, so quickly you do a CPR. Yeah, high quality chest compression. You check whether it's a VF or pulsar VT. Yeah, then you shock the patient. Then 2 minutes of CPR, 5 cycles, shock the patient, 2 minutes of CPR, yeah, persistent VF, you continue with this. First, you give oxygen and all, then the second, you give epinephrine, adrenaline, third, you give amiodarone, and you continue that management. If a patient has got no pulse, but you see a ECG rhythm, you see that? It's got no pulse, no ECG rhythm, then you call that as a pulseless electrical activity. If it's a straight line, then you call that asystole. You don't shock the patient, yeah? There's nothing to shock. Shock is only VF or pulseless VT. Here, you do not shock the patient, yeah? So what do you do? Yeah, so ventricular tachycardia, yeah, pulseless. So you have this, no pulse, straight away, you need to do a BLS, high quality CPR. Yeah, and you do not cardioversion. Cardioversion is only when there is a pulse. Yeah, so the patient immediately will go into a ventricular fibrillation. You can see that there's no P wave, no QRS wave. These are all chaotic, bizarre, all collections of action potentials. Yeah, they're all collections of various action potentials from the myocardial cell. You call this is a ventricular fibrillation. So the patient will surely be unconscious due to MI. 90% are due to myocardial infarction. You can have patient near drowning, patient come to you. Patient electrical shock, you can have. Potassium very high, you can have this. Yeah, patient hypothermia, you can have this. Hypotension, yeah, you can have anything. Patient before dying, this is the arrhythmia. Quickly you want to do a basic life support, high quality chest compression. If you don't do, macam ni lah, dia akan meninggal. It'll be cost, fine, and then asystole. So you must treat the patient when it is cost here. Yeah, most of the patients, yeah, you must treat here. As soon as you treat here, the patient will improve. If you do not treat here, the patient will slowly die easily. Yeah, so your treatment is when it is cost. So ventricular fibrillation, you must defibrillate. Remember, if you've got a torsades spore macam ni, you must defibrillate, give magnesium here. Otherwise, if it's got a VF like this, you must defibrillate. Itulah caranya. If you just do chest compression saja, yeah, it is not good enough. Yeah, so you must defibrillate. And that's why we've got this simple AED, which even the public can use. Yeah, even the public can use. But for yourselves, yeah, usually will have this monitor. So you need to press this button, ventricular fibrillating button. You press this button and you quickly will fibrillate. If you don't do, then the chances of survival is 10 minutes. Every 1 minute, the patient loses 10% chance of survival. So you can see that, yeah, every minute, chance of survival. So dalam 10 minit, dah mati dah dia. Apa-apa you buat selepas 10 minit, dia takkan hidup. See that? Yeah, that is why the high quality CPR and defibrillation is so very important. So, yeah, patient might come to you like this. He might be gasping. You put the ECG, you get this kind of agonal rhythm. It's a dying heart like that. Asystole, there's nothing to defibrillate here. All you do is you give oxygen, chest compression, adrenaline every 3 to 5 minutes, and you continue your high quality chest compression. Yeah, and you hope that the patient will come back.
pulseless electrical activity, you can have this, but no pulse. See that? No pulse. Normal QRS, no pulse. So why this happens? Because of the 7H and 6D, 6T. Yeah, so you must treat the cause. If you don't treat the cause, the patient will die. So you start the BLS, yeah, and you treat the cause. Apa dia punca dia? Yeah, apa dia tu? Yeah, punca dia is this: hypovolemia, hypoxia, acidosis, hypoglycemia, hypokalemia, hyperkalemia, and hypothermia. Inilah the cause here. So the management treatment is mentioned here, what to do in each of this. Yeah, hypoglycemia, blood sugar, IV glucose. So each of the treatment is mentioned here. The notes will be up. You can check it out. But what we mentioned here is, you see that two important things: defibrillation, and we always say, I have always been saying high quality CPR, high quality CPR. Apa dia? Inilah dia ni. Yeah, high quality CPR is this. Yeah, very important. Remember this. Yeah, constantly. Yeah, tak ada raguan di sini. Constantly at what rate? 102 inches, 100 to 120. That means 30 compressions must be 16.5 seconds. Yeah, 30 compressions must be 16.5 seconds. Once you do this, 5 centimeters or 2 inches, that is called as high quality. Tak boleh suka-suka buat, then it's not going to have any use. You must do high quality CPR, like this. So 5, 2, constantly, because you're replacing the stroke volume. Yeah, so you need to constantly do this. 5 centimeters, 2 inches, as well as the rate must be 100 to 120. I mean, if you want to average 110, the 30 compressions must be at 16.5 seconds to compress at 30 seconds. 30 compressions. So 5H and 6Ts. So these are things you want to rule out. If the patient has got a ECG, no pulse. It's got a PQRST, no pulse. So tension pneumothorax can be trauma, can be poisoning, can be embolism, that is thrombosis like MI, like stroke, cerebral thrombosis, stroke, if it's got ECG, no pulse, that means patient is unconscious. Patient is unconscious. So quickly you need to rule this out. And while doing the high quality CPR, and rule this out, and the patient goes to VF, you defibrillate the patient. So what are the drugs you want to give? Oxygen, number one. Remember, we need to give oxygen. All the patients. Adrenaline is a common drug for cardiac arrest, anaphylaxis, and symptomatic bradycardia. So you need to give that after giving atropine. After giving atropine, then only you give adrenaline. Adenosine is the drug of choice for SVT. The drug of choice for SVT. Do a carotid massage. Atropine. You first give at 6 milligram IV push, then 12 milligram. After that, maximum dose. You can give until 12 milligrams. 6, 6, and then 12. That's all. You don't give any more. So this, and then of course amiodarone is the third drug, that you give, ventricular fibrillation, and the dose is at 300 milligrams. Atropine in supraventricular, symptomatic bradycardia. Any sort of bradycardia less than 50 at least. If the pulse rate goes less than 50 and the symptoms, first drug is atropine. How much do you give? 0.5 milligrams every 3 to 5 minutes until the heart rate goes up to about 100. To 0.5 to 0.5 milligram every 3 to 5 minutes. Okay, dopamine, is the drug. Either you can use, if the BP is very low, you can use dopamine. Start the patient on dopamine at 2 to 20 microgram per kg IV. Okay, then of course, lidocaine is something you can use now. It's got ventricular tachycardia. If you don't have amiodarone, you can use lidocaine. And oxygen, adrenaline,
And then third drug is lidocaine. Yeah, at the dose of 1.1 to 1.5 milligram per kg. That means you can give about 50 milligrams in an adult patient. Slowly, IV slowly. Magnesium sulfate, patient got torsades de Port while doing CPR. Yeah, and then of course vasopressin if the patient got sepsis, especially patients got a tachycardia, has got an ECG rhythm, no pulse, you're worried about whether the patient has got sepsis or not. Once it got sepsis, then start the patient on vasopressin and norepinephrine. Yeah, vasopressin and norepinephrine for septicemic shock. Yeah, so with that, the drugs, yeah, so these are mega codes. It's good to go through mega codes. Yeah, these are mega codes that are available, yeah, that you can test yourself slowly. Yeah, you can go to tachycardia, then VF, PA, all this will automatically come in. So you need to be doing this very fast. Yeah, your mind must be sharp. Yeah, and automatically you must be able to do this mega codes like this. Yeah, you learn these mega codes. Yeah, this available in the internet. Then you'll be pandai that. Yeah, for example, a patient can come to you, similar patient, 58 years old, chest pain, might be sinus rhythm. Watch, don't send him home. If the patient has got a crushing pain, cardiac pain, yeah, crushing pain, squeezing pain, the choking pain, he has got, yeah, pressing like a hot plate, macam iron, yeah, bukan macam chili padi pain, hot plate, and he's got, he's struggling in pain. It is called as a loving sign. Kalau dia tu macam ni, yeah, that straight away you want to treat it as MI, yeah, oxygen, yeah, the aspirin, and then give them morphine, yeah, watch a patient, do a thorough ECG, he can go into this kind of rhythm, ST depression or ST elevation, MI, then quickly call the cardiologist, yeah, to start the thrombolytic therapy, yeah. Then, of course, while the cardiologist is coming, patients going to VT with pulse, then quickly you want to VT with pulse, quickly you want to transcute the VT with pulse, you do a cardio version. If you don't do that, patient will go into a pulseless VT, then you can go into VF quickly, then chest compression, and you do a high quality chest compression, defibrillate, yes, the patient can go into ROSC like this. Yeah, return of spontaneous combustion. He can have this rhythm, or he can be moving, he can be coughing, he can be opening his eyes. Yeah, he can have a shorter breath, or he can have even seizures itself. Yeah, so these are all signs of ROSC. Then you manage the patient appropriately. How to manage? This management, and then how to manage. This is it. Once you got ROSC, then you can do ICU. Patient goes to the ICU, coronary perfusion, or you can initiate the temperature, targeted temperature management, and of course manage the 5H and the 5T, or the 7H and the 6T, and you continue that management in the ICU. Once you do that, then the chain of survival is complete. All this is timed. So it's important to remember, that you need to be ahead of things. Jangan mudah menyerah. It is easy for us to serah. Don't. So you need to study hard. You need to be alert to this situation. Once you have that, then you have the apa yang dimaksudkan dalam Quran, as well as tengok dia kata this is not just for Muslim style. See what it says here, whosoever, Muslim, non-Muslim. Tengok dia ni, it's not bukan Muslimin, dia kata whosoever. Sorry, sir, right, we run off benefit of time. yourself. Yes, I'm finished already. We run off time. Sorry. We I'm are so finished sorry already. so much. Thank you. Yes. And because it's already 10:35, Yes. but there is Yes. two questions here from Mega Fitrian. Dr. Abdul Ali, thank you sharing for knowledge. Thank you sharing knowledge with us. Could you please explain more why women become one of SVT causes? Thank you. SVT. Why?
Why woman? What is common? SVT, supraventricular Ventricular tachycardia. tachycardia. Yeah, it is common in the females. It's because they think it is a hormonal problem, especially in the 40s. Yeah, it is a hormonal problem. Dia kata lah. Yeah, so they are still researching why it is. Usually comes with the sepsis. It usually comes with the stress, huge amount of stress. Yeah, the heart suddenly goes into into a rhythm, into abnormal rhythm. Yeah, so it's treatable. Yeah, it is treatable if done it well. Okay, yeah. Two things. One is intense stress. Yeah, they're constantly sick. Yeah, then of course hormonal problem. This tiga. Okay. There is also a question actually for Sir Regi. Maybe you can answer also, doctor. Yeah, When sure. patient with this stroke scene management coming home, what we should, the important thing we should do at home after the patient coming home? What is it? MI or post MI or post stroke? Post stroke. Post stroke. Yeah. So there are a few things you need to do. Remember, there's a high chance of recurring. Yeah. Number one is, of course, the lifestyle need to change. Yeah. You've got smoking. Must gonna stop smoking. It's got a high cholesterol level. It has got to be brought down. If the patient's got a hypertension, you must take the drugs regularly. Remember, if you got a stroke, even if a TIA, there's a high chance of getting a re-stroke in the first 3 to 6 months. Yeah. So all the causes of the stroke must be then stop smoking. BP must be brought down. The cholesterol must be down. Diabetes must be well controlled. If the diabetes is still haywire and all that, mesti dia akan dapat stroke lagi. Yeah, so the diabetes must be controlled. Yeah, and then you need to take the drugs regularly. Yeah, drugs must be taken, especially the thinning drugs. Yeah, it can be aspirin, can be Plavix. Yeah, doctors have given Plavix. Yeah, so doctors would have given cardiac tonic drugs, isodril and all that. All those drugs must be taken regularly. Sometimes some doctors will put on warfarin also. So they must be taken regularly and they must be followed up regularly. Okay, so if this is not done, sure, they'll have a re-stroke. Jangan kata stroke dah habis, tak ada dah, tak jadi macam tu. Because the MI, arthrosis is a continuous disease. Diabetes is a continuous disease till life. Yeah, sekali dapat diabetes dah hilang dah, tak ada macam tu. Yeah. It needs to be controlled throughout the life. Itulahnya. Okay, so takes a continuous caring of the patient. Okay, and the next thing is one more is physiotherapy. Post MI, he needs to walk. Start exercising. Jangan kata dah MI dah tak boleh jalan dah dan duduk saja, tak ada. If a patient's got a stroke, slowly rehabilitate. Yeah, start doing exercises and all that. Yeah, rehabilitation must be continued. Okay, so with that, then you'll have a good result. Itu dia. Okay, thank you so much, sir. I'm really sorry because our time is finished. Yeah. So according to your explanation, there is heart disease is one of the cause of death for a human. Common is number one cause of death. Number one causes, and every minute delay will be change. Will be have a 10% decrease in cancer survival. Yes, wow, every so minute delay. So you see, us. that is why now we are teaching everyone must know CPR. At least one in the family must know how to do CPR. At least one in the family must know how to do CPR. That's one.
Number 2 is kalau mampu, yaitu kalau mampu kalau mampu have an AED in the house. Those well-to-do, if you got a heart problem, learn CPR, not the patient, somebody in the house must learn CPR and need to have an AED. That is one of the 2020 CPR guidelines. Dia kata, you need to have the AED in the house or in the office. Itu dia tu. Mustahak dia tu. Okay, thank you so much, sir. Maybe you still want to give any closing statement or just finish like that? Closing statement is this, as nurses, you are very important. Your decision, makes life or death to the patient. So one is ilmu tu kita kena ada. Tabadari, ilmu it's simple, it's not complicated actually. You follow that BLS guidelines, dah cukup dah. And you have the high quality CPR, mesti kena tahu, as well as how to use the defibrillator. Itu aja. Okay, thank you so much, Thank Prof. you so Ali. much. For really Thank you. great explanation, informative. Thank you. It's really nice to see you to give a moment with us today. Thank you Thank you so very much, much. sir. Thank you. Salams to all. Salam to all. Okay. Waalaikumsalam So, warahmatullahi wabarakatuh. yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully we can see again later on. Sure, we will. Yes. So Okay, ladies and thank you. gentlemen, because we already see two speakers give the speech and material about our session, so it will be finished for my time. It's really great pleasure for me spend with you 2 hours with a lot of information from our international speaker. It's so interesting. So let's appreciate ourselves and give applause for all of us. Okay, thank you so much, all speakers also. Thank you. Yes, and from the deepest of my heart, I do apologize if there is any mistaken during my time as a moderator, and I give it back to Miss Ingrid. Yeah, thank you so much for Mrs. Rahmani Sakina has get from 2 speakers from Malaysia and Philippines. Thank you so much, Miss Nina. So I hope to see you from the Zoom later, yeah? Thank you so much. And thank you so much for Dr. Regi Bautista and Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA. So has presented for the material about the acute coronary syndrome and stroke management and bradycardia and tachycardia management. So it's so wonderful knowledge for us, yeah? So I hope new knowledge are from Dr. Regi Bautista and Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA, adding insight for us in daily or in hospitals activities. Thank you so much for Dr. Abdul Ali Raja Muhammad and Dr. Regi Bautista. Yeah, so sekarang kita sudah mendengarkan 2 pemaparan materi dari Filipina dan Malaysia. Maka kita akan menyaksikan atau menyimak pemaparan materi dari 2 pembicara dari Indonesia, di mana saya yang akan memandu acara pemaparan materi dari 2 pembicara dari Indonesia. So, for the first presentation will be presented by Nurse Sukani Eskep with the title is Management Team Advanced Nursing Care in Cardiac from Indonesia, ya. Di sini sudah hadir Bapak Sukaninya, ya. Wow, Bapak Sukani, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Apa suara saya jelas? Ya, jelas sekali, Pak. Ya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Sukani, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae mengenai beliau. Ya, di sini beliau bernama Bapak Sukani. Beliau, lahir di Indramayu ya, Pak ya. Ya, di sini beliau mempunyai pengalaman kerja
Wah, cukup banyak ya pengalaman kerja dari beliau. Saya hanya akan memaparkan sedikit, hanya selayang pandang ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Nanti rekan-rekan Siap. bisa melihat pada layar monitor mengenai kurikulum vitae. Di sini pengalaman kerja dari Bapak Sukani yaitu beliau bekerja di ruang diagnostik dan intervensi invasif non bedah (cath lab) ya di RSUD Budi Asih, betul Pak? Betul, Mbak. Oh ya, baik. Di sini beliau pun terdapat posisi dan jabatan dari beliau, yaitu yang pertama pelaksana perawatan, penanggung jawab shift, kepala tim ruang perawatan. Wow, banyak juga ya di sini ya. Ya, silakan rekan-rekan bisa melihat pada layar monitornya. Dan di sini ada education background dari beliau, yaitu pada tahun 2001 beliau memiliki posisi dalam pendidikan yaitu di Akademi Keperawatan Royhan Jakarta. Lalu pada tahun 2015 beliau kuliah di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu pada tahun 2018 beliau mengambil program nurse di Fakultas Universitas Binawan Jakarta. Wow, sungguh luar biasa ya Bapak ya. Dan pengalaman organisasi beliau pun cukup banyak di sini ya. Dan di mana saya akan menyebutkan selayang pandang saja, yaitu beliau seksi organisasi kaderisasi dan hukum DPK PPNI RSUD Budi Asih Jakarta Timur periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Silahkan yang lainnya rekan-rekan bisa lihat. Lalu beliau pun mengikuti pelatihan dan workshop dan seminar, yaitu pelatihan BTCLS, pelatihan ACLS, pelatihan keperawatan kardiologi, dan tingkat dasar ya. Itu hanya selayang pandang apa ya. Silakan rekan-rekan bisa lihat di layar monitor rekan-rekan mengenai kurikulum vitae dari Bapak Sukani. Wow, sebenarnya banyak ya Pak ya. Wah, di sini kurikulum Bapak Sukani ini sangat luar biasa ya, prestasi dari Bapak Sukani. Ya, baik. Itu saja kurikulum dari Bapak Sukani. Karena Bapak Sukani sudah sangat siap ya Pak ya. Pak ya, sebelum itu Insya Bapak Allah. apa kabar Pak? Bagaimana Alhamdulillah. kondisi Bapak? Baik. Iya, alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah. Wow. Sepertinya Bapak nampak segar ya hari ini ya. Iya, dan sudah sangat siap untuk memaparkan materi mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac ya. Baiklah, karena Bapak Sukani sudah Baik. siap, kami persilahkan untuk memaparkan materinya, Pak. Baik. Saya izin share screen dulu ya, Mbak Ingrid ya? Iya, saya Inggit, Pak. Ya. Silakan Pak untuk share screen materinya. Apa sudah kelihatan? Iya, sudah Pak. Oke. Sudah jelas ya, Mbak Ingrid ya? Iya. Pak, saya akan beritahukan sebentar Pak untuk untuk waktu yang kami persilahkan kepada Bapak selama 1 jam, di mana 45 menit waktu pemaparan dan 15 menit untuk waktu diskusi kita ya Pak ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan Iya. mencukupi waktunya ya. Baik, terima kasih Bapak. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Ingrid atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat nurse yang pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul ya dalam acara webinar keperawatan Advanced Cardiac Life Support ya. Yang pertama saya sampaikan senang rasanya saya hari ini ketemu dengan sahabat nurse sekalian ya. Saya panggil sahabat nurse biar lebih akrab gitu ya. Mudah-mudahan di hari ini dapat membawa manfaat sesuai dengan profesi kita ya. Yang kita bisa lakukan untuk perawatan pasien sehari-hari. Ya, mungkin sudah disampaikan oleh Nurse Ingrid tadi. Ya, yang nggak lupa juga saya sampaikan terima kasih
kepada seluruh panitia, terutama Ketua DPK ya, DPK Pendidikan Ibu Yuliadin ya, yang sudah berkenan mengundang saya pada hari ini sebagai pembicara ya. Kemudian juga saya sampaikan ke Ketua DPD PPNI Bekasi ya, di Pak Jainabun Askap Nurse ya. Tidak berpanjang lebar lagi, mungkin izin menyampaikan materi yang sudah ditugaskan ke saya ya. Saya rasa lihat tadi untuk yang algoritma beradi takikardi, bahkan Dr. Ali sudah menyinggung juga kardiak arrest ya. Padahal mungkin nanti akan diperjelas lagi oleh rekan saya ya, senior saya. Nah, sudah disampaikan untuk kurikulum vitae saya memang sehari-hari di RSUD Budi Asi, kemudian saya juga sebagai pengurus Inkafin DKI Jakarta sebagai sekretaris ya. Jadi kalau misalkan terkait pelatihan dan lain sebagainya, monggo mau ngubungin Inkafin atau juga bisa bekerja sama dengan DPK Pendidikan ya, Mbak Ingrid ya, pelatihan HLS dan lain sebagainya. Oke, Baik. baik. Ini tadi sudah disampaikan. Nih, sebagai pendahuluan ingin saya sampaikan yang pertama terkait masalah advanced cardiac life support itu pada dasarnya ada tidak terlupakan dengan kondisi kejadian yang sangat emergensi ya, sudden cardiac arrest. Jadi bisa mendadak ya, bisa mendadak tiba-tiba menjadi cardiac arrest karena sesungguhnya yang merupakan serangan itu adalah serangan jantung ya. Serangan stroke itu bisa lebih dari 3 hari emergensinya ya. Tapi kalau apa namanya, kalau untuk serangan jantung tidak boleh lebih dari 5 menit. Maka tim Code Blue itu harus datang ke tempat lokasi kejadian harus kurang lebih dari 5 menit. Dan ini tidak memilih kalangan, umur, usia, dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalau yang namanya serangan jantung, ini masih muda nanti dulu nggak bisa. Ya, ini sudah tua saja nih kita pilih serangan jantung nggak bisa. Ya, dimanapun, kapanpun, siapapun bisa terjadi terkena serangan jantung. Ya, nah oleh karena itu maka khusus untuk di ruang perawatan ya di rumah sakit, di mana-mana udah disampaikan dalam beberapa seminar untuk cardiac arrest itu terjadi di 2 tempat ya, secara umum dibagi. Ada in hospital cardiac arrest, ada intra hospital cardiac arrest. Untuk yang out hospital cardiac arrest memang kita sebagai nakes tidak bisa memantau, tidak bisa memastikan pengawasan apakah pasien ini akan terjadi cardiac arrest atau tidak. Nah, tetapi masyarakatlah yang bisa yang bisa membantu di sekeliling mereka. Nah, kita fokus terhadap in hospital cardiac arrest, maka ada dikatakan dan diharuskan adanya pengawasan atau pencarian korban itu dengan metode EWS, Early Warning Scoring System ya. Ya, untuk EWS ini silakan ya teman-teman yang ada di rumah sakit mau menggunakan parameter, mau yang mana, yang berapa parameter itu terserah ya. Jadi kreativitas, inovasi dan apa namanya yang mau dibuat oleh teman-teman yang ada di rumah sakit silakan seperti apa ya, karena merupakan karya-karya dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian ketika memang dengan early warning system sehingga pasien terjadinya akan cardiac arrest tidak terpantau misalkan ya, maka di suatu rumah sakit pun harus diadakan ada code blue system ya. Jadi code blue system ini yang memang sudah terjadi cardiac arrest ya. Jadi code blue system. Nah, disinilah sebenarnya advanced cardiac life support itu sangat diperlukan ya, terutama secara manajemennya, kerjasamanya dan lain sebagainya ya. Jadi di sini sebagai pengantar bahwa dari 3 hal ini maka kita membutuhkan skill dan knowledge daripada teman-teman sahabat nurse semua untuk mengetahui tentang advanced cardiac life support. Nah,
Kompetensi yang harus dimiliki ya sama teman-teman yang untuk manajemen cardiac life support ini tentunya yang pertama adalah BLS ya, basic life support ya, BHD atau RJP yang biasa kita kenal ya. Itu saya rasa bukan hanya perawat, bukan hanya petugas medis, sekarang seluruh hospitalika yang ada di rumah sakit termasuk cleaning service dan security itu harus mampu melakukan BLS ya. Kemudian primary assessment, secondary assessment juga harus dimiliki oleh teman-teman semua gitu ya. Kemudian tadi sudah disinggung juga ya airway and breathing management ya. Karena salah satu tim ini adalah harus mampu dan mengetahui bagaimana cara airway breathing management ini harus dipahami oleh teman-teman yang akan memberikan pertolongan terhadap korban. Kemudian berikutnya adalah EKG rhythm interpretasi ya. Jadi harus mampu membaca EKG ya, EKG secara cepat ya, secara apa namanya early ya, secara early karena ini adalah untuk menentukan. Tadi saya sempat memantau presentasi dari Dr. Ali ya, udah dikelompokkan ya, ada yang mana yang termasuk golongan bradikardi ya. Bradikardi pun bradikardi di bawah 50 yang mana, yang bradiaritmia, ada yang tachyarrhythmia, ada yang total AP block di second degree ya. Itu semuanya harus kita pahami karena yang akan menunjang daripada kegiatan manajemen ACLS ini ya. Tentunya untuk saat ini barangkali ya sebagai awalan merupakan suatu langkah pertama ya secara knowledge dulu, barangkali selebihnya untuk teman-teman yang saya pengen secara psikomotor, secara skill kompetensi ya harus mengikuti pelatihan ACLS ya. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang rapid response ya, emergency ya, call emergency. Kalau di Jakarta kita kenal biasanya dengan apa namanya SPGDT juga ya, kemudian manajemen ACS saya rasa sudah disampaikan juga tadi ya dari pembicara dari Filipina ya, sudah disampaikan komplikasinya apa saja ya, risikonya apa saja. Kemudian pada hari ini ya yang sudah dibahas dan akan dibahas adalah yang pertama bradi dan tachyarrhythmia management. Tentunya harus teman-teman juga memahami ya. Kemudian cardiac arrest dan manajemen ya. Cardiac arrest manajemen mungkin nanti akan dibahas yang nanti ya setelah manajemen ACLS. Kemudian berikutnya adalah transfer pasien dan post cardiac arrest ke ruang perawatan pasca cardiac arrest. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, cardiac arrest itu bisa terjadi di in hospital dan out hospital. Jadi kalau out hospital terjadi sebelum di ruang perawatan, maka ketika terjadi ROSC pasien akan kita sampaikan atau kita antar ke ruang emergensi ya, karena statusnya belum dalam perawatan rumah sakit. Tetapi lain halnya pada pasien sudah dilakukan perawatan yaitu intrahospital cardiac arrest, misalkan ada kegawatan, henti jantung, henti napas ya, di ruang rawat inap tentunya sudah tidak balik lagi ke emergensi ya, maka harus dirawat di ruang ICU. Ingat teman-teman semua bahwa kejadian cardiac arrest itu sebenarnya tidak ada yang mendadak ya. Kalau dipantau dengan EWS, early warning system, pasti ada perubahan perburukan sebelumnya ya. Jadi tidak ada tiba-tiba henti jantung, henti napas ya. Misalkan pernapasannya dulu dia tachypno ya, atau dia takikardi gitu, seperti itu. Jadi tidak ada ya. Tapi kalau memang pengawasannya yang kurang, manajemen pengawasan EWS-nya kurang baik ya, bisa hal itu disampaikan oleh nurse yang jaga, biasanya tiba-tiba pasiennya henti jantung, henti napas. Oke, itu pengantar dan skill kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian ada tambahan ya yang tidak kalah pentingnya yang harus memang diperhatikan dalam manajemen ACLS ini adalah teamwork, kerja bersama ya. Jadi tidak bisa kita bekerja secara masing-masing ya.
Dimanapun yang namanya dalam suatu tujuan yang sama, ya dalam gerbong yang sama, maka teamwork itu sangat sangat diperlukan. Maka dari itu yang namanya teamwork harus tetap terjalin dengan baik. Kemudian ethic and legal nursing, ya. Jadi terkait etik dan legal nursing ini di beberapa kali kesempatan memang terutamanya Nurse Ingrid. Jadi kalau misalkan saya memberikan pelatihan ya di ACLS itu selalu ditanyakan. Bahkan ada teman-teman dokter juga menanyakan, kemarin kita sedang update untuk tim Code Blue di rumah sakit, itu menanyakan, karena kita secara bekerja sama, pertanyaannya seperti ini, memangnya untuk ACLS itu untuk perawat sudah ada ya? Gitu kan. Itu pertanyaan yang kemana-mana sering saya dengar gitu ya. Ya, jadi memang dapat saya jelaskan di sini memang secara skill kompetensi memang rata-rata atau saat ini memang secara ini masih merupakan kewenangan daripada medik ya, dokter ya. Tetapi pada saat itu memang masalah tahun 2019 kita dari Ikatan Nurse Kardiovaskuler, Pak Ismail sendiri itu berdiskusi ya betapa pentingnya perawat itu mendapatkan skill kompetensi tentang ACLS ya, sehingga menghadap ke Perki ya, dan kemudian di 2019 itu kita sudah mulai, dan 2021 ya 2021 kita resmi untuk PPNI dalam hal ini Inkavin boleh melakukan pelatihan ACLS for nurse ya. Dan mulai tahun 2022 kemarin ya PPNI sudah menggandeng kita sebagai kelengkapan daripada kelengkapan daripada PPNI ya, badan kelengkapan. Kita sudah membentuk beberapa kurikulum ya. Waktu itu kita selenggarakan di mana ya? Waktu itu saya lupa, di daerah Jakarta Utara sana ya. Jadi beberapa ikatan himpunan dipanggil untuk membentuk suatu kurikulum secara nasional. Apa kepentingannya? Jadi untuk perawat, untuk saya bisa gambarkan ketika di suatu ruangan misalkan terjadi pasien kardiak arrest, ya. SDM perawat tidak paham dan tidak memahami tentang ACLS, ya. Kemudian padahal alat-alatnya sudah ada dan ini pun kejadian, ya. AED ada, DC shock ada. Dan ketika saya keliling ya ke beberapa rumah sakit ya, kejadiannya apa? Karena tidak memahami dan tidak mengerti, begitu saya pegang pedal aja, awas nyetrum. Nah, ini kan ketidakpahaman. Padahal pedal yang nyetrum dan tidak itu kan harus ada trik, ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya gitu ya. Nah, kemudian ketika pasien kardiak arrest, ketika kita jaga malam itu kan dokter yang mempunyai kewenangan biasanya ada 3 ruangan, 4 ruangan, yang jaga cuma 1 dokter ya biasanya kan. Dan ketika dokternya datang, padahal pasiennya ini adalah begitu ditempelkan pads-nya ya menggunakan DC shock ya, pasiennya sudah udah asistol ya. Padahal sebelumnya bisa saja ya penyebab daripada tadi disampaikan juga saya lihat dari Dr. Ali ya, penyebab dari kardiak arrest itu adalah 5H5T. Ya, bisa saja kondisi terakhir itu sebelum asistol adalah terjadi VT, ventricle tachycardia tanpa nadi atau ventricle fibrilasi. Nah, yang seharusnya itu dilakukan menggunakan defibrilasi gitu ya. Karena perawatnya tidak paham dan tidak tahu tentang manajemen ACLS ya, algoritma kardiak arrest, maka terjadilah delay ya. Dokternya datang, perawatnya padahal sudah menghadapi pasiennya, tolong ambilkan DC shock-nya, tolong ambilkan adrenalin, tolong. Jadi yang harusnya itu kalau perawatnya sudah paham tentang manajemen ACLS dan semua algoritma yang ada di ACLS, begitu pasien kardiak arrest, panggil Code Blue, alat itu sudah mendekat. Dokter datang, ketika dokter datang instruksi itu PF, langsung diberi kardioversi. Diberikan defibrilasi. Jadi tidak delay. Itulah filosofinya Nurse Ingrid daripada perawat harus mengerti dan memahami tentang ACLS ya. Jadi sebenarnya itu di filosofi daripada
kita perawat harus tahu tentang itu ya. Mungkin untuk yang lain ya, penyakit-penyakit yang lain masih bisa oke lah delay. Tapi penyakit apapun, sesehat apapun, kalau misalkan jantungnya berhenti, kita kena sindrom IWR semua kan. Sindrom IWR, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah yang kita cegah. Jangan sampai terjadi gitu ya. Kalau yang lain oke lah masih bisa. Misalkan stroke, kegawatannya masih ada waktu 3 hari ya. 3 kali 24 jam atau 72 jam masih bisa. Tetapi untuk kardiak ini tidak seperti itu. Hitungannya menit ya. Hitungannya menit, detik, waktu dan lain sebagainya. Oke, kemudian tambahan kemampuannya adalah skill kompetensi ya. Tentunya karena ilmu kita ini adalah ilmu terapan jadi tidak bisa hanya secara knowledge begini ya. Kita oke secara pengetahuan barangkali bisa tandem dengan yang lain yang sudah punya skill kompetensinya, yang psikomotornya udah oke, kita tinggal tandem, tinggal ngikut ya. Kan pastinya untuk sebagai peran resusitator dan peran ventilator mungkin bisa ya, belum bisa untuk ke yang lain. Oke, lebih dari itu ya, mungkin saya hanya mengingatkan karena manajemen ACLS-nya pun kita bisa di luar kepala, tetapi kalau basicnya adalah kurang paham, kurang memahami, kurang baik ya, saya rasa juga kurang maksimal hasilnya ya. Jadi ini saya barangkali hanya mengingatkan kembali tentang BLS-nya ya, Basic Life Support. Ini jadi kalau ini adalah kita memastikan kondisi tidak sadar ya. Kondisi tidak sadar ya, pasien tidak sadar kita lakukan BLS assessment ya, tentunya seperti biasa ya, cek respon, kemudian aktifkan emergency respon rumah sakit ya, kemudian bawakan defibrilator atau AED ya, sebenarnya AED. Kalau di standar-standar internasional atau di negara-negara luar sana luar ya, untuk AED itu bukan kita sebagai petugas kesehatan lagi ya yang mengoperasionalkan, bahkan udah ke orang umum. Maka di sini teman-teman semua silakan yang ada alatnya, terutama di tempat bekerja, rumah sakit, tempat praktek masing-masing, yang AED seyogianya kita bisa mengoperasionalkan daripada AED itu ya. Sebenarnya lebih mudah ketika AED itu ada ya, hanya kita menempelkan tata laksana dan tindakan yang harus dilakukan, tinggal mengikuti daripada AED saja ya. Kita merasa tidak bisa karena tidak pernah mencoba ya. Tapi kalau sudah pernah dicoba, paling bahasanya oh cuman begini gitu ya. Itu silakan ya, mudah-mudahan ada ya nanti. Ya, tadi saya lihat juga udah dicontohkan gitu ya. Nah, ketika yang berikutnya adalah cek pernapasannya dan nadi ya. Ketika tidak ada nadi ya, ini adalah asesmennya. Tapi kalau untuk penanganannya adalah CAB ya, sirkulasi airway breathing ya. Ketika tidak ada nadi, sudah dipastikan pernapasannya tidak ada, maka kita lakukan CPR ya. Kemudian kalau misalkan nadinya ada ya, nadinya tidak ada, kita berikan RJP 30 ya, pernapasan 2 ya, dengan kedalaman tadi 2 inci ya, kalau dikonversi ke sentimeter kurang lebih 5 sampai 6 cm ya untuk orang dewasa ya. Kemudian berikan pernapasan 1 kali selama 6 detik ya. Jadi 6 detik sekali ya. Kemudian monitoring CPR quality, bagaimana caranya ya memonitoring CPR quality ya yang baik ya, yang kalau tidak ada alat ya, kita bisa melakukan pada saat teman kita melakukan resusitasi, kita meraba nadi karotis. Ya, ketika nadi karotis teraba, maka high quality CPR dari teman kita ini cukup bagus. Tetapi kalau ada alat ya lebih bagus lagi. Jadi kalau di DiSISOK itu atau di AED itu ketika kita lakukan RJP, maka ada gelombang yang muncul sesuai dengan kompresi yang kita lakukan. Ini adalah ketika pasiennya sadar ya. Ketika pasiennya sadar, kita sudah sadar ya, atau sadar kondisinya yang telah kita ketemukan, berarti kita berpikir untuk tidak berpikir
hilangkan untuk cardiac arrest ya. Berarti yang cardiac arrest itu kan kasusnya ada 4 tadi sudah disampaikan ya, nanti diperjelas lagi ya. Ada ventricle tachycardia tanpa nadi ya, ventricle fibrilasi yang shockable, berarti kalau yang unshockable adalah yang PEA dan asistol. Nah, maka jangan teman-teman memikirkan hal itu karena pasiennya kondisinya sadar ya. Kemudian airway-nya kita buka jalan napasnya ya dengan advance airway ya, bila memungkinkan untuk pembukaan jalan napas ya. Skill kompetensinya sebenarnya ada juga kewenangannya di teman-teman anestesi ya, tapi untuk mempermudah biasanya kita di manajemen ACLS itu menggunakan LMA ya. LMA itu keuntungannya kita tidak harus tidak harus melihat dan membuka jalan napas sesuai dengan laringos ETT ya. Ini tinggal dimasukkan ke mulut sesuai ukuran dewasa, maka begitu didorong sampai mentok epiglotis dipastikan keberhasilan itu akan didapat. Kemudian pernapasannya ya, oksigen ya, kemudian monitoring ya, adekuat ventilasi dan oksigennya dengan saturasi ya. Saturasi bagaimana bila tidak ada ya kita lihat ya perifernya atau akralnya ya, apakah ada kebiruan atau CTR ya, bisa juga menggunakan CTR. Kemudian sirkulasinya ya, sirkulasi kita pasang monitor segera ya, kemudian sambil melakukan akses untuk medisin ya, bisa intravena kalau memang kesulitan, bisa juga intraoseus ya. Kemudian segera berikan cairan ya, cek glukosa darah dan temperatur ya. Kemudian obat-obatan, cek perfusi juga, kemudian kesadarannya bagaimana ya, cek neurologi, fungsi neurologinya secara cepat asesmen untuk respon daripada pasien itu sendiri ya. Nah, kemudian yang untuk kesadarannya ya itu tadi, kemudian untuk exposure-nya ya, apakah ada jejas atau tanda-tanda lain yang dimiliki oleh pasien tersebut. Oke, ini secondary assessment-nya ya, kita singkat dengan sampel ya, fokus ke historisnya ya, apakah ada tanda dan gejala ya, apakah ada tanda-tanda alergi. Tentunya bila pasien tidak sadar ini harus melibatkan keluarga ya, apakah ada obat-obatan yang sebelumnya diminum ya, apakah ada obat-obatan yang sebelumnya diminum ya, apa yang rutin, misalkan pasiennya dulu riwayat pemasangan stent misalkan ya, post PCI, obat-obatan yang harus tidak boleh dihentikan seperti thromboaspilate dan clopidogrel itu harus tidak boleh dihentikan ya. Kemudian past medication history-nya, sejarahnya, riwayatnya, kemudian yang lainnya ya. Nah, ini adalah fokus riwayat yang harus ditanyakan kepada keluarga. Kemudian yang kita harus perhatikan ya, sebenarnya sebelum pasien itu mengalami cardiac arrest dan henti jantung, henti napas, maka bisa saja ada penyebab yang menyebabkan pasien itu kondisinya perburukan ya. Jadi 5H 5T itu bukan hanya saja dicari pada saat setelah pasien post cardiac arrest atau ROSC. Jadi sebelumnya bisa juga diidentifikasi. Misalkan pasiennya apakah terjadi hipopolemi, hipoksia, hidrogen ion ya, kemudian hipo dan hiperkalemi, hiponatremi ya. Kemudian ini adalah hal yang mendasar biasanya ya, potensial reversible pada pasien yang terjadi PEA kebanyakan itu disebabkan oleh hipopolemi dan hipoksia. Maka untuk pasien-pasien cardiac arrest atau kardiologi ini ya, biasanya ini peran perawat sangat penting. Apa itu yang kadang-kadang teman-teman itu mengabaikan ini adalah balance cairannya. Kadang-kadang misalkan dokternya visit, pasiennya CHF ya, nurse balance cairannya berapa? Waduh, nggak saya hitung dok. Kan dokter nggak instruksi. Sekarang sudah nggak boleh begitu lagi ya. Kalau masalah cardiac output ya, masalah jantung, untuk balance cairan itu hukumnya harus kudu wajib tuh, udah 3 ya, Nurse Ingrid ya,
harus, kudu, wajib gitu ya. Jadi nggak boleh ditinggalkan lagi. Instruksi tanpa instruksi harus dilakukan balance cairan. Ya, untuk mengetahui apakah pasiennya memang overload atau kan malah kekurangan cairan. Kalau overload bisa jadi lung ödem kan, terjadi masalah juga dengan pernafasan. Nah, kalau misalnya hipovolemia bisa juga terjadi kegawatan. Kemudian yang T-nya ya ada tension pneumotorak, tamponnya tension pneumotorak ini biasanya pada kasus-kasus trauma ya. Kasus-kasus trauma ini gampang diidentifikasi, tetapi ini perlu respon cepat ya. Misalkan untuk bedah torak dan lain sebagainya ya. Karena ini sangat kondisi yang gawat darurat. Tamponade jantung, toksik, kemudian trombus pulmonari dan trombus koronari. Trombus pulmonari ini juga kadang-kadang seringnya tidak terdeteksi ya. Beda dengan trombus pulmonari. Kalau trombus pulmonari biasanya yang khas banget kan kalau kasus STEMI ya, dia ada nyeri dada, ketika direkam untuk diagnostik yang paling cepat adalah EKG. Ketika ditemukan ST elevasi maka kita bisa segera melakukan penanganan awalan dan penanganan lanjutan yaitu dengan reperfusi. Oke, ini saya rasa untuk materi-materi emergensi itu ini sangat wajib ya, sangat wajib ada ini ya. Ini saya sudah sampaikan tadi, ada intra-hospital cardiac arrest, ada out-hospital cardiac arrest. Di mana bedanya ya? Kalau intra-hospital cardiac arrest ini adalah pengenalan awal. Tadi yang saya maksud di depan adalah menggunakan metode early warning system. Setelah memang tidak dipantau tetap terjadi cardiac arrest, maka segera aktifkan emergency system sambil menunggu bantuan datang, maka lakukan CPR ya. Kemudian bila ada segera pasang AED atau defibrilasi dan perawatan pasca henti jantung ke ruang ICU ya. Nanti untuk bagaimana terapi manajemen temperatur dan lain sebagainya nanti akan dibahas oleh pembicara selanjutnya ya. Kemudian pemulihan ya, pemulihannya tadi ya dari ICU, recovery, kondisinya baik. Bila dia ada trombus di koroner maka harus dilakukan primary PCI atau early PCI. Setelah itu kembali ke ICU dan perawatan ke ruang biasa dan pasiennya bisa dipulangkan dengan selamat ya. Ini bedanya dengan out hospital ya. Out hospital yang kita lakukan ketika menemukan korban maka kita harus aktivasi POTBLU dulu. Emergency medical service ya. Emergency medical service atau emergency medical system. Di DKI Jakarta alhamdulillah ya kita ada sekarang yang dulunya AGD Dinkes adalah sekarang menjadi pusat krisis ya. Jadi pusat krisis pengendalian tenaga kesehatan. Jadi di sana yang dulunya AGD Dinkes 119 sekarang menjadi pusat krisis ya. Kemudian selanjutnya seperti itu ya, sama setelah call emergency sambil menunggu lakukan RJP bila ada ya, seperti di bandara ini ada nih ya, AED ini di bandara ya, harusnya di stasiun, di tempat-tempat umum, di keramaian harusnya ada. Tetapi kadang di tempat kita di Indonesia ini kalau selain di bandara masih belum banyak ya. Adapun kadang-kadang karena saking pedulinya, khawatir hilang atau rusak dan lain sebagainya, bukan ditaruh di tempat umum, Mas Ingrid, malah disimpan ya gitu. Takut rusak, takut hilang, jadi disimpan. Jadi ketika dibutuhkan malah tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya ketika datang ya emergency service, maka pasien ditransfer menggunakan ambulan, kemudian masuk ke ruang IGD, kemudian pemulihan, dan ketika memang harus dilakukan tindakan lanjutan, maka harus dilakukan seperti di intra hospital cardiac arrest. Ini teman-teman ya, jadi saya perlu mengingatkan ya ketika kita melakukan bantuan pertolongan terhadap pasien cardiac arrest ya, early recognition ya, pertama harus memperhatikan aman di diri kita ya. Biasanya teman-teman saya yakin ini udah tahu ya, saya hanya mengingatkan lagi ya, aman diri kita ya, jangan sampai kita yang menolong malah menjadi korban. Kemudian aman lingkungannya ya,
ketika kita melakukan bantuan jangan dilakukan di tempat-tempat yang membahayakan. Kemudian aman pasiennya termasuk jika pasiennya terlalu kurus ya RJP-nya atau BLS-nya jangan terlalu keras ya, akan resiko patah gitu ya. Atau posisi pasiennya tengkurap ya, tersungkur ya kita harus terlentangkan ke posisi supin ya. Oke, kemudian aktifkan call for help tadi ya, pasien kondisi dan informasikan terhadap EMS ya, atau code blue-nya disampaikan kondisi pasiennya seperti apa, untuk mempermudah kita sampaikan saja pasiennya tidak sadar ya. Kemudian lokasinya di mana supaya si tim code blue tadi bisa menjangkau tempat yang dimaksud. Kemudian bawa alat-alat emergensi yang dibutuhkan ya. Biasanya kalau si tim code blue satu tas emergensi itu sudah cukup lengkap ya. Kemudian AED dan lain sebagainya. Ya, ini adalah saya mengingatkan lagi saat kita melakukan BLS tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Ali ya, chest kompresinya ya, chest kompresi itu 100 sampai 120 kali per menit ya. Kemudian kedalamannya tadi 2 inci, jadi 1 inci itu 2,5 cm. Jadi kedalamannya kalau 2 inci tadi itu 5 cm, 5 sampai 6 cm. Kemudian full chest recoil ya. Jadi biarkan recoil dada mengembang. Jadi sebelum dada itu mengembang maksimal, jangan kita lakukan penekanan terlebih dahulu. Sehingga oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan lebih maksimal. Kemudian hindari interupsi ya. Jangan banyak berbicara dengan yang lain, jangan menunda tindakan, segera lakukan bila pasien ini benar-benar terjadi cardiac arrest. Kemudian hindari juga hiperventilasi ketika memang sudah bisa diberikan ventilasi karena dapat menyebabkan terperangkapnya CO2 tidak bisa ekspirasi, maka bisa terjadi CO2 narkose. Oke, ini ketika kita bisa memasang AED ya, early defibrilasi ya, segera lakukan defibrilasi pada pasien-pasien kardiak arrest tentunya, maka sebenarnya alat itu ada 2 ya, ada AED, automatic external defibrilasi, kemudian manual defibrilasi. Nah, kalau untuk AED ini khusus yang shockable ya. Nah, nggak bisa yang unshockable, tapi kalau yang manual ini ya, ini bisa kedua-duanya ya. Jadi kalau misalkan untuk shockable maka disetting menggunakan modusnya adalah asynchronized. Tetapi kalau yang unshockable untuk kardioversi ya misalkan pada pasien takikardi ya itu menggunakan synchronize ya. Kemudian kalau untuk yang bradikardi ada lagi alat yang memang canggih yang sekarang ini bisa menggunakan TCP, transkutan pacing ya. Jadi bisa menggunakan transkutan pacing untuk pasien-pasien yang bradikardi. Kemudian ya pada pasien advanced life support-nya ya ventricular fibrilasi, no pulse ini ya. Yang 4 tadi ini adalah merupakan tergolong pada aritmia yang mengancam nyawa. Ini yang memang harus dilakukan tindakan secara segera ya. Ini bedanya ini ya. Jadi ventricular fibrilasi itu unshockable dengan PT tanpa nadi, sedangkan yang unshockable adalah PA dan asistol. Oke ya, ketika sudah ROSC maka harus kita optimalkan penanganan permasalahan tentang standar daripada manajemen ROSC ya. Nanti akan dibahas ya oleh Pak II barangkali ya, ROSC manajemen ya, integrasi dengan cardiac arrest dan post cardiac arrest. Nah, ini ya teman-teman, saya mulai masuk ke bagaimana manajemen ACLS itu dilakukan ya secara ideal, kita bisa cara ideal. Nanti kalau memang kondisinya seperti apa kita bicara ya masalah apa namanya secara modifikasi ya, terutama yang pertama adalah respect. Jadi sesama tim itu harus ada rasa hormat. Tadi yang saya sampaikan di depan, teamwork. Teamwork itu adalah hal yang penting ya. Kemudian konstruktif intervensi. Jadi intervensi yang baik tadi, misalnya high quality CPR dan lain sebagainya. Kemudian close loop communication, melakukan pengulangan perintah. Misalnya begini, misalnya untuk leadernya bilang, tolong belikan adrenalin. Jadi yang telah memberikan itu orang medication, adrenalin diberikan 1 mg misalkan. Jadi harus ada pengulangan ya.
Kemudian bahasa umum yang digunakan tim harus berdasarkan pada standar bahasa dengan melakukan klarifikasi ya. Jadi apa namanya yang sudah diberikan harus disampaikan tadi ya. Dan pengulangan tadi ketika memang pertama kali biasanya orang itu kalau diinfokan pertama satu kali penyampaian kadang juga belum terdengar ya. Misalnya tolong, maka cara minta tolong juga harus 3 kali minimal karena misalkan minta pertolongan pada pasien yang tidak sadarkan diri. Misalkan gini, tolong ada pasien tidak sadarkan diri di ruang lantai 5, ruang perawatan. Kadang-kadang belum dengar, maka kita harus mengulang secara 3 kali. Tolong, tolong, tolong. Ya kan? Ada pasien tidak sadarkan diri di ruang lantai 5, ruang Edelweiss, aktifkan code blue di pesawat sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Jadi harus ada pengulangan. Kemudian ACLS algoritma ya. Panduannya jelas dalam penanganan kegawat daruratan adalah secara dinamik ya. Jadi secara mobile ya dari 6 tim itu ya. Ini adalah skema ya teman-teman semua. Skema daripada tim daripada ACLS ya. Ini adalah pasiennya. Pasien, kemudian posisi di atas itu adalah dia peran sebagai apa namanya ventilasi ya. Ventilasi harus dilakukan tadi berapa? Kalau untuk ventilasi dilakukan 2 kali, misalkan belum terintubasi pasiennya atau belum pasang LMA, maka harus dilakukan 6 detik 1 kali. Misalkan setelah RJP selesai, maka kita berikan napas sekali, kemudian kita hitung 5 detik, 5 hitungan, yang keenamnya baru diberikan ventilasi. Misalkan dengan kode 1.000 baru dikasih, berarti 2 kali. Setelah itu baru bisa dilanjutkan CPR. Kemudian tekniknya jangan lupa ya, ketika belum terintubasi jangan sampai ada oksigen atau ventilasi itu keluar sehingga kita menggunakan teknik EC-clamp ya. Saya rasa teman-teman udah paham lah ya. Kemudian ada sebagai kompresor ya. Sebagai kompresor itu posisinya di sini ya. Jadi teman-teman ketika bertugas sebagai kompresor yang harus diperhatikan adalah berdua dengan ventilasi ini harus memperhatikan high quality CPR. Ya, nih high quality CPR kompresor nih ya. Yang harus dilakukan nih 5 kali ya, 5 cycle ya, 5 kali, kemudian dilakukan selama 2 menit ya, mengikuti dengan algoritma yang ada ya. Kemudian ketika sudah 2 menit ya atau 5 siklus ya, 5 kali, maka biasanya si mana nih ketua tim, leader. Ini leader akan menginstruksikan SAS, stop CPR, analisa irama sweet roll. Jadi antara si posisi ventilator dan kompresor akan bergantian. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mencegah daripada pasiennya timnya kelelahan ya. Maka kalau misalnya terutama yang RJP ya, RJP kalau terus-terusan, kalau maksimal pemberian pertolongan kita selama 30 menit atau kita itu sampai capek atau sampai dihentikan ya lumayan juga ya kalau nggak bergantian. Maka untuk efektif semuanya ya, tidak kelelahan, kemudian memberikan high quality CPR, maka setiap 2 menit maka si kompresor dan ventilator itu bergantian. Oke ya. Kemudian posisi di sini ini adalah dia sebagai operator ya, operator yang melakukan disisok ya. Kalau misalkan untuk AED biasanya kalau iramanya dicurigai atau memang ada PTPF, biasanya si gambar yang energi itu dia akan berkedip ya. Kalau misalkan yang manual maka harus dilakukan precast sebelumnya ya. Jadi ketika siklus keempat si ventilator itu bilang 4 siklus ya, baru ini melakukan precast ya. Precast ketika hitungan kelima maka akan dilakukan baca irama ya. Kalau iramanya memang
ternyata betul shockable, maka dilakukan defibrilasi oleh operator ya. Tapi semua ini harus mengikuti perintah daripada leader ya. Kemudian ada di sini yang sebagai medication. Jadi medication harus bisa memahami dan mengetahui bahwa daripada fungsi obat itu apa saja. Misalnya kalau di ACLS manajemen itu obat-obat yang biasa itu misalnya seperti adrenalin. Ya, fungsinya apa, dosisnya berapa, kemasannya bagaimana itu harus tahu. Kemudian adrenalin itu 1 ampul biasanya 1 miligram ya. Jangan sampai berikan 1 ampul. Ya, 1 ampul itu berapa? Ya, karena kalau 1 ampul, kalau misalnya pabrikannya itu sekarang 1 ampulnya ganti yang 2 miligram berarti terlalu banyak. Atau setengah miligram berarti kekurangan. Ya, jadi biasakan sekarang kita menyebut dosis ya, jangan menyebut ampul. Karena di lapangan itu masih banyak ya, karena kebiasaan menggunakan menyebut ampul, maka kita ampul saja gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi sulfas atropin ya. Sulfas atropin ini buat pasien-pasien bradikardi ya. Bradikardi biasanya untuk yang ACLS atau algoritma bradikardi 2020 berdasarkan AHA itu sekarang diberikan 1 miligram ya. Kalau dulu adalah 0,5. Oke, itu juga harus diperhatikan. Kemudian obat-obatan amiodaron ya. Amiodaron itu 1 ampul isinya 150 mg. 50 mg 50 mg dalam 1 cc. 1 ampul isinya 3 cc. Maka harus diperhatikan ya. Untuk manajemen ACLS ketika terjadi aritmia, maka posnya itu kan diberikan amiodaron ya, amiodaron 300 dan 150. Tetapi hati-hati dengan cardiac arrest yang PA dan asistol itu kan tidak diperkenankan. Jadi di sini pentingnya antara tim itu semuanya tahu tentang manajemen ACLS. Ketika si operator atau leader menginstruksikan pada kasus PEA dan kasus asistol, oh ini waktunya diberikan amiodaron lagi yang 150. Maaf nurse, bukannya ini udah kasusnya PA atau asistol. Maka itu kepentingan teman-teman secara kompeten ya. Jadi tidak hanya satu, tadi secara instruksi oke, yang memimpin adalah leader, tapi secara pengetahuan satu tim itu semuanya harus sama gitu ya. Kemudian ini adalah satu lagi recorder ya. Recorder itu tugasnya mencatat ya. Apa sih keuntungannya mencatat? Karena si recorder itu berfungsi mencatat untuk kapan boleh diberikan obat-obat tertentu. Misalkan gini, kalau berdasarkan algoritma cardiac arrest tadi sudah disampaikan, disinggung ya. Ketika dia shockable, yang didahulukan adalah defibrilasi. Tapi kalau untuk yang PA dan asistol yang didahulukan adalah adrenalin. Nah, adrenalin itu pemberiannya itu kan 3-5 menit boleh diberikan ulang. Maka si medication ini mengingatkan, kalau tadi yang setelah 2 menit atau 5 siklus itu baru diberikan adrenalin, maka kalau si leader ini bingung atau lupa, maka menanyakan, yang tadi sudah diberikan adrenalin belum ya? Oh tadi sudah, nurse, berikutnya adalah kosongan dulu. Kalau kasusnya kasus PA. Tapi kalau kasusnya ternyata shockable, bisa diberikan amiodaron misalkan. Jadi untuk manajemen waktunya itu ya, siklusnya, agar supaya tidak salah dalam pemberian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak kalau misalnya kita timnya kurang, ya kan? Nggak ada 6 nih. Kebetulan yang lagi dinas tim Quad Blue-nya lagi sakit, ya bisa ngambil dari ruangan ya, sambil mendampingi leadernya. Loh, saya nggak paham misalkan perawat ruangannya, ya sudah di samping saya
sambil tinggal menulis aja. Jadi ketika dibutuhkan baru ditanyakan. Atau bisa juga leadernya sambil melakukan pencatatan ya. Karena leader ini kan sifatnya perintah ya, perintah instruksi ke anggota timnya itu sendiri gitu ya. Itu saya rasa untuk manajemen daripada ACLS ya, Advanced Life Support. Ya, ini sudah saya sampaikan ya. Jadi saat monitor terpasang segera pasang intravena atau intraosseous bila tidak dapat dengan intravena. Ya, time recordernya dan lain sebagainya bisa saya sampaikan juga. Kemudian ini ya sebagai simulasi ya. Sebagai simulasi ini sedang pelatihan ACLS ya. Jadi kalau tadi posisi leader ini kan di sana. Tapi silakan saja ya, sebenarnya dimanapun bagaimana nyamannya tim bekerja boleh di posisi manapun, tetapi bekerja dengan secara peran dan fungsinya. Ya. Jadi ini leadernya, kemudian ini yang sedang nulis di papan tulis adalah recorder ya. Ini operator untuk memberikan baik defibrilasi ataupun kardioversi ya. Kemudian ini adalah resusitator ya. Kemudian ini adalah ventilator ya. Jadi yang tadi bergantian. Nah, pada kesempatan setelah ini ya, maka kalau ini tindakan ini setelah tindakan adalah kardioversi, maka si operator ini jangan langsung mengangkat daripada pedalnya. Karena pedal itu dia akan bekerja kalau kardioversi listrik nyala akan QRS muncul. Jadi ketika gelombang QRS muncul dia akan memberikan arus listrik ke dalam ya. Nah, maka si resusitator ini jangan langsung melakukan resusitasi. Tetapi kalau ini adalah tindakan defibrilasi, maka setelah dilakukan defibrilasi adalah langsung lakukan atau lanjutkan CPR ya, again CPR. Ya, kemudian ini yang medicine ya. Medicine itu harus tahu tentang obat-obat yang tadi yang saya sampaikan ya, change position itu yang tadi ya, antara ventilator dan resusitator. Di sini masih ada yang kurang kalau lihat dari tampilan ini. Operator ya, ini hanya menempelkan pedal itu karena ini masih pelatihan ya. Jadi emang pelatihan, kita sedang memonitoring pada saat posisi latihan ya, pelatihan. Ini posisinya seperti hanya menempelkan saja. Padahal posisi yang benar adalah diberikan beban. Jadi sambil ditekan sehingga yang pertama tujuannya adalah jangan sampai ada renggang ya antara pedal dan kulit pasien, jangan sampai ada renggang ya. Kemudian jangan lupa jelly ya. Sebenarnya jelly pun kalau kita menempelkannya dengan posisi yang tepat ya, sehingga arus listrik bisa masuk tanpa diberikan jelly pun itu tidak masalah ya. Tetapi daripada kita berisiko maka terjadi luka bakar, maka harus diberikan jelly ya, tetap harus diberikan jelly. Karena jangan sampai ada renggang antara pedal dengan kulit. Sebenarnya yang bikin luka bakar itu adalah disebabkan karena loncatan arus listrik yang tidak menempel ke dalam kulit ya, ke dalam kulit si pasien ya gitu. Makanya kebanyakan terjadi luka bakar. Nah, karena fungsi daripada jelly ini adalah sebagai konduktor pengantar listrik, maka diharapkan tidak terjadi luka bakar. Ya, ini kurang diberikan beban kalau yang sebetulnya ya. Kurang ditekan. Beban itu berapa Pak? Ya, kurang lebih 10 sampai 15 kilo ya kira-kira ditekannya. Sehingga bisa masuk ya. Oke. Kemudian ini teman-teman ya, hal yang harus diperhatikan ya, ketika kita sudah mau melakukan kardioversi atau defibrilasi ya. Fase yang penting diperhatikan sesaat akan melakukan defibrilasi atau kardioversi. Jadi teman-teman jangan sungkan ya menyampaikan atau memberikan kode ya. Kita misalnya ganti posisi sudah tadi ya, change, kemudian cek irama, bila nadinya PTPF maka kita akan lanjutkan berikan defibrilasi, kasih joule-nya maksimal. Jadi joule itu ada yang 200 biasanya itu bipasik, jadi dua arah, sesungguhnya dia 400.
Tapi kalau yang monofasik dia 360 maksimalnya, berikan jet, tempel pedal, kemudian I am clear. Jadi kalau I am clear itu kita itu aman. Aman, tidak menempel ke pasien tangannya, tidak badan pun tidak menempel ke pasien, tidak menempel ke tempat tidur. Kemudian yang kedua adalah your clear. Your clear itu untuk dua orang tadi yang dia touch to patient. Ya, misalkan yang RJP dan yang memberikan ventilasi. Ketika your clear, dia jawab I'm clear berdua. Kemudian yang berikutnya ada tim-tim yang lain. Misalkan untuk misalkan mau megang-megang atau gimana ya, yang medication tadi atau yang lainnya, everybody clear. Jadi semuanya clear. Semua menjawab clear. Baru lihat monitor, pastikan irama shockable ya masih boleh diberikan, maka shock langsung diberikan. Ini adalah hal yang penting ya teman-teman. Kadang-kadang kita sungkan atau malu-malu atau bagaimana. Untuk kebaikan saya rasa teman-teman jangan malu-malu ya. Karena ini juga buat kebaikan kita bersama ya. Jangan sampai kita yang mau menolong pasien malah jadi korban. Ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke algoritmenya apa, nanti secara Mohon maaf Pak algoritmenya Sukani, waktunya 5 menit lagi untuk pemaparan Siap. materinya Pak. Siap. Ya, Insya baik Allah. silakan lanjutkan Pak. Makasih. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke dalam algoritma bagaimana tindakan yang harus dilakukan ya. Untuk spesifiknya, untuk bradi dan takikardi tadi sudah dibahas. Nanti cardiac arrest akan dibahas oleh pembicara yang lain. Kemudian post cardiac arrest ya. Jadi ketika monitor itu sudah terpasang, maka kita analisa irama EKG ya. Ketika misalnya terjadi cardiac arrest ya, betul cardiac arrest yes misalkan ya. Tadi kejadian ada dua hal, ada iya cardiac arrest atau tidak cardiac arrest. Nah, ketika ini yes cardiac arrest, maka ada dua kemungkinan yang akan kita temukan ya. Shockable, non-shockable ya. Kalau non-shockable berarti ya pada saat cardiac arrest itu artinya dia PEA dan asistol ya. Berarti kalau PEA dan asistol maka auto pulse ya. Manual dengan menggunakan auto pulse atau manual resusitasi. Ini ada untuk alat resusitasi yang Matic ya teman-teman, ini auto pulse namanya. Ada juga kalau manual resusitasi kita menggunakan tangan ya. Sebenarnya ini kalau dimaksimalkan ini lebih enak ya. Di luar negeri banyak ini ya seperti ini. Non shockable PA asistol kemungkinannya. Menggunakan RJP, auto pulse atau manual ya. Oke, ketika dia ROSC, PA misalkan langsung ROSC. Ketika tidak, oh ya udah berarti kalau tidak ROSC maka tindakan selanjutnya adalah dikirim ke bagian plat hitam ya, kamar jenazah. Kemudian ketika ROSC iya, maka post cardiac arrest management ya, intra hospital ke ICU, out hospital ke IGD ya. Kemudian ketika yes cardiac arrest dan shockable, maka kemungkinan iramanya adalah PT tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Maka alat yang dibutuhkan segera lakukan AED. AED itu fungsinya adalah untuk melakukan defibrilasi atau dengan manual defibrilasi. Ya, bifasik ya 200 joule, monofasik 360 joule. Modusnya atau settingnya adalah asinkronis ya. Kemudian ketika jadi ROSC, kalau tidak ya berarti ke palang hitam kamar jenazah ya. Kemudian kalau misalnya yes, maka penanganannya post cardiac arrest sama dengan yang non shockable tadi. Intra hospital adalah ICU, out hospital adalah ruang IGD. Nah, ini sebelah kiri ya, sebelah kiri atas ini adalah AED ya. Jadi AED itu padnya ada dua, ada yang dipasang di daerah apex dan dipasang di daerah sternum yang di atas. Ya, sama sih sebenarnya sama yang manual sama. Oke. Kemudian no cardiac arrest. Nah, kalau no cardiac arrest, maka lihat gejala-gejala ketidakstabilan. Tadi juga sudah disinggung di manajemen bradi dan takikardi. Maka lihat simptomnya ya. Ketika simptom itu misalnya
adakah hipotensi, ya, adakah gangguan status mental. Ingat teman-teman, ini penilaian status mental itu bukan penilaian kesadaran ya. Yang dimaksud di sini adalah misalnya adakah misalnya dia pusing, mata berkunang, berdebar dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan gangguan status mental. Kemudian adakah tanda-tanda shock, misalkan akralnya dingin, CTR-nya lebih dari 2 detik atau lebih dari 3 detik. Ischemic chest dekompresi, adakah nyeri dada ya, nyeri dada berarti kalau nyeri dada kan kita curigai adanya daripada trombus di koroner gitu ya. Kemudian adakah gagal jantung ya. Gagal jantung tandanya yang paling mudah ya, apakah ada udem, adakah distensi vena jugularis, adakah pasiennya sesek, kita auskultasi adakah ronhi gitu ya. Kemudian ketika tidak ada simptom, maka kita aman. Lakukan monitoring saja ya, kita awasi. Yes, misalkan ada simptom, maka kemungkinan ada 2 ya. Jadi tandanya sebenarnya sama, tapi kemungkinannya ada 2. Kemungkinan dia bradikardi, kemungkinan takikardi. Makanya kita harus langsung pasang monitor ya. Bila bradikardi, algoritma bradikardi manajemen lakukan. Bila terjadi takikardi, maka lakukan algoritma manajemen takikardi ya. Nah, kalau bradikardi tadi ya, untuk yang electrical terapi atau terapi listrik, maka TCP dan kardioversi. Kalau kardioversi untuk yang takikardi, TCP transkutan pacing adalah untuk yang bradikardi ya. Nah, untuk yang kardioversi ini modusnya atau settingnya adalah asynchronous. Synchronize. Ya, synchronize. Ini ngopi dari yang itu ya, dari yang defibrilasi. Nanti saya ganti ya, biar tidak terjadi penyesatan. Oke, dalam megacode ya, ini yang saya perlu ingatkan lagi ya. Jadi tadi itu satu tip itu istilahnya kita adalah megacode ya. Tadi juga sudah disinggung juga, megacode, dalam megacode settingannya adalah emergency. Jadi untuk berpikir cepat dan tenang walaupun di bawah tekanan ya, misalkan situasi kondisi yang memang agak rumit gitu ya. Komunikasi dalam tim adalah komunikasi satu arah, yaitu anggota tim hanya diperbolehkan melakukan apa yang diinstruksikan oleh leader. Jadi leadernya yang menginstruksikan semuanya ya. Jadi dari ke-6 orang itu harus bisa dan mampu berperan menjadi leader ya. Tapi walaupun demikian, ketika tadi ada kesalahan, misalkan ini PA mau berikan amiodaron. Oh, ini PA, nurse. Oh iya PA. Jangan. Itu boleh instruksi ya. Kalau terjadi kesalahan, jangan mentang-mentang satu arah suruh diberikan aja. Padahal itulah salah. Itu merupakan suatu kepatalan ya. Kemudian anggota tim hanya diperbolehkan melakukan siapa yang instruksi leader. Komunikasi dua arah hanya diperbolehkan antara leader dan pencatat. Nah, tadi ya udah sinkron. Maka sebagai leader harus kompeten ya. Jadi bukan hanya tahu saja, bukan hanya kenal saja, tapi harus kompeten bahkan expert ya. Nah, ini ya. Jadi kalau seseorang personal itu, jadi kalau berdasarkan urutan yang namanya pengetahuan itu ada urutannya ya teman-temannya. Jadi yang pertama itu hanya kenal. Ya, jadi kalau yang pertama itu hanya tahu. Misalnya saya saat ini baru ketemu sama Nurse Ingrid. Jadi saya baru tahu, belum kenal ya. Beda lagi kalau sudah ketemu mengenal ya, misalnya kerjanya di mana, kemudian tugasnya di mana, rumahnya di mana, itu artinya sudah kenal ya. Kemudian kompeten. Artinya kompeten ya sudah semuanya bisa menjalankan kompetensi yang harusnya dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah expert. Jadi kalau sudah expert ya udah bisa paling tidak memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kompetensi ya. Kompetensi itu ini saya hanya mengingatkan saja, kebetulan karena saya juga di komite keperawatan ya, selain di kardiovaskular unit ya, di ruang cath lab, saya juga di di komite keperawatan. Jadi namanya pengetahuan, skill, kompetensi itu ada 3 hal ya. Knowledge, pengetahuan pasti, skill, kompetensi, skillnya harus kompeten ya. Maka
biasanya kita lakukan kredensial dan lain sebagainya, asesmen kompetensi itu ya memang harus kompeten ya. Perawat harus mau melakukan, dan attitude itu mau melakukannya. Jadi percuma kita skill kompetensinya oke, diujinya bagus, tapi kalau dan knowledge-nya juga bagus, bahkan bisa tempat buat bertanya, bahkan dia sebagai CI, tapi ketika ada kejadian tidak mau melakukan. Jadi percuma, apa yang kita punya tidak bisa manfaat. Maka itu yang harus diperhatikan dari 3 itu. Mungkin itu Nurse Ingrid yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit pantun ya, burung dara, burung cendrawasih banyak terdapat di Papua. Ya, kemudian cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat semua. Saya kembalikan ke Nurse Ingrid. Iya, baik. Terima kasih Bapak Sukani sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Materinya mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardia ya. Wah, pantunnya juga luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Sukani ya. Iya, di sini Pak. Ya, sekarang kita waktunya question time ya, rekan-rekan. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bapak Sukani bisa menuliskan di kolom Q&A. Nanti akan Bapak Sukani jawab. Ya, di sini Pak ada yang memberikan masukan. Boleh saya bacakan Pak? Boleh, silakan. Ya, di sini dari rekan Jimmy Nixon Soriton memberikan masukan bahwa di AHA Guideline tahun 2020, kedalaman kompresi sudah diupdate dari 5 sampai 6 cm menjadi at least 5 cm atau sedikitnya 5 cm untuk pasien dewasa. Dan untuk pemantauan high quality CPR dianjurkan untuk menggunakan feedback tools atau ETCO2. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Barangkali Bapak ingin menambahkan masukan dari Kakak Jimmy Nixon Soriton. Oke, terima kasih atas masukannya. Jadi memang ya, itu juga sebenarnya ada sedikit pengertiannya. Jadi kalau minimal 5 cm itu artinya 5 sampai 6 pun termasuk ke sana ya. Tapi bisa lebih dari 6 cm artinya. Tapi itu melihat kondisi pasiennya juga kan. Ya, apakah pasiennya ini memang kalau misalnya dia kurus, dewasa, ya kita perhatikan juga, bahkan nggak mungkin juga, mungkin saja juga nggak sampai 5 kali ya. Tapi ini kan perkiraannya. Jadi seperti itu ya. Kemudian betul ya, saya terima kasih diingatkan untuk pemantauannya memang ada PETCO CO2 menggunakan kapnograf ya. Jadi kapnograf itu nilainya, kalau untuk kapnograf kita bisa mengacu nilai 30 ya. Tapi kalau misalkan tidak ada bagaimana? Ya bisa saja dengan secara manual. Berarti kita lakukan pemeriksaan AGD, analisa gas darah ya. Yang kita tahu bahwa analisa PCO2 adalah 35 sampai 45. Oke, terima kasih nurse, sahabat nurse untuk masukan dan sudah mengingatkan barangkali terkait PETCO CO2 ya, dan untuk high quality CPR. Ya, kepada rekan-rekan yang lain silakan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti akan Bapak Sukani jawab pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya. Sepertinya rekan-rekan ini paham ya Pak ya mengenai pemaparan materi yang Bapak sampaikan, karena sejauh ini belum ada pertanyaan dari rekan-rekan sejawat di sini ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan rekan-rekan di sini paham akan pemaparan dari Bapak Sukani mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac ya. Silakan rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan perihal manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac kepada Bapak Sukani, bisa menuliskan di kolom Q&A di sini ya. Bapak Sukani masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan semuanya ya. Karena di sini
Tadi pemaparan materi dari Bapak Sukani ini sangat menarik ya, sangat begitu jelas mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac tersebut. Ya, boleh Pak, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, Bapak boleh membagikan pengalaman Bapak mungkin mengenai di rumah sakit, mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac dalam praktek di rumah sakit ini, Pak. Gini, baik. Terima kasih Nurse Ingrid Ya. untuk berbagi pengalaman. Saya mungkin akan berbagi pengalaman untuk kemampuan kita untuk tentang edukasi. Jadi sebenarnya yang paling ampuh perawat itu intervensi atau implementasi apa sih? Edukasi. Kadang-kadang sepinter apapun, sebisa apapun, sekompetensi apapun kita, ketika kita malas untuk melakukan edukasi, maka keluarga dan pasien itu merasa kurang kurang suka gitu ya. Ini apa sih perawat main pegang-pegang aja tangan saya langsung infus-infus aja gitu ya. Kan nggak seperti itu. Nah, terkait kejadian dan pengalaman yang saya itu tadi tentang masalah bradiaritmia. Jadi bradiaritmia yang disebabkan oleh intoksikasi ya. Intoksikasi oleh obat anti digoksin tuh saya lupa. Jadi akibat digoksin ya, jadi dia pasiennya ini pasien CHF ya. Pasien CHF kemudian saya terima dari ruang emergensi. Biasa kalau dari emergensi kan diagnosanya diagnosa kerja ya, belum ditentukan dipastikan ini penyebabnya apa. Jadi pasiennya sinkop ya, pingsan datang ke emergensi, kemudian ketika diistirahatkan dikasih oksigen ya. Kemudian pasiennya dirawat, diinfus dan lain sebagainya, masuk ke ruang rawat inap. Ketika saya lakukan pengkajian lebih lanjut ya, Bapak Ibu mohon izin, saya bilang sebelumnya penyakit apa yang Ibu derita? Katanya pembengkakan jantung, karena kan orang awam disampaikannya seperti itu. Berarti kan CHF ya, kemungkinan besarnya. Kemudian saya bilang obatnya apa? Obatnya yang diberikan ini tadi, tunjukkanlah digoksin. Ya, beta blocker ya, baru ingat beta blocker, golongan beta blocker ya, digoksin. Kemudian saya tanya selama waktu itu dirawat, kemudian pernah kontrol enggak? Jadi pada saat dia dirawat saat ini, dia adalah 2 tahun yang lalu dirawat kena CHF ya. Dikasihlah digoksin, kemudian disampaikanlah ke saya, obatnya ini Pak, kata gitu kan. Itu pengalaman saya yang pernah saya alami kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Untuk masalah akreditasi, SKP, sasaran keselamatan pasien itu kan belum kayak sekarang ya. Terkait obat dan lain sebagainya juga dijelaskan ketika edukasi kita dituliskan gitu kan. Dan setelah saya tanya, pernah kontrol enggak? Kontrol 1 kali. Setelah 1 kali udah nggak kontrol lagi sampai sekarang. Minum obat. Obatnya apa? Yang ditunjukkan itu ke saya adalah digoksin. Ya. Nah, artinya begitu saya tanya, terus Bapak Ibu kontrol sekali doang. Kemudian ini obat dapat dari mana? Ya, ini yang saya ingatkan ya. Itulah saya nggak tahu nih luar biasa atau bagaimana. Jadi di tempat kita di apotek tidak tanpa resep pun bawa kulit obat aja itu kan udah bisa beli obat, tunjukin obat, saya mau beli obat ini. Bahkan jangan itu, kita sebutin namanya aja kalau tahu diberikan oleh orang itu. Nah begitu saya tanya, waktu itu diberikan informasi enggak tentang cara minum obat, efek samping, kapan waktunya kontrol dan lain sebagainya. Saat itu bilang, saya tanya dokter atau perawatnya menjelaskan enggak? Enggak. Ya wallahu alam kita nggak tahu karena nggak ada buktinya. Kalau sekarang kan ada bukti setelah edukasi, di form edukasi kan ditulis ya menjelaskan tentang fungsi digoksin misalkan keluarga dan pasien paham tanda tangan. Kan dulu nggak, jadi nggak ada bukti. Tapi maksud saya gini Nurse Ingrid, apapun itu kejadiannya, entah perawatnya sudah menjelaskan atau tidak, kedepannya perawat itu harus benar-benar melakukan edukasi.
saya yakin manfaatnya lebih besar ya daripada tindakan yang misalkan Nurse Ingrid ini udah canggih ya, ngimpus dari jarak 5 meter langsung bisa masuk, tetapi kalau tidak diberikan edukasi nggak ada manfaatnya. Ya, jadi untuk perawat saya rasa namanya edukasi itu sangat penting. Dan kemudian apa yang terjadi karena nadinya memang masih sinus ya, tapi sinus bradikardi. Tadi Dr. Ali menyampaikan, bradiaritmia juga iramanya bisa sinus sinus bradikardi. Dia sinus tapi bradikardi. Artinya di bawah 50 pasien ini nadinya itu 42, 41, 42, 41. Artinya apa? Kalau bicara masalah jantung itu kan cardiac output kan. Nah, cardiac output kita tahu stroke volume dikalikan heart rate kan. Stroke volume-nya udah mulai menurun karena dia CHF. Heart rate-nya juga karena beta blocker terus-terusan bisa diduga ini adalah keracunan akibat digoxin gitu kan. Nah, maka dia sudah persisten, sudah kita kasih alupen. Jadi dulu tuh untuk meningkatkan heart rate ada namanya alupen ya. Kita berikan alupen, konsultasi tentunya ya. Tadi saya lupa juga menyampaikan, jadi sebisa apapun kita di ACLS, sekompeten apapun kita di ACLS, jangan lupa kewenangan ini bukan kewenangan mandiri, kewenangan kolaborasi. Artinya harus tetap kolaborasi. Saya kolaborasi, pemberian alupen tetap nggak bisa. Kemudian dikasih bronkodilator ya, kayak semacam birikasma gitu, kan efek sampingnya menaikkan heart rate ya, tapi nggak bisa juga. Dan sudah persisten jadi bradiaritmia. Jadi apa yang terjadi? Pasiennya harus dilakukan pemasangan PPM, permanen pacemaker. Jadi sangat disayangkan kalau saya menduga ini akibat edukasi, entah siapapun ya, entah perawat, entah dokternya, entah pasiennya yang berbohong, saya nggak tahu karena nggak ada buktinya. Tapi mari lewat experience atau pengalaman saya yang pernah saya alami menjadi bahan pelajaran, jangan sampai kita menyepelekan tentang edukasi. Mungkin itu, Nurse Ingrid. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Sukani sudah berbagi pengalamannya ya Pak ya di rumah sakit mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac. Mohon maaf Pak Sukani karena waktu juga yang terbatas ya. Sebenarnya kita ingin terus menggali ilmu dan mempelajari ilmu dari Bapak yang sangat luar biasa ya. Tapi karena waktu yang terbatas, mohon maaf Pak. Sekiranya Bapak berkenan untuk melihat kolom Q&A dan menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di Q&A ini, atau bisa Bapak memberikan kontak person Bapak ya kepada rekan-rekan agar rekan-rekan bisa berdiskusi di luar acara webinar ini dengan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak berikan closing statement sebelum Bapak meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Nurse Ingrid. Jadi closing statement-nya barangkali kalau terkait masalah Advanced Airway ini, ACLS ini ya, memang ini adalah bukan sekedar pengetahuan, tapi ini merupakan tindakan atau skill kompetensi yang harus ketika teman-teman lebih memperdalami, maka harus dilakukan psikomotornya ya, bukan hanya sekedar pengetahuannya. Jadi itu tadi yang saya ingatkan kembali, jadi 3 hal ya. Yang pertama knowledge-nya betul, kemudian skill kompetensinya, dan attitude-nya tadi ya. Jadi itu yang diharapkan memang untuk pelayanan ya, terutama yang di rumah sakit ya, itu kita kenal dengan ya biasa rumah sakit menggembor-gemborkan service excellent ya, pelayanan yang melampaui sesuai dengan harapan, tentunya dari 3 hal tadi ya, tidak terlepas dari 3 hal tadi. Pengetahuan, kompetensi, dan perilaku ya yang harus dilakukan. Mungkin itu dari saya, Mas Inggit. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Maklum, saya manusia biasa, banyak keterbatasan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sukani sudah memaparkan materi dan berdiskusi dengan kita semua mengenai manajemen tim Advanced Nursing Care in Cardiac ya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sukani. Ya, terima kasih banyak Bapak. Baik, kita akan melanjutkan. For the second presentation will be presented by Nurse Irfan Firdaus Eskep with the title is Cardiac Arrest and Post-Cardiac Arrest Management from Indonesia. Ya, sepertinya Bapak Irfan Firdaus sudah siap ya. Tapi sebelum kita menyaksikan atau menyimak pemaparan materi mengenai cardiac arrest dan post cardiac arrest management dari Bapak Irfan Firdaus, saya akan membacakan sedikit atau selayang pandang mengenai kurikulum vitae dari Bapak Nurse Irfan Firdaus. Ya, di sini rekan-rekan bisa lihat beliau bernama M. Irfan Firdaus. Ya, di sini ada ya, education background-nya ya. Di sini dari saya hanya menjelaskan sedikit saja ya Pak ya. Boleh Pak? Boleh Bu. Ya, baik. Di sini beliau mempunyai education background di mana dari tahun 2015 sampai 2017 beliau mempunyai pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan dari Universitas Indonesia program sarjana, dan dari tahun 2017 sampai 2018 beliau mempunyai pendidikan Fakultas Ilmu Keperawatan dari Universitas Indonesia program nurse ya, dan beliau mempunyai pengalaman organisasi ya dari tahun 2018 sampai sekarang beliau berada di mengikuti organisasi DPP HIPGABI, merupakan anggota bidang organisasi, dan dari tahun 2019 sampai sekarang beliau mengikuti DPK. Beliau adalah DPK PPNI RSUP Persahabatan, yaitu dengan posisi hubungan antar lembaga. Ya, dan beliau pun mempunyai pengalaman dalam pekerjaan di sini dari tahun 2009 sampai tahun 2010 beliau bekerja sebagai Industrial Clinic Service PT Philip Morris Indonesia Bekasi dan di RS Mary Cilengsi Bogor, dan dari tahun 2011 sampai sekarang beliau bekerja di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Dan di sini pun beliau mengikuti banyak pelatihan ya. Salah satunya yaitu Basic Extracorporeal Membrane Oxygenation, Basic MCO, RSPJN Harapan Kita. Ya, baik. Saya menyebutkan hanya selayang pandang saja ya Pak ya. Karena rekan-rekan bisa melihat pada layar monitor bagaimana luar biasanya Bapak Irfan Firdaus dengan prestasi beliau ya. Baik, karena Bapak Irfan Firdaus sudah siap, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dan menyimak pemaparan materi dari Bapak Irfan Firdaus mengenai cardiac arrest and post cardiac arrest management. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, nampaknya begitu segar ya Bapak ya, dan begitu siap untuk memaparkan materi. Ya, baik. Karena Bapak sudah siap, waktu saya persilahkan Pak, dengan waktu 1 jam, di mana 45 menit itu pemaparan materi dan 15 menit untuk kita berdiskusi ya Pak ya. Baik Bu. Ya, baik. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Izin untuk share screen materinya terlebih dahulu. Boleh Pak. Sudah tampil materinya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, sudah Pak. Ya, izin untuk mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pada siang hari ini untuk melanjutkan rangkaian presentasi terkait dengan webinar keperawatan internasional, khususnya untuk akut cardiac life support. Mungkin teman-teman tahunya hari ini akan disampaikan oleh Nurse Ismail, tapi karena beliau kebetulan ada kegiatan untuk Rakernas, jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan walaupun tidak sehebat beliau, walaupun mungkin secara apple to apple-nya agak jauh ya untuk prestasinya di dunia keperawatan nasional, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga tetap bisa memberikan kontribusi terkait update materi tentang akut cardiac life support, khususnya untuk materi cardiac arrest dan post cardiac arrest management. Ya, untuk CV tadi sudah dibacakan oleh Bu Ingrid ya, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai dengan organisasi. Hanya saja saya di sini izin untuk disclaimer terlebih dahulu, baik dari tadi yang disampaikan, baik dari institusi pekerjaan ataupun organisasi, untuk sebagai narasumber pada hari ini, saya bukan sebagai perwakilan dari institusi ataupun organisasi tersebut. Jadi takutnya nanti ada yang mensalah artikan pada saat nanti saya menyampaikan bekerja di mana, ikut dalam organisasi himpunan apa, takutnya disalahartikan semata-mata saya mewakili institusi tersebut. Jadi dalam kesempatan hari ini murni memang atas mewakili diri pribadi, bukan dari institusi, baik organisasi. Ya, langsung ke outline-nya, nanti kita akan bahas sedikit tentang latar belakangnya, lalu cardiac arrest algoritma dan juga post cardiac arrest algoritma, dan juga nanti kesimpulan. Mulai dari latar belakang, menurut hasil data dari WHO ya, untuk penyakit global yang menyebabkan kematian pada tahun 2019 itu, untuk menduduki posisi peringkat pertama yang paling banyak menyebabkan kematian ini masih diduduki oleh ischemic heart disease. Jadi memang penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan juga kardiovaskuler ini masih menjadi pembunuh utama di dunia secara global ya, seluruh data di seluruh dunia atau internasional. Ini menurut WHO tahun 2020, datanya diambil pada tahun 2019. Nah, penyakit-penyakit ini memang seringkali menyebabkan menyumbang paling banyak kasus kejadian kardiak arrest atau henti jantung. Lalu lebih lanjut juga dijelaskan di AHA juga, menurut AHA ya, update terakhir tahun 2020, terlepas dari peningkatan ini, kurang dari 40% kasus tersebut, itu biasanya individu dewasa ini mendapatkan pertolongan. Yang pertama kali menolong itu jadi orang awam. Jadi sekitar 40% dari kasus yang tadi, itu pertama kali ditolong oleh orang awam. Jadi belum tentu ya semua orang awam itu terlatih gitu, takutnya banyak yang belum terlatih untuk orang-orang awam ini, sehingga ini juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Dan kurang dari 12% ini menggunakan AED sebelum kedatangan tim yang lebih ahli. Jadi ya karena memang ditolong oleh orang awam, mungkin dia juga nggak tahu pemanfaatan AED, mungkin tempatnya juga memang fasilitas umum yang belum bisa menyediakan AED, jadi ya kurang dari 12%-nya ini tidak menggunakan AED sebelum penolong yang lebih ahli atau tim Code Blue atau tim Emergency Medical Service datang atau melakukan pertolongan. Nah, untuk di AHA ini juga memang ada rantai keselamatan hidupnya ya. Jadi ada OHCA, ada IHCA gitu. Nah, ini menurut OHCA ini angka kejadian out hospital cardiac arrest ini di Amerika itu pada tahun 2015 itu kejadiannya mencapai angka 350.000. Dan untuk di rumah sakit, dari semua pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit di Amerika, karena memang ini datanya diambil dari Amerika gitu, dari semua pasien yang dirawat di rumah sakit itu sekitar 1,2%-nya ini mengalami cardiac arrest. Jadi dari total semua pasien yang dirawat, 1,2% ini mengalami cardiac arrest. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami cardiac arrest di tempat-tempat kerja kita pada saat terjadi paging Code Blue, biasanya pengumuman gitu kan,
kecuali di unit-unit khusus ya, biasanya kalau di unit khusus nggak ada pengumuman kode blue, nggak ada paging, biasanya memang ditangani oleh tim kode blue internal, tapi kalau misalnya di ruang-ruang rawat biasa, biasanya harus di paging diumumkan untuk memanggil tim-tim kode blue dari ruangan-ruangan yang lain gitu. Begitu ada kode blue ya diharapkan sesegera mungkin respon time dari tim kode blue yang bertugas pada saat itu. Jadi terkait dengan cardiac arrest ini sangat sensitif dengan respon time kita melakukan CPR. Jadi ada beberapa fase, ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Untuk fase pertama ini adalah yang paling penting adalah electrical. Jadi ini adalah fase electrical. Ini terjadi 0 sampai dengan 4 menit pertama, kuncinya adalah defibrilasi. Jadi kalau memang pasien cardiac arrest ditemukan dan sesegera mungkin dilakukan pertolongan menggunakan alat defibrilator gitu, ini tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi, akan meningkat. Lalu fase kedua adalah fase sirkulatori. Ini terjadi 4 sampai dengan 10 menit. Nah, ini peningkatan kualitas dari CPR seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sukani, beberapa indikator high quality CPR sudah disampaikan. Ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan kita menyelamatkan pasien yang cardiac arrest sampai nanti kembali ke ROSC. Lalu yang ketiga adalah fase metabolik. Ini apabila sudah terjadi lebih dari 10 menit. Jadi pada saat awalnya jantung kita ini ada sirkulasi, tiba-tiba jantungnya berhenti dan tidak ada sirkulasi, itu organ yang paling pertama mengalami masalah adalah brain atau otak ya. Pada saat otak mengalami anoksia atau hipoperfusi tidak sampai sama sekali tidak mendapatkan perfusi, tentunya itu akan menyebabkan gangguan iskemik. Iskemik apabila tidak teratasi secara terus-menerus gitu, iskemiknya juga bukan hanya di otak tapi juga di seluruh tubuh kita di tingkat sel yang nantinya akan menyebabkan global iskemik, yang nantinya akan menyebabkan gangguan asidosis yang luas, sindrom seperti sepsis ya, akralnya dingin dan lain-lain gitu. Hipotermi juga perlu diperhatikan. Ini terjadi lebih dari 10 menit, tentunya tingkat keberhasilannya juga akan sangat kecil kalau misalnya sudah lebih dari 10 menit kita baru melakukan respon time atau mungkin pasien tersebut baru mendapatkan pertolongan. Lalu untuk adult cardiac arrest algorithm atau algoritma cardiac arrest pada orang dewasa ya, karena memang di Indonesia khususnya di keperawatan ini memang rujukannya paling banyak berdasarkan algoritma dari AHA, American Heart Association. Ini saya ambil dari AHA juga. Jadi pada saat ditemukan pasien tidak sadarkan diri, nanti algoritmanya biasanya dicek dulu irama jantungnya, apakah termasuk irama yang shockable. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sukani dan narasumber yang sebelumnya ya. Terima kasih sekali. Ada shockable rhythm dan non-shockable rhythm. Apabila masuk ke dalam irama shockable, ya nanti segera diberikan terapi defibrilasi ya, menggunakan bisa pakai AED. Kalau memang di tempat umum tersedia AED silahkan digunakan AED, tapi kalau memang di rumah sakit tersedianya yang manual atau defibrilator manual silahkan digunakan, diberikan terapi listrik, lalu segera mungkin dilanjutkan untuk CPR-nya selama 2 menit. Nanti dievaluasi lagi. Apabila setelah dievaluasi ternyata masuk ke dalam irama yang non-shockable, nanti dilanjutkan ke algoritma selanjutnya adalah tetap dilakukan CPR 2 menit, diberikan epinephrine setiap 3-5 menit, lalu sesegera mungkin dilakukan advance airway dengan kapnografi. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan kapnografinya untuk monitoring. Tapi kalau misalnya pasiennya setelah shock yang pertama, CPR 2 menit dilakukan evaluasi kembali, iramanya kembali shockable, ya tetap dilakukan lanjut CPR 2 menit, diberikan epinephrine setiap 3-5 menit, dilakukan juga advance airway. Lalu apabila setelah dilakukan CPR 2 menit, lanjutan lagi, kita evaluasi lagi, ternyata pasiennya kembali iramanya shockable, lanjutin lagi dulu CPR-nya selama 2 menit dan dilanjutkan dengan pemberian obat-obatan anti aritmia, amiodaron atau lidocain bisa diberikan, dan juga nanti sambil kita tahu kira-kira ada penyebab yang reversible atau tidak dari kejadian tersebut.
Nanti kalau misalnya pasiennya ROSC dilanjutkan dengan post cardiac arrest care. Jadi perawatan pasca henti jantung. Tapi apabila dari awal tadi diketahui iramanya itu adalah non-shockable rhythm asystole atau PEA. Nah, ini sesegera mungkin diberikan epinephrine as soon as possible. Jadi bedanya yang shockable dan non-shockable adalah kalau berdasarkan algoritma ini, yang non-shockable, begitu pertama kali pasien ditemukan iramanya asystole atau PA, itu jauh lebih baik apabila langsung diberikan epinephrine. Jadi nggak nunggu setelah siklus kedua dulu gitu, epinephrine diberikan. Jadi epinephrine bisa langsung diberikan sesegera mungkin gitu, as soon as possible diberikan. Lalu lanjutannya sama, evaluasi setelah 2 menit, diberikan epinephrine lanjutannya tiap 3-5 menit, dan juga dilakukan advance airway dengan monitoring kapnografi. Apabila nanti iramanya masuk ke dalam irama yang shockable, ya nanti dilanjutkan ke algoritma yang tadi. Irama yang shockable diberikan terapi listrik, VT atau VF nanti dilihat iramanya. Kalau VT dicek dulu ada nadi atau tidak nadi, kalau VF biasanya memang pasti tanpa nadi gitu kan. Nanti lanjutannya dilanjutkan terus menerus sesuai dengan algoritma. Jadi algoritma ini adalah suatu SPO atau panduan untuk kita melakukan sebuah tindakan yang memang dalam algoritma ini harusnya tidak ada tawar-menawar. Jadi memang baku untuk digunakan. Ya, di algoritma tadi juga ada dijelaskan ya di kotak-kotak di pinggirnya terkait dengan penjelasan CPR quality. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya untuk high quality CPR. Jadi high quality CPR itu harus memenuhi syarat-syarat seperti kecepatannya harus 100 sampai dengan 120 kali per menit, kedalamannya memang disampaikan 5 cm ya, kedalaman 5 cm, at least tidak lebih dari atau 2 inch ya, yang disampaikan oleh H itu 2 inch, kedalaman 2 inch, at least tidak lebih dari 2,4 inch atau 6 cm ya. Sebenarnya kalau misalnya mau kita artikan gitu, tetap aja 5 sampai dengan 6 cm gitu. Walaupun memang yang ditekankan adalah 5 cm. Masalahnya kenapa dia dibikin batasan nggak lebih dari 6 cm atau tidak lebih dari 2,4 inch adalah ya kan kita nggak bisa konstan betul-betul kedalaman di 5 cm gitu kan. Jadi ada kemungkinan lebih gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 2,4 inch, dan yang perlu diperhatikan adalah tidak kurang, karena kalau misalnya kedalamannya kurang, tentunya nanti kompresi yang kita lakukan untuk memompa jantung itu tidak akan maksimal dalam alirkan darah sampai dengan ke cerebral. Jadi memang fokus utama dari kita melakukan CPR itu adalah memompa jantung untuk menciptakan sirkulasi kembali, untuk menciptakan sirkulasinya kembali ke sentralnya atau ke cerebral. Lalu pastikan juga recoil sempurna, ya ini juga terkait dengan tadi pada saat recoil tidak sempurna juga nanti tentunya jumlah darah yang disirkulasikan sampai dengan ke cerebral itu ya nggak nyampe nanti. Dan juga penting juga untuk memperhatikan minimal induksi pada saat ada berhenti lebih dari 10 detik, yang tadinya kompresi sudah kita menghasilkan sirkulasi sampai dengan ke cerebral atau sampai dengan sentral, itu nanti jadi balik lagi darahnya. Jadi penting banget untuk menekankan high quality CPR pada saat kita melakukan pertolongan pada pasien yang mengalami cardiac arrest. Lalu di AHA juga tadi di algoritmanya disampaikan juga terkait dengan shock energy for defibrillation atau terapi listrik atau terapi defibrilasi ya yang dilakukan. Bisa menggunakan di sini disampaikan ada bifasik dan ada monofasik. Kalau misalnya kita menggunakan bifasik itu dosis listrik yang diberikan adalah sekitar 120 sampai dengan 200 joule atau daya yang diberikan sekitar 120 sampai dengan 200 joule. Kalau nggak diketahui silahkan kalau nggak tahu kira-kira memulai dari berapa silahkan berikan dosis maksimal. Terus untuk monofasik diberikan 360 joule. Tapi memang sekarang alat-alat defibrilasi yang banyak digunakan atau dimiliki fasilitas kesehatan itu kebanyakan sudah bifasik gitu. Yang monofasik memang karena daya listriknya terlalu tinggi, itu risiko luka bakarnya cukup tinggi juga. Nah, ini untuk defibrilasi. Sebenarnya untuk terapi listrik ini sebenarnya bisa digunakan dengan yang manual dan juga bisa menggunakan AED.
gitu, tergantung mana yang tersedia. Sesegera mungkin bisa disediakan yang mana, silahkan itu digunakan. Prinsipnya sama saja, memberikan terapi listrik sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau kita menggunakan alat yang manual, tadi sudah dibahas ya, harus tahu dulu iramanya masuk ke dalam irama yang shockable rhythm atau masuk ke dalam non-shockable rhythm. Nah, untuk yang shockable rhythm itu ada VF dan juga ada VT. Tentunya VT-nya tanpa nadi, karena tadi kata Pak Sukani kalau VT-nya dengan nadi yang kita lakukan adalah kardioversi dengan mode synchronize, dosisnya sekitar 50-100 joule. Tapi kalau misalnya defibrilasi yang kita lakukan, ya modenya asinkron, kalau pakai bifasik tadi dosis sekitar 120 sampai dengan 200 joule diberikan ke pasien tersebut. Lalu apabila iramanya termasuk irama non-shockable rhythm, nah ini haram hukumnya diberikan terapi listrik karena percuma. Jadi ada pulseless electrical activity dan juga ada asistol. Nah, yang biasanya banyak menipunya adalah irama PEA. PEA ini bisa menyerupai irama sinus, bisa menyerupai irama TAVB dan lain-lain gitu. Jadi perlu dipastikan betul-betul nadinya teraba atau tidak. Untuk asistol juga sama. Biasanya untuk asistol juga kalau misalnya kelihatan tidak sesuai seperti gambarannya, ya silahkan nanti dikonfirmasi lagi sandapan elektrodanya terpasang dengan baik atau tidak gitu. Jangan kelihatannya pasnya sadar tapi iramanya asistol langsung di RJP gitu. Jadi ya harus dipastikan kembali karena irama asistol juga bisa disebabkan akibat dari elektroda yang tidak terpasang dengan baik. Lalu disampaikan juga di algoritma AHA itu ada drugs terapi atau terapi obat-obatan yang bisa diberikan. Jadi drugs dan defibrilasi atau defibrilasi sekarang drugsnya. Nah untuk drugsnya menurut algoritma dari AHA yang dianjurkan adalah diberikan epinephrine 1 mg ya. Tadi yang disampaikan Pak Sukani pada saat kita memberikan instruksi itu harus jelas dosisnya yang kita sebutkan, bukan ampulnya gitu, karena mungkin ampul itu sediaan produsen yang ada di pasar mungkin berbeda-beda, tapi kalau misalnya kita yang disampaikan adalah miligram dosisnya itu pastinya akan tepat gitu. Untuk epinephrine diberikan 1 mg setiap 3 sampai dengan 5 menit sekali. Untuk amiodaron lanjutan ini biasanya diberikan tadi ya, berdasarkan algoritma yang tadi biasanya diberikan setelah irama shockable yang ketiga. Jadi kalau udah irama shockable ketiga dikasih amiodaron, dosisnya mulai dari 300 mg bolus. Boleh diencerkan dulu dalam 10 atau 20 cc, nanti jangan lupa setelah itu dibolus atau di flashing sekitar 20 cc lah. Untuk apa? Untuk mempercepat obat itu sampai ke jantung, sampai ke target, sampai ke reseptornya. Untuk dosis selanjutnya bisa diberikan 150 mg atau bisa juga diberikan. Jadi bisa amiodaron untuk aritmianya, bisa juga lidokain. Tapi memang kebanyakan yang diberikan adalah amiodaron. Untuk lidokain dosis pertamanya 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan dan dosis yang selanjutnya sekitar 0,5 sampai dengan 0,75 mg per kilogram berat badan. Nah, pentingnya tadi untuk obat-obatan ini setelah diberikan, penting untuk kita lakukan flashing atau bolus dengan NaCl atau Pobides untuk mendorong obatnya agar lebih cepat sampai ke targetnya. Lalu disampaikan juga ada advance airway. Nah, di sini advance airway disampaikan oleh AHA, bisa kita gunakan endotracheal intubation or supraglottic advance airway. Jadi kita bisa menggunakan ETT, bisa menggunakan LMA. Tergantung memang nanti tim kode birunya, tim kode bluenya itu kira-kira kompeten nggak untuk melakukan pemasangan advance airway dengan ETT. Karena memang kalau kita pilihannya menggunakan ETT, itu pada saat kita lakukan intubasi, itu CPR nggak mungkin nggak dihentikan. Jadi CPR dihentikan dulu gitu. Nah, karena tadi indikator high quality CPR, itu minimal interupsinya nggak boleh lebih dari 10 detik. Jadi batasan waktu untuk melakukan tindakan intubasi sampai dengan ETT masuk ke dalam trakea adalah 10 detik gitu. Jadi batasan waktunya. Jadi ya pastikan pada saat memang harus dilakukan advance airway dengan menggunakan ETT, harus memang dengan leader yang betul-betul kompeten untuk melakukan tindakan tersebut, harus dipastikan kira-kira berhasil dalam waktu 10 detik atau tidak. Tapi kalau memang ragu-ragu kira-kira pasiennya dari awal itu udah kelihatan nih pasiennya kasus sulit, badannya gemuk, lehernya pendek gitu, ini masuk kasus sulit untuk diintubasi, mau pakai LM aja silahkan.
Karena di sini juga di algoritmanya dipersilahkan boleh memakai ETT, boleh pakai Supraglottic Advanced Airway atau LMA, Laryngeal Mask Airway. Nah, bedanya ETT sama LMA, kalau LMA ini pada saat pemasangannya kita tidak perlu stop CPR. Lalu setelah pemasangan kita tidak perlu evaluasi dengan auskultasi di 5 titik gitu. Jadi untuk LMA ini bisa lebih mudah dilakukan dan juga memang kita tidak perlu menghentikan CPR pada saat kita melakukan pemasangan LMA. Lalu pemantauan juga nanti gelombang kapnografnya tadi seperti yang disampaikan Pak Sukani, dan juga nanti untuk ventilasi lanjutannya setelah terpasang advanced airway ini, ventilasi lanjutannya adalah dengan memberikan satu ventilasi setiap 6 detik atau sekitar 10 ventilasi selama 1 menit. Nah, bedanya nanti pada saat sudah terpasang advanced airway, itu kompresi dan ventilasi itu asinkron, jadi jalan masing-masing. Kalau sebelum terpasang advanced airway kan 30:2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Tapi pada saat sudah terpasang advanced airway, ini yang ventilasi melakukan satu ventilasi tiap 6 detik, yang melakukan kompresi, dia hanya fokus melakukan kompresi dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Jadi nggak nunggu 30:2 lagi pada saat sudah terpasang advanced airway. Nanti patokan 2 menitnya dari mana gitu, karena kan yang kompresi dia nggak ngitungin jumlahnya gitu. Jadi nanti patokan 2 menitnya itu setelah ventilasi yang ke-20. Karena kan ventilasi kan tadi ngitung tuh, satu ventilasi tiap 6 detik, 10 ventilasi dalam waktu 1 menit. Nah, setelah 20 ventilasi atau setelah 2 menit, itu waktunya kita untuk evaluasi. Lalu disampaikan juga di algoritma HAT tersebut ada pada pasien EuroSC. Nah, ini dilakukan pemantauan denyut nadi dan tekanan darah, lalu juga kenaikan tekanan berkelanjutan tiba-tiba untuk pemantauan tadi ya, PCO2-nya, nilai ETCO2-nya kira-kira di 40 mmHg. Lalu juga dianjurkan juga untuk pemasangan invasif arterial blood pressure atau monitoring secara invasif ya, karena ini lebih real time untuk memonitoring hemodinamik pasien. Lalu disampaikan juga kita harus mencari penyebab yang reversible, penyebab yang mungkin diatasi, karena memang pasien ini mungkin mengalami cardiac arrest karena penyebab-penyebab yang disampaikan oleh AHA, ada hipovolemi, ada hipoksia, ada hidrogenium atau acidosis, ada hipo atau hiperkalemi, ada hipotermi, ada tension pneumotoraks, tamponade jantung, toksin atau keracunan, trombosis pada pulmoner, dan trombosis pada koroner atau kita kenal dengan istilah 5H, 5T. Ini adalah penyebab-penyebab yang reversible. Jadi harus dicari sesegera mungkin nih penyebabnya apa. Karena kalau misalnya tidak dicari segera mungkin dan tidak dilakukan tata laksana terhadap penyebabnya, ya kemungkinan pasiennya akan mengalami cardiac arrest berulang. Mungkin udah ROSC nih pasiennya gitu. Udah berhasil diselamatkan dengan tindakan BHD yang kita lakukan. Tapi karena penyebabnya nggak diatasi, mungkin 15 menit, 30 menit kemudian terjadi kejadian cardiac arrest berulang. Kodblue lagi pasiennya gitu. Jadi harus dicari tuh penyebabnya karena apa nih pasiennya mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Nah, terkait dengan langkah-langkahnya, saya kira teman-teman semuanya sudah sering dapat materinya, baik dari pelatihan di luar, pelatihan internal atau in-house training gitu, untuk melakukan BHD, algoritma adalah danger response, short for health, circulation, airway, breathing ya. Saya kira ini kita review saja karena memang waktunya juga terbatas ya. Nah, nanti yang penting juga diperhatikan adalah pada saat evaluasi. Pada saat evaluasi itu, setelah kita pastikan pasien bernafas, nanti kita cek respon pasien. Kalau memang pasien berespon, sadar, mengikuti perintah, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan posisi recovery. Tapi kalau memang pasien dia tidak bisa mengikuti perintah atau tidak follow command, ya silahkan
teman-teman lakukan posisi recovery atau posisi pemulihan. Tapi ini hanya untuk memang pada pasien-pasien yang ada di prehospital ya, untuk posisi recovery seperti di gambar atau posisi miring mantap. Lalu selanjutnya adalah post cardiac arrest algorithm. Nah, ini juga masih ambil sumbernya dari AHA untuk post cardiac arrest care-nya. Jadi sedikit latar belakang, ada angka survival rate atau angka keberhasilan hidup dan juga waktu. Jadi ini berjalan, jadi semakin lama respon time yang diberikan, semakin lama tindakan yang diberikan, ini tentunya survival rate-nya itu akan semakin turun. Jadi pada saat pasien cardiac arrest, walaupun sudah kita lakukan CPR, tapi kalau misalnya CPR-nya kelamaan pasiennya baru ROSC, tentunya angka survival rate-nya ini akan semakin rendah. Gitu. Dan setelah pasien ini ROSC, yang paling penting dilakukan selanjutnya adalah manajemen post cardiac arrest care. Jadi berdasarkan penelitian, menurut Girota dan Bradley pada tahun 2015, itu pada pasien yang mengalami ROSC dan dilanjutkan dengan post cardiac arrest care management yang baik, pun ini hanya meningkatkan sekitar 17% dari intrahospital kardiak. Ini hanya meningkatkan sekitar 17% dari survival rate pasien yang mengalami ROSC gitu. Jadi dari pasien yang ROSC ini angkanya meningkat sekitar 17%. Dan menurut data di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan kita, ini dari tahun 2018 dan 2019, pasien yang henti jantung, ROSC dan meninggal setelah dilakukan tindakan post cardiac arrest care, walaupun pada tahun 2019 angka cardiac arrestnya meninggal gitu, tapi angka ROSC-nya ini juga meningkatnya drastis gitu setelah dilakukan post cardiac arrest care manajemen yang efektif, dan angka kematiannya ini menurun secara garis besar. Jadi ini membuktikan bahwa post cardiac arrest care ini cukup efektif untuk meningkatkan survival rates pada pasien yang mengalami cardiac arrest, pada pasien yang mengalami ROSC tentunya. Jadi kalau misalnya pasien yang nggak ROSC, ya post cardiac arrest care-nya diapain ya? Dikebumikan gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya ROSC, ya tentunya dilakukan manajemen selanjutnya. Pasti manajemen yang dilakukan, ini masih diambil sumbernya juga nanti dari AHA. Nah, ini juga masuk ke dalam rantai change of survival dari AHA ya. Ini masuk dalam IHCA. Bisa juga masuk ke dalam OHCA mungkin kalau memang nanti pasiennya sampai dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi masuk, jadi setelah pasien dilaporkan mengalami code blue, dilakukan tindakan CPR, dilakukan tindakan advance dengan defibrilasi gitu. Nanti dilanjutkan apabila pasiennya ROSC, dilanjutkan dengan post cardiac arrest care ya. Ini nanti di unit intensive care lanjutannya. Mungkin pasiennya awalnya masuk ke IGD gitu untuk tindakan lanjutannya post cardiac arrest care-nya nanti bisa dilakukan di intensive care. Jadi pada saat pasien mengalami cardiac arrest, lalu pasien itu ROSC, itu bukan berarti pasien tersebut aman. Jadi masih ada kemungkinan pasiennya mengalami post cardiac arrest syndrome atau PCAS. Ini post cardiac arrest care syndrome ini banyak. Yang paling pertama, yang paling sering terjadi ya karena memang tadi pasien nggak dapat sirkulasi, yang awalnya ada sirkulasi menjadi no sirkulasi atau low sirkulasi, tentunya ini akan menyebabkan anoksia pada cerebral, menyebabkan brain injury atau injury otak. Lalu bisa juga menyebabkan myocardial injury apabila ini berlangsung terus-menerus, tidak dilakukan manajemen yang baik, sampai nanti bisa menyebabkan systemic reperfusi injury atau bisa menyebabkan gangguan perfusi yang luas, asidosis, shock, dan lain-lain, sampai nanti gangguannya makin persisten, mungkin bisa menyebabkan sampai dengan kegagalan multi organ. Nah, ini penting sekali untuk
melakukan tindakan post cardiac arrest care. Nah, salah satunya adalah di post cardiac arrest care ini yang disampaikan oleh AHA dan juga European Resuscitation Council, itu salah satunya adalah targeted temperature management. Ini lebih efektif dilakukan di fase early, jadi sampai 6 sampai dengan 12 jam setelah pasien mengalami ROSC. Ini adalah algoritma untuk post cardiac arrest care atau guideline-nya. Ini dari Amerika dan dari Eropa. Ini kalau kita lihat secara garis besar, walaupun memang dari dua institusi atau lembaga yang berbeda, tetapi secara garis besar ini kurang lebih sama untuk post cardiac arrest care manajemennya. Sama-sama mengedepankan penata laksanaan pada masalah airway, breathing, sirkulasi, dan juga dilanjutkan dengan temperatur manajemen. Kita bahas algoritma yang berdasarkan AHA. Jadi pada saat pasien ROSC, kita lakukan perawatan pasca henti jantung atau post cardiac arrest care, itu ROSC yang pertama kali dilakukan tata laksana adalah kita kelola dulu saluran nafasnya dengan tadi penempatan awal pipa endotrakeal. Kalau memang tadi sudah dilakukan pada saat kita melakukan tindakan awal BHD sampai dengan bantuan hidup lanjutan, sudah dipasangnya sasaran, ya itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang belum sempat, silahkan dilakukan pemasangan pipa endotrakeal. Lalu dilanjutkan dengan mengelola parameter napas. Jadi mulai berikan ventilasi 10 kali per menit, target saturasi oksigennya 92 sampai dengan 98%, target PCO2-nya sekitar 35 sampai 45. Lebih bagus lagi kalau memang ada pemantauan ya dengan kapnografi, dengan memantau end-tidal CO2-nya di monitoring akan lebih baik gitu. Lalu ini adalah masuk di fase stabilisasi awal ya. Jadi ada fase stabilisasi awal, lalu ada fase manajemen berkelanjutan dan aktivitas potensial tambahan. Nah, untuk di fase stabilisasi awalnya ini fokusnya pada airway, breathing, dan sirkulasi. Sedangkan untuk manajemen berkelanjutan dan aktivitas potensial tambahannya di sini disampaikan lanjutannya adalah dengan pertimbangan untuk melakukan TTM salah satunya, lalu melakukan pemeriksaan CT brain, pemantauan EEG, dan manajemen perawatan kritis lainnya. Itu apabila pasiennya tidak sadar, nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan pengelolaan parameter napas, lalu kita lakukan pengelolaan parameter hemodinamik. Jadi kita jaga tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 90 dan tekanan darah arterialnya atau MAP-nya, arterial mean atau MAP-nya itu lebih dari 65. Kalau memang jadi kita loading cairan dulu dengan cairan kristalit sekitar 1 sampai dengan 2 liter atau sesuai dengan algoritma yang ada. Kita kolaborasi juga nanti dengan pemberian obat-obatan, bisa epinefrin, dopamin, atau norepinefrin ya. Pastikan yang kita jaga adalah tekanan darah sistolik dan MAP-nya ya. Kalau patokannya sistolik ya lebih dari 90, kalau patokannya MAP ya lebih dari 65. Lalu kita lakukan EKG 12 sandapan. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira pasiennya ada masalah di kardiaknya enggak, apakah terdapat STEMI atau mungkin ada shock kardiogenik tidak stabil, atau mungkin butuh bantuan sirkulasi mekanis yang lain. Nah, ini dilakukan pemantauan fungsi kardiak secara kontinu, deteksi aritmia dan terapi penyebab aritmia yang reversibel, tidak ada terapi pencegahan aritmia. Lalu lakukan EKG 12 sandapan untuk mendeteksi kemungkinan apakah ada ST elevasi, apakah ada ACS, apakah hitung juga nanti interval QT-nya, lalu pertimbangan untuk terapi sindrom koroner akut, kolaborasi, pertimbangan untuk ekokardiogram, lalu juga pertimbangan untuk myocardial stunning. Ini dilakukan setelah kita melakukan manajemen hemodinamiknya ya, hemodinamik stabil, kita lanjutkan dengan EKG 12 sandapan. Lalu setelah itu nanti kita lanjutkan dengan manajemen berkelanjutan dan aktivitas potensial tambahan. Ini kita kaji tingkat kesadaran pasien. Jadi nanti pada saat kita kaji tingkat kesadaran pasien ini hanya dibagi menjadi 2
sadar atau tidak sadar gitu. Berbeda antara pasien yang sadar dan tidak sadar. Jadi pada saat kita cek kesadaran, walaupun pasien berespon misalnya ada pergerakan motorik, tapi pada saat kita berikan perintah sederhana dia tidak mampu melakukan, itu kita anggap sebagai komatose atau kita anggap sebagai tidak sadar gitu. Jadi sadar di sini adalah pasiennya mampu follow command atau mampu mengikuti perintah. Beda ya. Respon hanya motorik bergerak saja, tapi dengan respon yang dia mengerti apa instruksi yang kita berikan. Jadi hanya dibedakan sadar dan tidak sadar, follow command dan tidak follow command di sini. Nah, kalau misalnya pasiennya sadar, ya kita tidak perlu melakukan tindakan lanjutan untuk TTM dan lain-lain ya, tinggal lakukan manajemen perawatan kritis lainnya sesuai dengan memang arahan yang diberikan oleh intensivisnya. Tapi kalau memang pasiennya tidak follow command atau komatose, ya di sini di algoritma H ini dianjurkan untuk dilakukan targeted temperature management. Nah, lalu dilanjutkan juga untuk melakukan pemeriksaan CT brain, pemantauan EEG, dan juga manajemen perawatan kritis lainnya. Nah, terkait dengan TTM ini yang disampaikan oleh AH adalah standarnya itu sekitar 32 sampai dengan 36 derajat suhu yang kita jaga pada pasien ini selama 24 sampai dengan 48 jam. Nanti setelah 24 sampai dengan 48 jam, setelah fase TTM dilakukan, nanti dilakukan fase rewarming. Jadi naik lagi nih suhunya, dinaikin itu 0,25 derajat sampai dengan 0,5. Jadi nggak lebih dari 0,5 derajat per jam sampai dengan nanti normotermi. Normoterminya mau kita pasang di berapa? Misalnya normotermi di 36,5. Jadi nanti sampai 36,5 suhu pasien tersebut. Evaluasi juga dan tangani etiologi yang dapat dipulihkan dengan cepat. Libatkan konsultasi ahli untuk manajemen berkelanjutan. Nah, ini continuous management dan emergent activities-nya. Jadi untuk mengkoreksi hipovoleminya, silahkan gunakan cairan kristaloid. Silahkan tetapkan target MAP di atas 65, laktatnya normal, urin outputnya juga normal, di atas 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Lalu tetapkan target PA2, SAO2, PCO2, dan juga untuk tidal volumenya tetapkan juga targetnya berapa tidal volume pasien ini, sekitar 6, misalnya sekitar 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan per jam. Lalu lanjutkan juga dengan neurofisiologi, bisa lakukan EEG, pemeriksaan persarafan ya, clinical examination, cek refleks pupilnya gitu kan, atau lakukan pemeriksaan imaging dengan CT brain dan lain-lain, dan juga pemeriksaan biomarker. Metode yang dilakukan untuk TTM ini ada body surface cooling. Memang di Indonesia ini baru banyak yang non-invasif, jadi masih di surface. Tapi kalau di luar negeri kalau nggak salah itu sudah banyak dilakukan secara invasif untuk TTM-nya. Nah, untuk body surface cooling ini harus dipantau monitoring suhu tubuh pasiennya itu dengan menggunakan termometer yang memang langsung mengukur suhu inti. Jadi bukan superficial ya, bukan di ketiak ataupun di dahi gitu. Jadi yang kita pasang probe temperaturnya ini adalah di suhu inti, bisa di nasofaringnya atau di dalam telinga ataupun di rektal. Peralatan yang digunakan ada surface cooling, ada head wrap, ada blanket, dan juga probe temperatur. Nah, untuk high quality TTM ini, high quality TTM ini pastikan nanti inisiasi awalnya itu maksimal, terus cooling fasenya juga pastikan nggak boleh nih suhunya langsung diturunin dalam waktu yang cepat banget gitu. Jadi memang nanti ada tahapan-tahapan untuk nurunin suhu itu kira-kira idealnya berapa jam sih. Terus kita jaga di suhu yang rendah itu berapa hari, berapa jam gitu. Kita fase rewarmingnya juga berapa jam, ini penting untuk dilakukan. Metodenya juga nanti kira-kira mau pakai apa, apakah pakai yang superficial dan lain-lain. Pastikan nanti pasiennya pada saat dilakukan tindakan tersebut suhunya juga nggak sampai kurang dari standar gitu. Kalau suhunya kurang dari standar itu pasien rawan untuk mengalami shivering atau menggigil dan lain-lain gitu. Karena yang paling penting pada saat pasien
ini di post cardiac arrest care itu, yang paling penting kita jaga adalah injurinya. Karena pada saat pasien tadi mengalami injury di otak maksudnya, injury otaknya maksudnya. Jadi pada saat pasien mengalami cardiac arrest, tidak menerima aliran sirkulasi darah, nutrisi dan oksigen, itu otak itu akan mengalami iskemik sampai dengan mengalami injury atau kerusakan gitu. Nah, pada saat pasien ini suhunya normal atau hipertermia apalagi, itu biasanya metabolisme di dalam tubuhnya itu akan lebih meningkat gitu. Jadi pada saat demam ya metabolisme di dalam tubuhnya hanya difokuskan untuk melawan demamnya tersebut. Jadi nanti si otak ini yang tadinya injury butuh istirahat, butuh metabolisme yang baik, metabolisme dipakai buat yang lain. Jadi ya nggak maksimal nanti proses untuk perawatan pasca henti jantungnya. Jadi memang perlu dijaga benar-benar suhunya turun atau rendah itu karena memang untuk memaksimalkan metabolisme di otaknya. Lalu post coolingnya juga perlu diperhatikan. Nah, untuk yang high quality dan low quality ini mungkin bedanya memang terkait dengan alat-alat yang digunakan, memang harusnya alat-alat yang terbarukan, alat-alat yang sesuai standar gitu. Kita harus menentukan target suhu spesifiknya, kita harus menggunakan alat ukur termometernya juga yang memang sesuai standar, yang pakai probe, yang mengukur suhu inti bukan yang superficial gitu kan. Alat pendinginnya juga nggak pakai aspek misalnya, kita harus pakai blanket gitu kan. Jadi ada kontrol terhadap pasien ini menggigil, demam dan lain-lain gitu kan. Ini sangat penting untuk dilakukan memberikan TTM yang high quality. Jadi kalau misalnya yang diberikan tidak high quality, tentunya ini akan meningkatkan tadi metabolisme di dalam tubuhnya akan meningkat, metabolisme otaknya meningkat, ya akan semakin injury nanti gitu. Jadi memang yang paling dijaga adalah jangan sampai injurinya meningkat atau bertambah. Nah ini untuk prosedur TTM ini ada fase induksi, ada fase maintenance, dan ada fase rewarming. Untuk fase induksi, nah tadi untuk menurunkan suhu dari yang tadinya normotermi ke memang yang sesuai dengan target 32 sampai dengan 36 itu, kita tidak boleh terlalu ekstrim cepat banget nurunin suhunya. Jadi waktunya adalah sekitar 6 sampai dengan 12 jam. Ini suhunya untuk diturunkan. Lalu untuk dilakukan maintenance itu dilakukan sekitar 24 sampai dengan 48 jam di suhu 32 sampai dengan 36 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan suhu bertarget tadi 32 sampai dengan 36 selama 24 sampai dengan 48 jam, nanti pasiennya di rewarming lagi, dibalikin lagi ke suhu normalnya. Nah, ini juga nggak boleh terlalu cepat gitu. Jadi targetnya hanya sekitar 0,25 derajat sampai dengan 0,5 derajat per jam. Jadi setiap jam itu naikinnya hanya maksimal setengah derajat Celcius. Setiap 1 jam naiknya setengah derajat Celcius sampai nanti pasien ke target kita normoterminya berapa. Misalnya targetnya 36,5 ya, sampai nanti 36,5 selesai fase rewarmingnya. Habis itu nanti kita lakukan manajemen after rewarming. Manajemen lanjutannya neuroprognostical multimodal. Jadi ya memang multidisiplin di sini yang berperan untuk fase-fase lanjutannya. Nah, kalau memang belum dilakukan CT brain, nanti silahkan dilakukan MRI. Lalu cek nanti terkait dengan refleks pupil dan lain-lain, itu semua parameternya nanti kita harapkan kembali ke normal. Lalu untuk sedasi dan lain-lain, mungkin obat-obat topangan dan lain-lain, itu mulai dititrasi nanti di fase lanjutan setelah 72 jam. Pasien dilakukan TTM. Oke. Untuk kesimpulannya, jadi henti jantungnya dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Karena memang ini adalah sebuah kejadian kegawat daruratan yang bukan direncanakan gitu. Semua orang nggak berharap mengalami ini, tapi ini pasti bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada siapa saja. Lalu tingkat keberhasilan menyelamatkan nyawa
pasien yang mengalami henti jantung itu ternyata bukan hanya pada fase akut henti jantung aja. Jadi yang paling penting kita lakukan itu bukan hanya high quality CPR, bukan hanya BHD yang solid dengan tim yang solid, bukan hanya dengan tim Code Blue saja, tapi juga yang paling penting itu adalah pada manajemen pasca henti jantungnya atau post cardiac arrest care-nya gitu. Mungkin tim Code Blue-nya udah mantap banget nih dengan tim yang kompeten, alat-alatnya juga yang terbaik gitu kan, dilakukan dengan algoritma juga tepat, pasiennya ROSC, tapi pada saat manajemen pasca henti jantungnya itu nggak maksimal, tidak dilakukan dengan baik, tidak dijaga perfusinya dengan baik, itu misalnya tidak dipertahankan MAP lebih dari 65, tidak dipertahankan target saturasi 92 sampai dengan 98, tidak dipertahankan suhu tubuh pasien 32 sampai dengan 36 derajat Celcius, tentunya ini akan percuma pada saat kita lakukan udah mati-matian di Code Blue-nya, tapi pasca cardiac arrest-nya kita kurang maksimal, tentunya nanti mungkin pasien ini akan mengalami perburukan, cardiac arrest berulang, tentunya akan semakin berat injury pada otak yang terjadi pada pasien tersebut. Lalu respon time penyelamatan, tenaga kompeten atau Code Blue yang kompeten dan juga peralatan terkait dengan alat-alat defibrilasi, obat-obat yang digunakan gitu kan, yang sesuai standar, ini juga sangat menentukan tingkat keberhasilan untuk kita menyelamatkan pasien yang mengalami cardiac arrest. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun waktunya sudah semakin siang, teman-teman sudah waktu makan, tapi tidak mengurangi daya konsentrasi teman-teman sekalian, sahabat semuanya untuk menerima materi yang saya berikan tadi. Sedikit quotes dari saya, emergency is unpredictable. Jadi kita nggak bisa prediksi keadaan emergency ini gitu kan. Ya, salah satunya apa ya, cardiac arrest ini mungkin nggak bisa kita prediksi. Kecuali mungkin pasiennya di rumah sakit nih, pasiennya dirawat di rumah sakit, itu wajib memang kita lakukan EWS terlebih dahulu. Jadi nggak boleh hukumnya pasien ini tiba-tiba sudden cardiac arrest gitu. Jadi harus ada monitoring dengan EWS terlebih dahulu. Bisa diprediksi kemungkinan pasien yang mengalami cardiac arrest ini kalau memang skor EWS-nya tinggi gitu kan, monitoring ketat, konsul ICU, rawat di ICU gitu. Tapi kalau memang kejadian-kejadian yang di luar rumah sakit itu memang pastinya kita nggak bisa rencanain kapan terjadinya, pada siapa, dan di mana terjadinya. Time saving is life saving. Jadi memang waktu untuk respon time menyelamatkan itu akan sangat krusial, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan. Sekian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya terlalu terburu-buru atau mungkin jaringannya kurang baik dan lain-lain. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Nurse Ingrid. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you so much for Nurse Irfan Firdaus Eskep yang telah memaparkan materi mengenai cardiac arrest and post cardiac arrest management. Ya, now is question time ya. Sekarang waktunya untuk kita diskusi dengan Bapak Nurse Muhammad Irfan Firdaus. Ya, Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana teknis pemberian amiodaron dan cairan yang digunakan untuk flush-nya? Bisa dijawab untuk Pak Irfan dengan pertanyaan dari rekan Jimmy Nixon Soriton ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana teknis pemberian amiodaron dan cairan yang digunakan untuk flush-nya? Lalu di sini ada 3 pertanyaan, Pak. Apa mau saya langsung sebutkan saja 3 pertanyaannya atau Bapak menjawab satu persatu untuk pertanyaannya, Pak? Ya, terima kasih Ingrid. Ya. Ya, saya coba jawab ya, Nurse ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Nurse Jimmy Nixon Soriton ya, terkait dengan pertanyaannya. Mohon pencerahannya bagaimana teknis pemberian amiodaron dan cairan yang digunakan untuk flash-nya ya. Jadi sebenarnya juga pada saat pemaparan materi sudah saya sampaikan juga. Jadi
sebenarnya pemberian amiodaron itu ada beberapa yang diberikan dengan diencerkan dalam NaCl 100 lalu di loading, tapi ada juga yang memang diberikan diencerkan hanya dalam sekitar 10 sampai dengan 20 cc cairan ya. Memang yang dianjurkan itu pada saat saya mengikuti pelatihan ACLS itu dengan Inkafin juga, pada saat itu yang dianjurkan adalah diencerkan dalam speed sudah cukup, jadi nggak perlu terlalu banyak ya. Kalau misalnya dalam waktu 100 cc terus kita loading gitu, itu kadang kita juga nggak tahu masalah pasiennya apa. Takutnya pasiennya nanti ada masalah overload dan lain-lain gitu. Takutnya nanti loadingnya kelolosan gitu. Jadi memang lebih efektif dan lebih cepat itu kita encerkannya sekitar dalam 10 sampai dengan 20 cc, lalu dilanjutkan dengan flashing pakai squid juga, squid. Jadi kita siapin 2 squid tuh. Satu squid amiodaron yang diencerkan, satu squid lagi memang NaCl kosong sekitar 20 cc, 10 sampai 20 cc. Nanti setelah amiodaron diberikan dengan cara yang diencerkan tadi, nanti kita flashing selanjutnya dengan NaCl kosongan atau aqua BDS kosongan, ya tujuannya biar lebih cepat nyampe-nya. Itu yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan ACLS pada waktu itu. Iya, belum ada suaranya, Nurse. Ya, mohon maaf. Pertanyaan yang kedua, Pak. Baik, pertanyaan yang pertama sudah dijawab tadi oleh Bapak Irfan Firdaus ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah pemberian adrenalin harus didilute menjadi 1:10.000 atau bisa tanpa didilute, Pak? Ya. Mohon maaf, Pak Irfan, suaranya ke mute ya? Ya, terima kasih Nurse Jimmy. Saya lanjutkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemberian adrenalin harus didilut menjadi 1:10.000 atau bisa tanpa didilut ya. Jadi kalau misalnya kita dalam algoritma itu kan memang yang tadi saya sampaikan berdasarkan AHA itu kita berikan 1 miligram. Jadi untuk adrenalin itu boleh diencerkan atau boleh juga nggak diencerkan. Kalau mau diencerkan 1:10 silakan, atau mau langsung dibolus 1 miligram dengan spuit 1 atau 3 cc ya. Tapi tetap tadi prinsipnya kita siapin 2 spuit gitu. Pada saat mau memberikan obat apapun, mau itu amiodaron atau adrenalin, epinefrin ya, itu kita siapin prinsipnya tetap 2 spuit. Tapi adrenalin biasanya ada yang diencerkan, ada yang nggak diencerkan. Mau diencerkan boleh, nggak diencerkan juga boleh gitu. Pada saat setelah diberikan tetap prinsipnya squid yang kedua ini udah standby buat melakukan flashing atau bolus biar obatnya tetap lebih cepat sampai ke targetnya atau ke reseptornya. Kalau nggak dibolus ya takutnya lama efeknya gitu. Dan pada saat flashing juga itu yang dianjurkan tetap kita pakai squid juga. Jadi flashingnya cukup 10 sampai dengan 20 cc, bolus cepat gitu. Untuk flashingnya nggak dianjurkan, memang sebenarnya boleh-boleh aja ya mau di flashingnya dengan di loading cairan. Cuma kadang pada saat kondisi emergensi, pada saat di loading cairan untuk flashing itu biasanya kelolosan gitu, kelupaan, tahu-tahu udah habis 1 kolep aja. Kita nggak tahu pasiennya riwayatnya apa. Kalau pasien CHF gitu ya, takutnya ya malah akan memperberat kerja jantungnya gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa cara terbaik untuk melakukan tindakan targeted temperature management? Oh ini tadi Tadi sudah dijawab ya, Pak ya. Ya. Sekian Ya, Nurse Jimmy Nixon ya. Soliton. Mudah-mudahan bisa bantu untuk sharing-sharing. Nanti kalau memang mau dilanjutkan di lain waktu boleh. Iya. Satu pertanyaan terakhir, Pak, dari Kakak Pradistia. Di sini pertanyaannya, apakah pemberian amiodaron harus melihat kondisi pasien, BB, kondisi terakhir, dan umur pasien, Pak? Mungkin berat badan ya, Pak ya, di sini. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Nurse Pradistia. Apakah pemberian amiodaron harus melihat kondisi pasien, berat badan, kondisi terakhir, dan umur pasien? Ya, ya.
Ya, kalau kita bicara tentang algoritma yang tadi disampaikan di AHA gitu, yang mana memang algoritma ini kan dia sudah baku gitu, nggak ada tawar-menawar lagi gitu ya. Kalau di dalam algoritma ini memang dosis yang diberikan yang sesuai, ini kan untuk pasien dewasa nih gitu. Kalau untuk yang pasien anak mungkin nanti beda lagi, ada perhitungannya di advance pediatric dan lain-lain gitu. Nah ini untuk yang tadi saya bahas untuk dewasa ini ya itu nggak disampaikan memang terkait dengan batasan kondisi-kondisi pasiennya seperti apa, berat badan dan lain-lain gitu. Memang hanya ditetapkan itu dosis pertama 300 mg dan dosis kedua itu 150 mg. Ini juga sebenarnya masih ada multitafsir dari beberapa teman-teman yang pernah saya temui di lapangan. Ada yang bilang katanya untuk selanjutnya boleh dilanjutin lagi nih amiodaronnya. Ternyata bukan sampai kedua, bisa dilanjutin yang ketiga lagi dosisnya 150 mg. Dilanjutin lagi nanti yang keempat 150 mg gitu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan algoritma yang di AHA disampaikan segitu ya, silahkan kita ikuti yang algoritma. Karena memang di algoritma ini itu dibuat bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan ya. Artinya mereka sudah memiliki evidence base-nya sendiri gitu, sudah memiliki penelitian berbasis bukti yang dilakukan gitu. Jadi ya kita pegang dulu yang berdasarkan algoritma, jadi hanya ada dosis pertama dan kedua. Pertama disampaikan 300 mg dan yang kedua disampaikan 150 mg gitu. Untuk masalah memang nanti kalau misalnya ada pertimbangan kondisi dan lain-lain, ya itu juga sebenarnya bukan kewenangan kita untuk menentukan dosisnya. Memang itu terkait dengan dosis obat-obatan, ya kita memang harus betul-betul kolaborasi. Jangan sampai nanti ada kesalahan dari kita gitu. Tapi kalau memang kita bicara tentang algoritma, teman-teman nanti sudah mengikuti pelatihan, ya seperti yang disampaikan tadi Pak Sukani gitu. Mungkin dalam webinar ini secara ilmu teman-teman dapat. Tapi yang namanya nanti terkait dengan kewenangan selanjutnya itu memang teman-teman harus ada penilaian secara skill, afektif, psikomotornya harus dinilai melalui pelatihan dalam hal ini ya pelatihan ACLS, karena pada saat pelatihan ACLS itu sekalian pengampuan teman-teman nih terhadap algoritma yang tadi sudah dibahas, algoritma takibradi, algoritma cardiac arrest, algoritma post cardiac arrest gitu. Nah kalau kita bicara tentang algoritma seperti itu, ya kalaupun memang nanti teman-teman melakukan gitu terkait dengan dosis obat yang diberikan, kalau pegangan kita algoritma, kita sudah melakukan pelatihan bersertifikasi, yaitu boleh kita lakukan dengan syarat ya benar-benar kita ikuti, nggak ada tawar-menawar lagi, kecuali ya memang nanti di lapangan beda lagi, ada dokternya, mungkin dokternya ada penilaian yang lain bisa diberikan, mungkin dosisnya dipertimbangkan bukan segitu ya kita ikuti juga karena dia juga melakukan tindakan tersebut berdasarkan keahliannya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan dengan jawabannya yang begitu sangat jelas ya. Baik Pak, karena waktu juga yang terbatas ya Pak ya, nanti sebenarnya kita ingin sekali ya menyimak pemaparan Pak Irfan dan diskusi yang lebih lanjut. Tapi karena waktu terbatas, mohon maaf Pak Irfan, bisa nanti berdiskusi dengan rekan-rekan. Bapak bisa meninggalkan kontak person di kolom Q&A Pak, atau di kolom Q&A Bapak bisa menuliskan kontak person Bapak. Lalu nanti rekan-rekan mungkin setelah acara webinar ini bisa berdiskusi dengan Bapak ya di luar acara webinar ini Pak. Ya, silakan Bapak bisa menuliskan kontak person Bapak di kolom Q&A. Terima kasih Pak Irfan atas waktu yang sudah diberikan untuk pemaparan materi mengenai cardiac arrest dan post cardiac arrest management. Terima kasih atas waktunya Bapak Irfan. Salam sehat, salam sejahtera, salam untuk keluarga di rumah ya Pak ya. Baik, satu lagi Pak untuk closing statement yang terakhir dari Bapak untuk menutup acara pemaparan ini. Boleh Pak? Ya, terima kasih Nurse Ingrid, terima kasih nurse hebat semuanya yang pada saat siang hari ini tentunya kita sudah sama-sama melakukan kegiatan presentasi dan juga tadi dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedikit closing statement dari saya gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini juga berdasarkan pengalaman saya juga. Pada saat itu saya masih berdinas di IGD, datang pasien GCS 3, pasien CVD GCS 3. Awalnya datangnya pasiennya snoring ya, udah small breathing gitu kan.
lama-lama pasiennya cardiac arrest, kita lakukan tindakan RJP, sampai pasiennya RSC. Alhamdulillah RSC, karena pada saat itu saya dinasnya udah di akhir jam dinas ya, perpindahan pagi ke sore gitu. Saya nggak tahu kabar pasien selanjutnya seperti apa. Pada saat saya besok berdinas lagi, dikabarkan ternyata pasien tersebut meninggal gitu. Ya mungkin di sini adalah yang penting di sini kita bukan hanya melakukan life saving melewat manajemen kodenya aja gitu. Ternyata yang penting juga di sini pada manajemen cardiac arrest ini adalah post cardiac arrest-nya gitu. Post cardiac arrest care-nya mungkin ini yang banyak mungkin belum dilakukan dengan maksimal ya. Mungkin kita juga nggak tutup mata juga, memang di lapangan ya terkait dengan sumber daya seperti yang tadi disampaikan di presentasi saya, pakai survei schooling dan lain-lain, mungkin belum semua rumah sakit juga mempunyai hal-hal tersebut. Tapi setidaknya ya yang kita targetkan, yang kita jaga tadi, kita harus punya target nih, kira-kira suhunya yang aman berapa gitu. Kalau kita nggak bisa nurunin sampai kurang dari 36 ya, gimana caranya nih biar pasiennya tetap minimal nggak meningkat nih metaboliknya. Ya. Jadi salah satu yang saya dapatkan juga, pasien ini tetap diberikan acetaminophen ya, atau paracetamol. Tetap diberikan paracetamol dengan atau tidak ada demam. Jadi demam dengan demam atau nggak demam itu tetap boleh diberikan gitu. Lalu kita juga punya target misalnya MAP-nya, hemodinamiknya gitu. Sistoliknya itu kita harus punya target. Jangan sampai sistoliknya kurang dari 90, jangan sampai MAP-nya kurang dari 65 gitu. Terkait dengan pasien udah terpasang advance airway ya gitu, kita tingkatin lagi targetnya sesuai dengan kebutuhan, target saturasinya dan lain-lain itu kita benar-benar monitoring dengan baik. Tetap kita jaga perfusinya, benar-benar kita jaga perfusinya pada saat pasien ini kita rawat pasca henti jantung. Oke. Sekian dan terima kasih Nurse Ingrid dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Karena saya juga hanya manusia biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah tadi kita diskusikan, itu menjadi majelis ilmu, ladang ilmu buat kita semua yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan di kemudian hari pada saat kita bekerja di tempat kerja masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bapak Irfan Firdaus. Ya, karena penyampaian materinya begitu sangat luar biasa ya. Terima kasih kepada Bapak Irfan Firdaus. Ya, thank you so much for Nurse Sukani Eskep, and thank you so much for Nurse Irfan Firdaus has help presented by the material for today. Ya, lalu sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan membagikan door prize terlebih dahulu ya, di mana di sini ada 2 peserta yang nanti akan saya berikan door prize dengan pertanyaan yang saya sebutkan. Silakan nanti rekan-rekan menuliskan jawabannya di kolom Q&A. Nanti saya akan pilih 2 peserta yang beruntung di kolom Q&A dengan jawaban yang tepat ya. Siap-siap ya rekan-rekan. Pertanyaannya yaitu, apa judul dari materi yang dibawakan Dr. Regi Bautista and Dr. Abdul Ali Raja Muhammad hari ini? Ya. Pertanyaan saya yaitu, apa judul materi dari Dr. Regi Bautista dan Dr. Abdul Ali Raja Muhammad pada hari ini? Silahkan kepada rekan-rekan yang sudah mendapatkan jawabannya bisa dituliskan di kolom Q&A. Saya hitung sampai 3 ya kan? Nanti saya akan pilih jawaban yang paling tepat. 1, 2, 3. Ya, silakan mulai dari sekarang, Kak. Nanti saya pilih 2 peserta yang beruntung. Ya, di sini sudah ada yang menjawab, yaitu ya, selamat kepada Kakak Agistia Titania Taufik ya. Kakak Agistia Titania Taufik menjawab yang pertama, Dr. Regi Bautista MNRN dengan materi Acute Coronary Syndrome and Stroke Management.
Lalu Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA dengan materi Bradycardia and Tachycardia Management. Ya, selamat kepada Kakak Agistia Titania Taufik. Nanti bisa menghubungi panitia ya Kak, silakan hubungi panitia. Lalu satu peserta yang beruntung kemudian saya akan memilih kembali di kolom Q&A-nya. Ya, di sini ada Kakak Hulida Lailatul Hikmah Eskepnes ya. Dengan jawabannya sama dengan Kakak Agistia Titania Taufik. Ya, selamat kepada Kakak Hulida Lailatul Hikmah Eskepnes dan Kakak Agistia Titania Taufik. Silakan menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize dari kami. Ya, terima kasih Kakak. Ya, waktunya door prize kita tutup ya. Well, so we have for the last our agenda is listen to hymna PPNI. So for all participants, please listen to hymna PPNI.
Well, thank for all participants have listened hymn PPNI. Well, Alhamdulillahirabbil alamin. We've completed one by one of activities for yesterday until now from this special event, such as is International Nursing Webinar. I hope new knowledge are from 6 speakers adding insight for us in daily or in hospitals activities. Speakers are very ordinary in presented the subjects and gave us knowledge update about nursing. Thank you so much for speakers, committee, and all participants. One of committee of this event to ask apology if we have some mistakes in everything. Perfection is belongs to God, mistake is belongs to me. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and take care. See you. Ya, diinformasikan bahwa proses dan pendistribusian sertifikat 2-3 hari setelah event ini. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini dari kemarin sampai hari ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Salam untuk keluarga di rumah. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.